Lātou tio mai, ma lātou ifu atu i o luma, ma lātou whanene atu i lau swafu. I o vai, i e whaasino mai a te a ulo wala, o te savali le mea moni mai a te oe. I e whaia ina e tasi lo loto e matau i lo alofu. Le li i e, lo atua, o te wi atu i a te oe lo loto atoa, o te whanene atu lawa i lau swafa e whaababau. Amene. Yo walo mātou tua, mātou atu, ma le nganga maulalo i nei tai ao. Nau te ingo mātou loto le nganga pa ia e fio mai, a fio ane, a fio ifo. Tāpina ino mātou loto umalawa tai tōtasi. A o mātou sauni osi atu le taulanga i atu oi. Whapa ia ina la mātou sauni ngai le nei tai ao. Ono lo suafa Yesu a mātou wole ma te talo tuai. Amene ma amene. La tātou tāpo i atu i le atua i le vi inga o saunia e lau whaipesi. O le whaitawina le fiong pa ia le atua mo tātou le ni tai ao. Le soni filifilia o le amo mai le tusi a Paulo. I le kāresia i Korinito. Korinito e lua o lona mata upo e lima. Whaitawina mai whai upo e se fulma le ono. Whangata mai whai upo e se fulma le iwa. Korinito e lua o lona matau pe lima, feitawina mai se fulma leono, whangata mai se fulma le iwa.
O le nei, e a mate nei ona pō na mātou le toi loa se tasi la le tino. E u lava i nei loa e i mātou ki viso i la le tino. A o le nei, mātou te le toi loa. O le nei, a whaio ia ki viso se tasi. O le tangata fōwia, ua mawai mea tuai whaauta, whawhowina mea uma. O mea mawho i mai le atua ia, o uma na whaale leia e ia, o i tātou ia te ia talu Yesu Kiriso. O tuira mai fo ia te i mātou, le ngā ruenga o le lelenga. O le nei, se ia Kiriso le atua, o whaale leia e ia le laulangi ia te ia. O le ta ua lātou wangsala ia te i lātou. O ia tuina mai fo ia te i mātou le upu o le lelenga. Whamanuia te mai le atua i le whaita wina o lana fiong pa ia. Me i tu maut pe ia te ia lona lava vi inga. Eo o le whaavau lava. O se whaiupu mai le soni na whaita wina e fia whaamawhai se whaamalosi le nei tai ao. To e aso o le tātou malanga i le nei wai aso. O la mo mai le whaiupu se fuma le fitu. Whaapealo na whaita wina. O le nei, a whaio ia ke riso se tasi. O tangata fōwia. Ua mawai mea tuai. Whaauta. O whawhowina mea uma. O le nei whamalosi e la apostolo i le kalisia Korinito. O te tautonu ua whawhangongo tangi ao i lau whawhunga Samoa. Ua loa o ni te tala iai le ua whamau o lau whorofona o le tala le lei. Ai ua o manatu se toi au mai lava i le nei tai ao. E whai mataula o se tua lalo o whale nganga. I le whai unga o le nei vai aso. O le fesili o te fia fesili ngia ai le whamalosi e la apostolo. Pia isa o ia whai ngoa ai tangata o ia ke riso o le tangata fau. E ia ia se suinga fau i fau ringa o tangata o ia ke riso. Aisa o ia whai ngoa ai tangata o ia ke riso o tangata fau. Pole me ea o le tangata o ia ke riso o le asui fau ringa. Pe iese suinga iona mata, po lona isu, po le lanu o lona tino. Afa ie le suia ona fōringa. Afa ie le suia fōringa, po le mata, po le lanu, o le tangata o ia kisu. Ai sala o whai ngoa ai la apostolo, o le tangata fōu. O le tangata etasi, o le tangata tuai. O le atonu lava le winga o le fina ngalo le apostolo na ia tusi atuai whaapea ia koe nito. O se o ia kiriso o le tangata fōwia. O le tusi le nei e lua Paulo o le kalesia i koe nito. O leo tau whai ai Paulo e fufola i le kalesia i koe nito. Fōlinga, ma mionga, ma ngana. Ale tangata o whaafowina, po le tangata ua whanau fowina i a Kiriso. Lona winga, e leo le suia fōringa, pe fōona mata, pe sui le lanu lona pa. O le whaamalosi a le apostolo, o le whaafowina o a mionga, o ngā ngana, ale tangata o i a Kiriso. Temi lea ngā luenga Paulo, walu i tawina ma fesilingia le tō tele o tangata, ai mese lawa o tangata o le kalesia Korinito. Lona ma ele ngā le tala ina o le tala lelei. O manatu nisi, ma fesilingia nisi o le kalesia Korinito, le ngā luenga fola, ma le vala awina o Paulo, e fai mafofonga o le atua inu ese.
wa mata o na tufe sili nisi o le kalesia pe moni ea se au fola le apostol po ngai lea na ia whao ngai nai le foi tau lea o wha ma whaina i nei tae o le nei a whai o ia ke riso se tasi o le tangata fōwia ua mavae mea tuai whauta o wha fōwina mea uma Paulo ua tamo whai e whai lona tangata ma wha teita inga ma to tonga le mu o lana tali atu le tuofe sini lea Paulo ua whai lona tangata ma wha teita inga ma tali o le tuofe sini nei tangata I lona wala wina a mesia lana ngā luenga fōrfola. Mai Paulo konito, wa au tangata sa tuai. Sa au wola se o langa wha maua runga. Sa au ngana se ngana wha sausili. Ai pe taina wa wala wina au le ala I tamaseko. O ina na ta talai o tuai. O ina na toe se ai o lo tangata tuai. O ina na tia ia I le ala I tamaseko. Lo tangata tuai. Le ala I tamaseko na lafo wa ia I le saulo. Ai wa wha o fuina o le Paulo. Wha o fuina o ma vea ma tangata fau ia Keriso. O le na vala wina o. O le na ofesili ai. O lea ea se mea e te whininga alwai o te whaia moe. O le tani. O wala wina. O oe o le vaa maipu e ma mori lo ngoa ino ese. Ma fuanga lea si ui o le wha manatu lea apostaulo. I le foi tau leo a vea ma wha mafua nei taia. Ua ma vae mea tuai. Whauta. O whaafowina mea uma. Po ngai lea na whaalangi e Paulo le tangata o le tangata fau. Po ngai lea na ia whaalangi e le tangata o ea Keriso o le tangata fau. Po a whai wa tiai malafu ai mea tuai umalafu. Ai wa ofu fau ia Keriso. Wa tiai malafu ai e le tangata le soifua tuai sa soifua fa sama no ai. Ai wa ofu soifuanga fa apaia I temi uma. Wa tiai malafu ai le tangata tuai le ngana tuai sa tautala fa maua rungai. Ai wa ngana le ngana le roto maulano. Ngana le file mu. Ma le ngana le fealfani I temi uma. Wa tiai malafu ai le tangata le awa unanga tuai sa tautua pa o ai le tua. Ai wa sa saa le soifua atoa e fai mala va. O le fina ngalo le tua mo le tangata lo ngā lala fa le nganga I temi uma. Wa tiai malafu ai le tangata le manatu fa lo loto na o ia lava. Ai wa te tala lo na lofa. E so se uso. So se tasi. O lo mana o mia le so swani. I temi uma. La ngona foi lea da apostolo. Na ia wha lau tele. I lana tusi ai le kale si e Efeso. I le Efeso o lona matau pui wha. Whai upe lusu lua lusu wha. Mai Paulo, o le tangata fau. Tangata o ia tō ese le tangata tuai o loo o leanga. E tusa ma le amionga whaana mua. E tusa ma tuina nau e whaase se ai. Ai e toi fuata ina ma nao o tō roto. Ma ia ofu o tō tangata fau o whaia e fōringa I le atua. I le ane o tonu
ma le ami o le leie whamanoro winga. O le tangata fōu ia Kiriso, wale o le sui o fōringa, sui mata, sui le usu, sui le lano le tino. Ai o le toa e au taluina, ma le liwina a toa o le tangata i tutonu. O le tu tasi tu tau o lo atangia mai whamalu sile nei a Paulo, o le upu i teimi uma. Lono winga, e leo se tangata fōu ia Kiriso se keisiano, e fōu nei e tuai tai au, le ai, teimi uma. Ka tonunga o Paulo e mafua o na whemomo wae sa i ringa ma le fau o tangata o ia Isu o no roa tanga pea le soifuanga tuai e whai matapa iai nisi teimi. Ai le ai teimi uma e te tau ai no fau. Le soifuanga tuai le na e awhi ai whainga tā so se fuafuanga tātou te mana na oa. Samoa ai. Pua vea e tātou ma tangata fau ia Kiriso. Wa lea wa au mai tu tonu e lea tua, wa lea wa au mai tātou e lea tua, i le nei aso fau. Po tātou wala whai mai ea i le nei aso fau, ma toso mai le tangata tuai, mai le pōng sā ua mawai. Ai lava se mātango fie, ma se fie le amatango o lo waso. Ina ua tiai ma la fua i le tangata tuai i le pōng sā ua mawai. Ai hala whai mai, i susuru mai o le malama o le atua, mai lo tangata fō. Ina ia tu maua i pea, le mātango fie o lo waso. Samoa, o le nei, a whai o ia Kiriso i tātou. A whai o ia Kiriso se tasi. O le tangata fōwia, ma vai mea tuai, whauta, whawhowina mea. Le fōu leo Kiriso tātou te, ma langa ai le nei aso. Le fōu leo ia Kiriso tātou te whatino ai fōwhango le nei aso. Le fōu leo ia Kiriso, ia e man ma lo ai o tātou whaiwa le nei aso. Manuia fōwhanga uma. O whenga iei sa mōle nei aso. Ai mesi o le angatu, i le whai ungo nei vai aso. Soi fua, ma ia manuia. O le tātou te talo. Le tuailo mātou te mapa ia. Le tua silawa o le langi a toa ma le lalo langi. Le tua lawa o le vi ia pea o na nafi ma le soia o le whawabau. O ngai lea o lo mātou atu o luma le nei tai au. Si o mātou si atu le vi inga ma le whawhate kele i atu ai. O no lo lofa tu noa o le ma vai lea mo lau whana. Lo wang le lei ma lo lofa wala wha i ai Samoa. I whanunga le lei le nei tai au. Wa amatali ai fi au mga duenga. Mo salala wailo nu ono fuafuanga mwha moe. Ili ngata o ngā duenga o whanau ia o onga. Au te ngata fo i malana ia tiai. Le whaafitai le tua le nei tai au. Wawa maure pōng sā. O fitia i mātou le malmalama o le aso fōu. O le ola fōu. O le manawa fōu. Ma iat oilo mātou tua whawhitai te. Whawhitai lo wangi lei tau muli mo lau whanau. Leo lofa tunoa lo tausi ai ma leo lo mātou wola. Ma iai o mātou te tai se ia o te ngata lau tele. Mai lawa tua asina sina se ia o i whanau. Whawhitai tele lawa lo mātou tua. Le mwhai upuna ngana o na tau i lo wangi lei ma lau lofa. Wa kele ati munga i le maa ngalo le sabu. Te wio se mei longa ai, ke li sila i o mātou loto. A mātou whaafoi atu le vi inga ma le whaafitai. Ono me sili ma le mātou ngofie, wa e whaia mo i mātou. Le whaafitai kele lawa lo mātou tua. Whaafitai le ola ma le malosi.
o le tō wharo loto le mafofau. A se fua whale nganga i maua ma mautu i ate oelo mātou whātua. Whaftai lau tau singa i a Samoa. Le ngata le nei tafo Wellingtone. A Samoa e pau mai ona tua oi. A mese fo i so mātou atunu i Samoa. Whaftai ngā wenga e Kalesia. So se community, so se ainga. So se whala potpotonga. O loo mafutai lau whanau. Whaftai lau tausi ma leo leo mai. Mātou whaftai le tuelo le tu la fo ino le mātou. Wau iau na mātou pio pāi no tātou wāse ngai. Ia lo e sila pēr ma le alofa. I lau whanau whātua tua lo mātou te mā. Whaftai le ngāu pa ia le so swan. Whaftai le tau langa na saunia Jesu Kirisi. Ma ngalo ai lau whanau. Whamole mole. Mātou atu ma le nganga whamaulani. Le aso mātou se i o luma. Le ase le ato toa. Se le o na whatino tofu matiute. So mātou le ato toa ma fi momo wai. O lo mātou wola whātua i ato. Whamole mole whamangalo lau whanau. Lo mātou ie ngō fie ma le toi lalo ngō fie. Pe alo fie mātou i whaso songa le rio le lang. Ta tālo lava ta mai. Whamole mole whamangalo lau whanau. Le mariwa lo mātou li whaolo Jesu Keriso. Se matau ora na toto e sausa wina i mātou. Ne e mamama ngalo i o lumu. Ta tālo le li e. Fio mai ele ni tai ao. E sala watu lo lu i fe ao manganu wenga. Tungata malanda e atiai. Whanau fo i whale a onga manganu wenga. Ta māma tina mātutua. Tui mure papanga i mauta manao. Whamole mole ia iai au whamanyanga. Whamanuia le so swani mua li mata mai tai fo mai. I la tō uma lava lo ngalu nue. Wāri saonga le mua o te ngata. Mā tō te talo i e whamanuia. Whamanuia ngā ruenga fora lautara le leiso se whata whaitau langa. Whiara mo alanga ina ai lo whina ngalo. Ia iai au whamanuianga whamole. Tausi ma leo mātou te māma tina mātutua. Wai fo i omna amia lau so swani. Po maua le loi mata e malingi ono e wala au pa ia. Te talo ia o atu iai lau lava au le lei. A manuia tai ma le nei malo. O mātou whai malo ai. A manuia so mātou atu nui Samoa. Ma iona tai si ia o tangata lau tele. Samoa lo sara lau nei tū ma le tū. Mai se foi nei tafo a Wellington. Ia iai lau lofa ma lo wāne nei leli ie. Ma lo tielo mātou ola wha mole lau whafo ma lau whane. Ina iai ui nei ase na ua pō. Fui atu na vi inga i atu oelo mātou tua. Ia nāla mātou te talo. Ma futa mai noi mātou wha mole. Ma ia tu mamai o mātou lunga lo manuia ma lo file mo. O le tua ta male alo ma le ngāpa ia. Ma futa mai mātou nei tai au. Se ia le whaavau lagu. Amene, ma amene. Na ua whaafonga le tunu i te tātou sauninga lotu o le tai au nei, na taita ia lea, e le susunga i le whaafiangainga Reverend Utumau Upupulu, mai le matanga luenga Samoa i Wesele Wellingtone, o le Kalesia me tutisi i ni usila. Ya, mamoli atu le whaafitai ma le whaamalo, e le susunga le whaafiangainga whaamalo tāpena le nei vai aso, fianga ie ma tātou sauninga lotu, ya, whaamanu ia atu le tua. Lau sunga mal wharitua whapelo whaalo, e ngate leo tapo inga le Kalesia, o perso i fuala au le lei, manu ia fo i tāpenanga o lo naspa ia mua whaafitai lava. Tami le urus fut fitu minute wa te nei le fitu, mai alwe inga o le tua, mai le sinoti, le Samoa me tutisi o le sinoti Wellingtone, e o na whaafonga lo le tātou porkalame le ata o le tae au, si whafonga le lo mua whaafitai. 「
Is anti-talang here. Instead of Fifi Falo, ile atang le tayo. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the banveal. Sufong alo mo. Atang le tayo. Tatu por kala mena ata le tai au, ni fu tatu tu fe lo ai lungo pe au. E ma lo so fo mau ma le rangi ma fa tatu fa tatu tunu. Ya wa mai oil le tai au ma tango fie. Yo ya e lulu wa le tau Wellington e le fa pe o le ngai les ma tango fie la va. Ya fo fanga le tatu le ina faia fa tatu mo tatu. Ya o wa mai oi. Ya le ma lo fo lau, a lo tau ata, ma lo tel ti nga wa le fa pe o. Solo ngale le ipea so umo leolang. I lava so leolanga e te whanonga tumutu a e la ngona lava ia le tele o lui tau leolanga. Ia e whafta i pele li ilan tau singa mana na puipuinga ia e tātou. Ne u tātou toi au lia le nei aso faulo na alofa. Sfuru whaaso le faulo ngana masino yuni. O tātou sāva le wali atu foi. I le toi whasa o atu ua se fulu aso. Se fulu aso le tātou faulo ngana masino yuni. Ia o le u tātou sāva le wali atu foi. Ia ngai atu i le masina lona fetu, lona valu, iwa se furu, ia malu atu fo le wha ingo le tausanga. A malo lava fo i le uspo i le au ngā lulue, tā pena fo i nei whanau moa onga o le nei aso. Ia le ngatai lea, ia le tāpua inga nei mātua mātutua, whaftai mo le tāpua inga o te iloa i le whangaluina, ia le ainga, ma e tu ua ainga o no ngā luenga matiu te mā onga. Ia le rifo tai au forward si whonga le lau mua, umi te tātu tautua e taula fo nā nei le fiafi. I le tau le lima ia le leila vatai au ia o la tatou whanga solo le tatou porkalame tai foi sunga i whawhenga ma whalitua mo le gano inga whai ia wana fori pito la au le ola whale nganga o le tatou o tunu o eo le amalanga le aso ia whamu mona usanga le mu ma se le foi tūlanga lulo wao le tau ma le masi se e olo o iai ia le foi langa i tatou ina i tā whaonga mai vai vanga le wha iungo le vai aso ia stala fia ia ua lava nei ni fa lave tupu saonga le mu lava le me pitsili o le tā ua e o iau tau e whenga luenga i masini mamafa maloli mamafa e whio iai pa mua lu saonga le mu nei aso iau temi nei o le atale tato pese ta pena atu le tala o le tau familianga o aso i fua ia marua atu e lava tatou le tau le valu i tatou tala mai sa mo tala fau nei aso ta lofa lava talo hani ma lo lava le soifua maua tatou situkelau ia ni sampura vinaka kalau fala ya tu giorana ya malo pito yo ya ala fa solo tato aloha tato so wai ya ama yo to we tele nei taia yo po fai valu ya al fa tuanga yo fai valu mala mata ya pipi ya va ya moni po le pese
so mai whafonga le tātou tala o le tau mōle nei tai au pia na whaalia le ofisi o le vai tau. O lo o whaawau pia ia ti munga i le tātou tūne Wellington manu tua oi. Ia mai lava i le aso le nei o atu le aso ngafua le vai aso fau le lava lo valo i ti munga. O le aso lua ia ina i timu o na matalun kilia ma vai le matau le la. O ka piti manua tu whanganui, ia ma whanganui e tolu ti munga i le aso le nei. Taranaki i le whamelo official vai tau. Ia e mo William Papa whai tili i nei timu nisi o taimi. Tolu fwoi ti munga i vai o rapa. Taubo ma Marlborough e tusa le lei lava. Ia i nei timu i le aso le nei. Ia e whapena fwoi ana vai le mata le lai nisi o taimi. Hawke's Bay ia lo valo i le official vai tau. Ma tele ina langi le lei le tau le nei aso e ina i timu e le tele i le awa uli. Au gilani le so i wha malu malu nei aso ia autou. Hamilton e tolu ina i timu i le aso le nei. O le motu i saute, ia e timunga le pito i lunga le motu i saute. Wha wau peo inga langi le lei o le tau. E le nuu leo kala i stete, e le o iaian timunga i kala i stete. Ia na o le langi le lei level tau. Le fōringa me isi mea o le hatupu i autou. O le intou timunga. Dunedin, ia e langi le lei le tau i le so. Queenstown, ia emo William Papa whai titili, ina whakako le tauru timunga i le aso le nei. Maulano le fua le malulu le motu i saute o whamawina i Queenstown, e mawhanwhana tasi whamawina. Ina whakako, o le pito i lunga le motu i saute e mutua timunga lava le aso le nei. So toi fo ia tu lava le malulu ma le mawhanwhana inu una uta ua mua mua. Ia fōringa mai mawhanwhana le aso le nei. O le maulano o le fua le malulu le whamawina e fitu i Marlborough. Ea mawhanwhana, ia olo iei lava le sifulu ono sifulu fitu, whaasolo i lunga le sifulu male iwa. Samoa i le aso le nei whamelo official vai tau i langi le lei le tau i pia. Lua sifulu valu fua le vela, lua sifulu lima tike recelsius se fua le ea mawhanwhana. O le angoto i fua le lai le so Wellington le lima na le fiafi, e oso a ele la tai au i le toi sifulu iwa minute le valu le tai au a tai au. O le fua o le ea malulu i Wellington e manu tua oi. Ia o lo ia i le vau le sifuru whaasolo i lunga sifuru ma le tolu. Ea mawhanwhana o lo ia le sifuru lima, sifuru ono ma le sifuru ma le fitu. Tala o le tai le nei aso, mo le silifia le atunu Wellington e pe le tai te o le ono i le tai au nei. Sua le tai i le lata i le tasi i le awa uli. Ea ona pe le o le tai i le te o le fitu i le fiafi, te minato e pe i le tai. O polirua, na sua le tai i le te au le afa o le se fulu tasi i le tai au nei. Sua le tai polirua le ono le fiafi. Toi pe le tai te au le se fulu rua na nei. Tala na o le tai, ia martala o le tau. Manuia fuafuanga le aso. Mo la tau e lafo la tau tupe i Samoa le aso, tupe Samoa le ufa mawina. Ta la ono se fulu ma le lua sene. Tasi tala New Zealand, maula tupe Australia e valu se fulu valu sene. Tupe Samoa ta la ono lua sene, tupe Fiti ta la tolu sifuru male ono sene, e male tupe Amerika e ono sifuru tolu sene. Tasi ta la New Zealand, ya maua lau tupe Samoa e ta la ono sifuru male lua sene, ya manole alofa manole anga lelei. O le amanofa malianga wa soifua, mo ilato umar soifua ne yaso, ya tato imeli lava na pe afia meni malianga. As whanau at samocapitalradio.co.nz ia maulo tau silfia. Ia mone nei aso. Tātua uria le aso se furu al masino yuri. Manuia tene lo waso i fua. Tus fai tauno o maule e peru furu tolu fai mo mua male lua. Ia tu maule fai alo fani o le auso. Aua le ngalo le alofa i tangata ese. Ia manino a le a popo ingo fo i alau. E peru mo tātou le nei aso. Ia tu maule fai alo fani o le auso. Aua le ngalo le alofa i tangata ese. Ia manuia tele o tau waso i fua. Ia pese nei wha manuia i o tau waso whanau ma sunga ia Willy Tavita. Elelei aso mawana whai ele atua. Ai ese ai ole nei aso malona taua. Wa ato ai se si tau sang ai wha au popo e lo so i fua. Ona le lofa o le atua malana pule wha a so i fua.
tangata wa ia manatu mai ai. Le tele o nei tau sanga wa ia foa i mai. Fohi lea tua le vi inga le faa manu ma le faa fetai. Au au no mea matatau ai. Ia manuelo waso whanau. Ia manuelo waso whanau. Ia faa manuia lea tua. Ilo waso whanau. Ia manuia to waso whanau. Ia manuia to waso whanau. Ia faa manuia lea tua. Ito waso whanau. Lea tua e le mase ualo na fina ngalo. A sa moli moli le nei aso e ale le tatalo. Lea tua faa fofonga tatalo. O lea tua e tali mana o ia fo'i. E mali e ai o tātou mana o wha whita uli whetai ai le o langa. O mai o le tino e tampa tau tali ai le malanga. Pa whetai lea tua i lana wha malo lo mamana. Mai malo si ai maula i le tele o nei tau sanga. Ia manuelo waso whanau. Ia manuelo waso whanau. Ia wha manuia lea tua. Ilo waso whanau. Ia manuia to waso whanau. Ia manuia to waso whanau. Ia wha manuia lea tua. Ito waso whanau. Ia fia la ia le tele o au me alofa. Ele ai se me alofa sili nai le mana vaola. O le fina malo lea tua. O le tia e le maseua. Awa e wha i fo i le moto. Ai e toli fo i le matua. Wai le tau pati mai o ai ngana lua. Wawena wa ai ia e mamana lea tua. Tātou te talo ia wha o popo ina e lea tua. O nisi aso na se mana o laua tua ia whai a pelo fina ngalo. Ia manuelo waso whanau. Ia manuelo waso whanau. Ia wha manuia le tua. Ilo waso whanau. Ia manuia to waso whanau. Ia manuia to waso whanau. Ia wha manuia le tua. Ito waso whanau. Ia tala falava se mel whafonga o tala mena tupu la langi ne aso tātou ria le aso se fulu o iuni. O le aso nei tausanga tasi fitu wono ia na filifilia i konkelesi a Amerika se komiti la tau te tusiaina ia ni ta iala fo i tuto tasi o le malo o Amerika. O le aso fo nei tausanga e tasi valu lima wha
na whaau ai ia i lātou na mua onga i le Navy ia po o vaenga fo'i o ami po lātou e ngā lua ngata i whale le malo Amerika. O le lātou a onga lea na whaavaina ia o le vasenga mua le na whaia. Tausanga nei tausanga ta si valu lima whae le aso ne whaau ai ta maiti mua mai le a onga le Navy Amerika. Tatou se atu le tausanga ta si fitu valu ono. Ia o se solo tele lava ia o onga ele te tele i taftafane o le vaitafe le ta o le Dadu River i te tonu o Saina. Na lulu se mafu e i Saina i le se fulu aso mua atu tausanga lava nā ta se fitu valu ono i le aso nei. Ia ai o mai lo le se fulu o Iuni. Tausanga ta se fitu valu ono ai solo noa ia se onga ele tele lava ia e tufu le wha mau pue. Se lau wafe le tangata soifua o tangata Saina na mali ua le so. Se lau wafe, oka. O le aso nei tausanga tasi valu ono na pā aile maunga lea o Tara Wera i tono ni usila. Se lau lima sifuru tonu ia soifua na afia ai fo na mali ua i tono ni usila. O le aso nei tausanga e tasi valu. Na malanga mai ai Hawaii ia Joseph Henry Dean. Masiona fale tua o Florence. Ia male pepe whamasi na tua i Hawaii. Malanga atu iau nuu e ngā lulu e ilalo ngā luanga wha misiona le kāle sia mamona. O le aso nei tausanga te sivalu iwa ia na lea i se tupu o Samoa na se e mai lole o tāwhitolu nei o Siamani, Peritania, ma Amerika. E wa ia Samoa ia o ia lea o Friarwich Rose o Siamani, o Ernest George Perkley o Engelani ia Maluther Wood Osborne o Amerika. I la tau ia na se e mai ia ma fatasi e malfisosoni na tangata leo Dr. Wilhelm Heinrich Solf o Siamani. La tau ia ta ia malo sa mo le taimi na o le stupor tatu tunu o le aso nei te usanga te sivalu iwa. O le aso nei te usanga e tasi iwa fitu ono ia na tala noina i tonu o le malo tele Amerika. Le te taule o na whaia se pālota mo kovana tuila manua whapea marisui kovana. Te lo taimi e tō whiai. E pēle le ina whai se pālota. Ia o na pāsi ai le so te usanga tasi hiwa fitu ono. E tonu se lau fitu pālota na ioe le pili. A tasi na te ia le lau tātou waia. Ua whaia lava whai ngā pālota o kovana marisui kovana o Amerika Samoa. O le pili na whaofi le so. Tasi hiwa fitu ono mpāsi ai lava. O e aso nei te usanga te siva o na fitu e ono aso na whaile tau al vao Israelu masuria ia na si ilima i le aso nei tu mai lua malie ia o le ata o fia pāpā whana. Tātou tala nātou e maua le whapoponga te masani whaftai.
Nai whawhiwhianga lava o le tae au, ia o le taimi lea ua toi tolu minute o na tā lea o le valu. Tā leo le valu whaafonga i tātou tala mai Samoa, tātou tala fōu le iaso, ia whamaloa tu lava whaafitai atu le tunu. E le whaafonga mai a tātou whaasana. Lango manuia o ngā tau le whanau, lo fo i mō, la tau lo whai le whaiva leo le tāpina ino tamaiti, ia. O le lava pong sa, ia le la tā le valu, ia, maa lo lava le uspori, a tofu manava mai te lofu tato yo fenga lunga le po le sa a lo lava nga lue ya fenga ta lava le po le malulu to e fia moe ya e usu a fenga a lu a fenga winga na le olanga lo tato ye nei ya ma lo ta wata fa fianga ma fitu lima
O te toi whaatala whaatolo tātou tino e le whai ungo le neiva yaso si mai el whaafonga o tala fauia mai Samoa. O loo whaasolo solo pe ona tu whaatasia po le kalame o talo mua fio anga mai tu malo taitasi e pei o le manulau tia le whainga malo ina ia lava tau mafa mo le atino o atoma ainga e tali atu e tūlanga whainga tāwa i eile larolangi e mai se le taua o loa mai whafo ma le soi whanga malo loina e ala e tau mafa paleni. O le vai aso nei na tu whaatasia e le talo mua le fio anga o whale lau niutai e la lātou sini au tū a le aini whaatu anga ua lea i fo i se ola. O fuo whaatu anga u whaamanu e nei lau ele ele ma ainga te itasi o whale lau niutai e iei le talo o le koko o le ufi ta amu au whai ma le tele o whala au whaisua o whala au tau mawhamata. Le na whaaftai e le songa le whaiwhi au ia tā vita ka peri le whainga malo e taua lātou le matanga luenga o whaatu anga mwhainga whaiva e le lango sue le bol kalame ua manu i ai. Le whionga le minsta o whaatu anga mwhainga whaiva, le whionga la au le mali tole o te pola te Valforce Schmidt, na whai masui o le maloi whaaftai e le whio anga, e lo lātou whaawa wina o le atina e na wā o le manuia lea, o i lātou lava mō lātou ainga, ma lātou whanau le lumanai. Na whamea lo whaatu le matanga luenga nisi o mea whainga luenga, e whaasoasoa i le au whai whaatu anga sa whaatasi le Port Kalame, wa te sei ma whaamilinga SS o la au te tō, e una ia atili ai le au whai whaatu anga, e ngalue ina lau ele ele. Na whai u le talamua a whale lau niutai, lo lato wofo i nātu leo nisi o fua o lato whae le leanga, e le no whanga o te māmatina mātutua e mapu i whanga lele. E le talo le tupe na whaataatia mo le lua whelua se fulu maltasi, na manino ai le o atu i le onu se lau miliona tā la, tupe na maue sa moe tupe la fo mai, e ona tangata whai ngā ruenga whaawai teimi New Zealand ma au se tā lia. Ai o le vai aso nei o malanga muli e lua, mo le au whai ngā ruenga whaawai teimi e au se tā lia ma New Zealand, o na tāpunia le tu maulo leo ia avanoa, ai seito ilo le kāpeneta ai ainga, e whaalelei a tili ai le tūlanga wā whaina ai ia avanoa ngā ruenga, e nisi sa malanga atuai. O le temi nei wasilia ele valu wafe o tātu te ngata Samoa, wa maua avanoa ngā ruenga ia ngā ruenga whaawai teimi e au se tā lia ma New Zealand. Peitai o lo te ene se tasi o te mali o le antunuu, na manuia le telo anta penanga mo alo ma whanau o le antunuu, na malanga ia avanoa ngā ruenga, le whionga tuatanga loa JUN and Dale. Sa te tau ona sila le whainga malo, sa te tau ona wha awau pēle Port Kalame o na ito a tele atu tangata wha maoni, na i lo i lātou to ai titi, o ro lātou so lia ia ingo ia avanoa ngā ruenga ma tau wale aile atu nuu. Ai nā te langulango ina, le ilo le kāpeneta o nisi whainga tāla whengai, e tau fia ile toi tū lai mai o tūlanga mātanga whapea. Ai o le Port Kalame e le te tau ona tau fia. O le Port Kalame ne o toi sila fo iei au se tālia. E na ia whaatu mawina pēa wano mō visa whainga ruenga. Mō tangata ma le Pasifika e au fia ima Samoa, e le iwa māsina ma le tolu tausanga. Pe o na saunoa i eile a fionga te maita e minista o le mai whawha Australia, Penny Wong. O lo tālia se tali mai le fionga le minista o tupe, Molipola ana Rosa Molio, e se mata opu wala ngai le tua ngai. E se mafua anga wa tau fia ai te tongi te maita i whaipule to lua, le ua mai a whaatau toi le parlemene, whangase li isa po a whiangi ai, ma li ma le manu a lo fatu a upe o na la whaai loa, e o mai le soele i maua lava ni o la te tongi. Peitai o lo malanga le fionga te maita i minista i sa la whaile vai aso nei, ai o tali maila na whailau tusi, o lo ta pena le pepa i tu i nātu le kāpeneta, e ilo i nai to tongi o te maita i whaipule, e pei o na ta ue litu a ngai. O se su enga le ofiso sul whainga lata mai nei le whalpuipui tan malala, wa tu i nātu aisa lātou whautuanga i le pūlenga le whalpuipui, e na ia toi sila i tūlanga o poto o lo tau fia ai pango tau, wa whaisi to a tele ma whi o mai tangata le poto e tasi,
ma wale tau sisia i tūlanga mai ai ngole wha mai, o le nonofo ma le tutu vā, molo lato saunga le mu mai le wha mai. O le wha le tonu na maa wele ripoti, ona o le tuai ma tau fi o le wha ngaso longo ma ta aupo i lato nei le wha msinonga, mai teimi o le vavao le koviti. O se tasi vaenga na maa ue su enga a le ofiso sulfa inga, e le o lava le wha ngaso longo o siaki whatsoi fua lolo ina mopang ta, e le a fia ile o ilanto le sia mal koviti pele ai foi. E na whaftaia foi e le ofiso sulfa inga le au whainga ruenga le whalpui. E lo nato whaatulanga ina le se no whangai whaanofo i sea i lanto a maua le wha mai. Wha a wau siaki mo le au whainga ruenga, ma te tala le tu mau i tua nisi o pangta ua o atu le 5 o tausanga, ai o lo iei fo ino lato ngase tu mau. Wa fautu ina fo e lo fiso sulfa inga le pulenga o le whalpui ma le mtanga ruenga o leo whaatasi fo i malo ia, e na ia vabe le whaangaso longo ma ta opo e te tala i tua le to telo i lato, e whaatali ai le aso o lato whamasinonga, ma tu i titi ai le nofo putu, e tu tonu o potu taitasi. O a tātou tala fawia mai Samoa manuia le whai unga neva yaso ilo tātou o tunu, whasoi foia. Tala flava fa poponga mo telefon ma le si ufonga le la mua mo le nei tae o le aso se fulo ioni lua fe lua. Sali patiele sona nafi le tolu i le fao ni la awo paina titele na pala la sianga i tawalungo ni fale o na yele mana tolo tele o se asio siole na afie Kapiti Coast petu sa ole tasi e le awauli na faalia le pule nganu o Kapiti. E o atu le whani fale i waikana e ma le valu i parapara umo, sa whaaleangaina ona o le malo lo si o savili, e se fululua ni taavale na whaaleangaina ona o ni la au na paalalasi, ma li tele o le ota, e le ise tasi na manu a pea whaina, aina o mea tō tino ni se o ainga o ia vaenga le itu malo, o Wellington e sa whaaleangaina. O se tasi o vaenga le malo iana ta i ala fōu e whaalo tuteleina i tamaitina ia o ia o ngai tutono New Zealand, lea na whaalaulua ina i lea soana nafi. Talo mai le tausanga i loa fesifulu 5, sa moli mawina ai le amata whaititi o le whainumero o tamaiteto o anga i lea onga, ma o le ala lea e awai i le malo. O na ia whaatulanga ni whainumero e te tauana ausia, e tu saimas whaamtalanga le minista lango o a onga Chiantineti. O le tausanga talawai e to tolu mai le to 5 tamaiteto o anga i lea onga, pe tasi lea onga e misi i tutono wa yaso e lua. E fito se folo pasene le foi numero 4, le uafia ausia le malo o tamaite to anga ilea onga le tausanga lua felua faa, ma le fito 5 pasene o tamaite e to anga ilea onga ile lua felua ono, o faatulanga ina foi numero e faititi ele tia ia onga o whanau. E iwa 5 pasene te tauna ausia ile tausanga lua felua faa, o faatala noanga maa onga i mafua anga ie le o mawhai, ona whailoa e alai ona lea o onga tamaiti. Le whaafsota ia onga a inga i le aso ele o atole tamaiti te lea onga, ma amatau whaia iei se ngā luenga, pea a tole 5 o aso ile kuata, ele oiloa po le ale mafua anga. E se lau pasene o loo whaatulanga ina i te tauna ausia, ile tausanga lua whelua ono le whaatinonga o lea ta iala. O le afiafia na nafina whailoa ia tuale tamaita i Pālemia Jacinda Ardern i le Pālemia o Australia, Anthony Albanese malona ai ngai sini, na tali malo Albanese ia Ardern, male hai komisino New Zealand Annette King, e yele polkalame mala autostala, e awai Ardern i le tai au nei e whaalau wiloa, au le iwhaia tala noanga mafono tanga loa ia, male Pālemia o Australia, o Ardern le taitai mua mai fafo. Wāsia siatu i Australia talo na suia le whainga malo alea tunu. E ele talo tununga lea tala noa i nai a Ardern. Ni tūlanga le o whaamalia i nai ni usila. Ia tatau o na tangata o loo i Australia. Ile mata upe whaatatau le polisi 5 o tasi. Le toi whaafo i whaamalosi pe tipoti mai i tangata ni usila pe asol tula fono. Whaapia fo i mata upo citizen o tangata ni usila.
E fo le talitonunga o le aofia I mawhaatala noa ngai winga le suinga o le tau o le Indo-Pacific Economic Framework ma le fono lea o lo oloma a taitai o le Pasifika. O lo malanga a JUN ma le sui Balimia Grant Robertson leo le awhelo I atu le tautupe Australia e whaatala noa lo I tau o le tamao ainga e pe o le sitia o le tau o le soifuanga o vaenga o lo poloka I whela wa inga o loa. Matulanga o lo o awhia I pele lanlangi o na o le COVID-19 whaatase ma le taua I Ukraine. Ua filifilia le Queen's Council I Wellington Nicolette Levy e le suisinia lo na lua le ofisalo ia le malo. Na te taita ia le suenga I le whaatinonga matawhai o ia le malo I le mata upo. Pe ona toi whaalea o ngai nai I le whaamasinonga sili, mōlianga na whaasala I nai Allen Hall. I le whalepuipui le whasio tangata whaamoemoina. Sa ta ua Levy, o lana matawhai o ile uatu ina atu, o le sa ilinga lea pe aisea ai pe whaapewhia foi. O na tula I mai le nei sasi maa whai nai Hall, whaapele tangata na maliu, whaatasi ai mao la a inga. O lo whaautula na suenga pe whaapewhia o na tupul whaale tonu, ma sasi ele malo le whaangasolonga lea mata upo, ili whaamasinonga, ai pe aisea fo ina tuwai o na toi whaasao. E aona talitonu ina e tangata anu o ni usila ma whaatuatua ina le whaamasinonga, mai mo umia fo ina malamalama, I vaenga na alai o na whaale tonu, le whaatinonga le whai mea tonu, pe ona sauno le sui le ofisalo ia le malo. Wofo I nātu le whale tupe le Kiwi Bank I tangata e whaatau o lātou whale, le tasi pasene mai a lātou no ngā tupe fau mō whale, o se sauwhanga le al whale tupe e o atu ili se fulu a whetā la, e whaapitoa le mō tālu sanga fau ono no ngā tupe mō whale, e o atu ili a solua se fulu valo Iuni, ma e iai fo I ona tuutuunga, e te tau ili tangata le e fia no le tupe mō le whale. O na tolu se la wafe tā la, leo whaingo le tupe pito maua lalo o le nono ngā tupe, ma le 2% o le equity, a whapeo se nono ngā tupe 5% wafe tā la, e mawhaia le tangata nono, o na mawaina le 5% tā la. Na whaali e Pete Maxwell o le Kiwi Bank, o leo whatautino I tupe peo na tu inato, ina ito e mawaini se tupe I tangata ni usila, ili taimi o lo whianga iai ma le taungata, po le siti o le tau le soifuanga. Sa siti al whale tupe whaale o leo le pasene tulu I o tupe, e tau whaafetau I le siti o le tau le soifuanga, lea o lo o iai le ono tesima le iwa pasene. O le Kiwi Bank, le isi whale tupe na siti ala tau tulu I ono no ngā tupe o whale, I le masina o me. Talona mai ele pepesial COVID-19 sa ele suinga al whaatinonga o ngā luenga. Ona ol tōtele o tangata ni usila sa whai ngā luenga atu o lātou ainga. Mana ta ua se tasi o whaito whaam ta aptau ngā luenga e te tau na whaatino se whainga fōu ma whaama sani iai. O le whaititia leo aso whai ngā luenga. Wa tele na whaongaina e whale whai ngā luenga le me totia. O le ta I whao aso I whai ngā luenga I tangata o lātou ofisa. E whaata wāti le tele atu o le fua mai o ngā luenga na ilo le tele o I tū la e ngā lulue ai. O lo whaanga solo I Peritania le taimi nei, se whaata ita inga o le whao aso whai ngā luenga o le vai aso, mai silia ma le tolu awhe tolu se lautangata whai ngā luenga, ma le fitu se fulo kampani o lo awa I le whaata ita inga, mo se umi e ono masina, e maua ato o tole se laupasene o tutongi o tangata whai ngā luenga, mo le valu se fulu I tū la pe awhai e tutu sa lava le solunga le lei, ma le fua mai o lātou ngā luenga I pe ona masani ai. Na ta oe se reporta le News Hub, o se whaata ita inga ua leva na te tau na whaatino, ma le whaanaunga ina ia tupu foi I tutonu o ni usila. Ua sauno se tasi o whaululunga le matanga luenga o leo leo, e leo malo lo lava lātou tau mawhainga I whetawa inga I e whai le vao kengi, a le Gila Bees, ma le Tribesmen, e wasa solo atu, ma a fie tangata lau tele o alalai au kilane, o lo usu eina leo leo ni mata upo, na whaapahapa mai e ni ta avale ni whana, ma la veve ni whale, whaatase mani mū o lo masalomia na whaatupu e nisi. E silia ma le 2 ni mata upo, na tawhana tuwai mai ni ta avale ni pulu whana nga I ni whale, I le lua vai aso watua nai, ma e silia ma le to 2 tangata saloka I nai, ma maua I fo I le tele o ni pulu whana, e le otu o awanoa lava le matanga luenga o leo leo I kengi malato ngai o inga. E tu sai masa saunuanga le sui komesina o leo leo mo iwi Wally Homaha, o le lapta inga Homaha I le Killer Bees ma le Tribesmen, whaatalitali mai o lea ua atu leo leo e sa ili I la tau.
Na vili se tau le lea au nanga moni whaalavlawe whaafose i lea soana nafi, ma whaailoa iei se tala pepelo e whaapea. E eni whanana whaapapa le pitonu o Sandringham, ma sa loka i nā iloa e leo. O le moli mau se tasi na la iei whaatasi ma le tau le lea e whaapea. Na alu le po o whaia la tau inu ngā awa malosi, ma o le wala au tau whaasise, na o atua i leo whaopea ina whaapitoa, ma fō mai, lena whaanati atu i le vaenga o Kilani i leo auliana nafi, peitai e taunu watu leo, ma mau atua i tau lele a sa whaila la tau fia, sa matamata le talonga la kapio le State of Origin, na ta oe Rodney Maya le sa i le inunga, na loka i leo le isi tau lelea, o na olana wala au tau whaasise na whaia, na ta ua fu i le tau lelea. O le tau lelea le sa i la tau inunga ava malosi, na ia wala au le St. John ma ta watu iai e whaapea, e ile tanga tau la tau lena la vea i se pulufana, maolo o tinga i na ia afianga ilona manava, na tapunia ato e leo le vaenga o kiwi tea, e silia malto se fulu leo na o ato, whaatasi masala tau taifau, na avifo isa ta avale alfale mai, ae mawatu e pepelo, na ta wae maya, o ia sai whafuina o atu leo manifana, masafsili leo po le ale mea ua tupu, taliane leo po ofea le tau lea e iai le fana. Na whaalia e maya o iana tauti poti mai ni usila e au se tālia i lalo to la fono 5 o tasilo fisa o fe malanga inga mai malo sila na langolango i le au a New South Wales. Ta alonga o le a leto e mawhai le Lucia le Crusaders ma le Olopeleki, Ethan Blackadder, o na whaawaule la kapi mo le neitau sanga a toa ina ua manu atu ngalo na tau au. O le taalonga ma le Reds sa Queen Selani le asfari le taluai, le na whai na i le lakpi super, na whai ni wha ata mai loa ia mo umia le whai o sona tautonga, ma sa wha mauni le Crusaders e le toi fo'i i le malai se i au lia le tau sanga a sau, ma o le a le mawhaiona taalo i taalonga le Olpeleki mo le nei tau sanga. O le asonga fua le tau laulawa i le au mo le Olpeleki mo le nei tau sanga e le whai a onga Ian Foster. E amata taalonga le Olpeleki le nei tau sanga e taalo ai ma ayalani i taalonga e tolu, ma o le taalonga mua e whai le aso tolo iulai i au Kilani. Tala whauia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Ia whamalo whaftai ia o le nau whafonga le tunu i tātou tala mai sa mom telefou le nei tae au taimi le ua 10 minute o na tāle au le 10 minute le ua te ene le valu. To e whafonga le tunu i telefou le tāu le iwa e inisi o tātou whaasilisilanga wa ia uluma i le tae au nei whapea minisi o aswhanau ia wale sile fia e lo tātou tunu. Whamalo lava, luna wale tau ia e tā ua lau foi whamua le saonga le mui mea uma tātou te iai. Ma nei ala le uta pena le filo inga le nei el pale mio tātou ma le pale mio Australia ia ute iloa le a tālu si e fofo il whawhita uli le tūla i mei peo le toi whafo i mea reu tātou tangata mai Australia i nei na ua tupu aini pe fia i Australia ia le maua fo i whamau maunga i la tau ia maranga mai Australia i lalo le toi whafo i mai lea ia e o mai fo i nei ia toi whatupu i fo i vevesi i nei au tangata ni ua leva nei Australia pe na o fo i o la iti. E wha maunga le malo le o mai le taimi nei. O lo tau la ile wa aia le matanga luenga wa onga ni usila. E ta tau o na fitu se 4% o ta maiti a onga uma ni usila. E tau mawhai e o ile a onga. E o ile a onga. I le ruafe lua sufa o le taimi nei o le moli maule a mai wha maunga so suenga leo. Na amata mai luafe sifurima matuale anga whaia lava wha maunga o ta maiti tia ia onga ni usila. Sfurima, sfurono, sufit, suvan, leu tatu o me lua fe lua. Na matua sili atu o na te lele wha ale tonu ina ua saulu wha mai. O lona winga, ia, matuai. Ia na alwha ilo atu o na i vaenga ia e tā ua tele. Leo tatu tamaiti lea onga. O lai tau la ina vai, e te tauna hiva soa onga o le tamaiti ti tutonu vai aso i lua. Tori a lua vai aso sfuru aso a onga. Ia o le vaila, o ani au wala e te tauna fiso soani e i matua ma tātou. Ele ia mauti noa e o pea tamaiti lea onga. A wafa peo mafuanga leo tamaiti lea onga le ista avale o ai. Ia, na tu watu pe whapea na, ia vai ia au wala mwhain tātou whaia. A le isa uta avale, wala au isa uo lea onga lan whanau i pe mo to ise lifi tamaiti. Ta pena i leo sa ilingo sta avale.
Ia pe o nei vaenga whapena e longo tuai o le te le wha le tonu i le oto mai te le aonga i le aua i aonga na mata mai luafe se fulu lima. Nei wha manatu na o le tai au. Ala tās tātou pese vai foe, ona foe mai lea ia wha fonga i tātou wha silanga ia wā foe lo tau silifia me o lo tutupu ia marisi o nanga tāua ia mo tātou si fonga le lau mua wha whiwhianga mai le au whepese a le rosa a. O le whaasisilanga tāua, e whaamana atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasi iwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu ali ai lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Malo whaftai. Nisi o tātou whaasirisilanga. O le whaasirisilanga nei o le maftanga whaifiao so whatasi Wellington e Polirua ma le Heart Valley. I le awa tele ma le whaanoano e whala ua tua ili pa ia ma le mamano o le maftanga whaifiao so whatasi. Wellington e Polirua ma le Heart Valley o le awhātau ina le tātou whonotanga le board i le aso lua le aso fau le aso sfuru whao uni.
i le ekalisia e whakasā tolu fitu Mitchell Street i le e puni Low Hat i le tūlai se fulu i le tai au mai te tala fo i le avanoa i so se whawhiangainga e fia au wai mai i le whaunutanga ma le whaalo lava tai sai nia lau a whono. Le stato whaasirisilanga nei mai le Samoan Assemblies of God Bible College in New Zealand i le awa tele ma le whaalo alo i whaatulo watua i le pa ia o le au whaafonga. Au le nei whaasirisilanga e whaatatau tonu lava mo la to umai fia ulu fale mai i le aonga whaale tus pa ia le Samoan Assemblies of God in New Zealand i lona la lai lo hati Wellingtone. Wa mata ina nei ona whaia le stala mo le tausanga mua, tausanga lua mo le tausanga tolu. Na whaia lea o le sauninga i le asasa, le asasa nei lea, sefulu lua iuni. I le sefulu le tai au, ona sosoa i lea, ma le wha amala ma le maina o nisi o vaenga, mo le nei fo i tausanga wha lea onga. A mata ina vasenga i lea songa fua asau, sefulu tolu iuni, a fole ono i lea fiafi o le a fole iwa i lea fiafi. No whanga whaia i o le hola le Samoan Assembly of God Church i Winkate Lower Hutt. O le tuatusi tolu se lau tolu tasi Oxford Terrace, Winkate Lower Hutt. Mo le sfam talanga wha mole wha tai mai le Wellington Coordinator. Sunga i ta mai walo o lua lua tolu se lau wha tolu ono. O lua lua tolu se lau wha tolu ono. Ia po le sunga le toina Reverend Faua Talo Ina. O lua fitu, iwa o iwa, iwa fitu valu tolu. O lua fitu, iwa o iwa, iwa fitu valu tolu. After ilava sa inia le komiti, ia wale pule a onga ma le komiti whaafoe. E ile isi tātou whaasilsilanga tā ua fōne nei ua tau numa le tātou ofisa. Ia o le tai au le whainoa inga ma le whesila wha inga. Le uluai pā le mia tamaitai o Samoa, le whionga fia mena aomi mata afa. Ma le mamalu o Samoa le lau mua i Wellingtone. Whaia le whainoa inga le nei i le aso sfuru whao iuni, o le aso fōlea i le aso lua, i le whae le fiafi. Whaia i le Ioane Vito Center, sefulu lima Ferguson Street i Newtown i Wellingtone. Wha mole ia tā le wha ua lala uma i lalo le au valaulia. O la e tala whea ngai le whesile whainga ia mō tātou umalava e te tauan awai. This is the day to acknowledge and honor le whesile whainga of the Prime Minister of Samoa, the Right Honourable Fiamena Naomi Mataafa, and the peoples of Samoa in Wellington. On this, her first state visit to Aotearoa, New Zealand, on the 14th of June 2022, at the Ioane Vito Centre, 15 Ferguson Street in Newtown, Wellington. All guests are to be seated, please, by 4 p.m. Dress, formal dress. Ia ole nei por kalame na tu fa te sia el fa tonga le fa sino manga matupu anga le fatu lango le Family Centre, Samoa Advisory Council, sa tanga ben katoliko Samoa Wellingtone ole fa utanga male mafutanga fa fi au I Wellingtone e fa fitaia le lango sua al mtanga le moto al Pacifica tai o le komiti fa foi tau vau na soni so tai si unga o fao Paula Masoe. E a monisi o vaenga e momia ni whamatalanga e tā ua tele I a le longo o ta whao Malo Ludine Parsons. Ta whao I Malo Ludine Parsons. Telefoni lea, text pe vili, o lua tasi, lua valu, lua tasi, lua ono. O lua tasi, lua valu, lua tasi, lua ono. Ia po o le emaili parsons.l@fc.org.nz. Le Fisila Fainga has been organized by the Fasinamanga and Tupuanga Fatu, supported by the Family Centre, Samoan Advisory Council, Fangsam, Tangalun Katoliko Samoa Wellingtone, Ole Fa'autanga, and the Maftanga Faifiau Samoa of Wellington. We acknowledge with great gratitude the support of the Ministry for Pacific Peoples. Ya, ma le tua niso fa mtalanga val au telefoni o lua tasi, lua valu, lua tasi, lua ono. Ya, sili mo ta fao I Malo Ludine Parsons whaftai. Ya, le isi nā tātou whaasil silanga, e ila le aswha naulea I uluma le tai au nei.
Ia le la whaafonga mai ai. Ia malo lava le whaafonga mai. Malo fo i le tauatai. O le whelas whanau le sa ia so mai tonu. I le mo le tina pele ina i o mātou loto manganga wha umaro pati mano i le uporirua. O le upo le tusi mu ia le tangata e wha atua i le li. O ai wha pei o ia o le la au o tuto i tawhitawhani o le vai. O so solo na e lau o laola o na lau e le atu atu vale le tausanga o le la mala e fua mai pea lava o na fua. E vivi i whaiae o mātou loto manganga i le tua o le o le malosi ma lava mātou te si i le vi inga ma le whaaftailo na lofa la veai o ma whai o le tina peleina o na ulia mai le atoanga o lo valu se furu iwa tausanga i le aso maana ia tele. Aso se furu yuni lua afe lua lua whaaftaila na tausinga o lana puipuinga atoa ai ma lana wha malolonga i ato oe i aso umma o e ulia mai ai nei tausanga i tele. Mātou te moli mai ai le kata ele o mātou loto, manganga le whaaftai tele, mama, o no lau tausinga, ea male whaamaoni mo i mātou le lau whanau. Whapea mātou whanau, ai maise ai, a oa onga, ma whaataita inga le leisa e whaia, a waso mātou rumana i manuia, a wale tautua ina o le ainga e sili ai le atua malona finangalo, ai maise ia i mātou o na ola mātatau i le atua, ma ia whaia lona finangalo. Alo whangia le atua ia maua pea lo malosi ma leola, ma nisi tausanga se tele. E maise ia tu mau pea lana wha malolonga mo oe, ia tato mafuta i pea le neo langa le tu mau. Manuia tele lo was whanau mama whamanuianga, ia pe whamanuia le atua ia to oe, ia o whamanuianga malo whaangana, e le mawai mai lau whanau, maula to ainga uma, whapea le whanau, whanau o le whanau, i ni usila, ia matunu e mamao, ia o le tina matua, ia wha umaro pati mano mai porirua. Valus furu iwa tausanga i leso, oka sa maanai. Ia, maanai au tausanga, manuelo waso i fua tina matua, ia se umaro tātu leo spese wha manuelo was whanau. O le tā ua i o mene o le wā matua oi. Tā ua i o le wā nofo le lei le wā matua oi. Mai i taimi e te whaalongo foi lele wa person le matua e fiu le stanga tele te lua tua o iona winga whaale. E le mata upu a se a inga i Australia. No wa ai le news lea o wa person wa whenga tātele. O lom tua malto ina. O lom tua au wa lom tua lea tu so lom tua le Hong Kong le wanofo i Australia. O le tamaloa lea i amsalopo o le levale o nos fulu tausanga. O le tamaloa saina. Tua la Hong Kong lom tua saina le tamaloa. O le lo matua la, Hong Kong le, matua le fia to ilalo aisis. O le meo tupu, ya, na fi nau le lo matua il tamalo saina le, e tauna tu ilalo ana la au e whaalawe lawe pupuni ai ale. I le ea mar savili me ufa pena ma le la. To e fi nau e faise pa. Ya, o le fi nau ala le, o umana uia es tamalo Hong Kong le, au ala le fi le mu, tutongi le tupe lo matua ya na ngaluenga le leina fai. Ile la tua oi ma le pā ma la au ia wawe ila. Ia alu folo ma tua tusi mai o le te leo ngā luenga. O pepa te tele fo ia tusi ai upu tau fai fai sto ina le. Fasa sanga umana pepa tusi ai i le fale stamano le. Ia fa mai tauna e oti, ia alu se oli upu leanga fa pena tuloa. Ia a oli si temi. Wa alu tā mai ana loudspeaker la po poa fo i e fa sanga le fale sto ina le. Ai fai mai ana tau talanga lo ma tua le, a leo lea. Tā mai pese o le maliu, tā mai pese tau fai fai. O fa pesol. O ma fau ala i a tātou Samoa. Pena fa peo winga i o lom tua lea i fai a tātou Samoa. O la ula fa manatu. Au ane i e o i lo utu, fo i lea i tutu wai. Fa mai le upo le tātou fai ngā lotu ne li tai au. Ia, o le tangata fau, no winga. Fa ali i u i tu fau. Hoi no le ia. O sa moe i tu tuaina o tātou tanu pe ilalo o wala ngā mai lunga. O te leo le whaale tonu. O le whaamisi nonga le mta upu. Ele marialo tolo mtua. Ia, whaatolo i le whaamisi nonga. Ia le ua pei u mātuesto ina saina le tupe ia o ele whainga o ngā luenga tu ilalo la au mai se ngā mai. O langa le tongia mai le ensua o lo vulele o le stress. So lo whaano noa ma lo lefia fia el mele o tupu. Ia, wa fiu so le wha marian lo matua so le.
O le matua wha mawalunga o le to ngā lo matua so. Le lei te le lo matua Samoa i le whapea. Whai le tātou tua oi ma. Le whawhea loa i le me pensili le tā ua. Ia, ua tātou i lofo. O le lori usila. Ia mātou nuna tau te au maua. I tangata mai ima o lalangi ese umana tau tū maanga Samoa ia i alana wha alo alo. Ia te ulawa ia. O te ofo ia tātou Samoa. Pe a tātou le awam wha alo alo ina ia inga tua oi. Wal mena le mai tau ina nisi o tei. Ia nisi so ona taki i runga la tau la au i teimio whai ngā lotu. Ma pāti le lewa le pō, le astona i ma le asa, tau ona hawa le nei tua oi. Ia, whaalo alo i nei tangata na tau te tua oi. Le lopo istau ina mai tau tua oi, po nisi whai le ma se pepe, man tamai tia aonga o tau whai mea aonga o le mwhaina whai o no le pisa. Le whai la tātou anga i le whai ingo le whai aso, ia, manu na e malama o tātou ele i ngos whangu, mana tua na ia inga tua oi. Ia, e wha awanoa fwoi le awala, pe a whai tasi le awala le wha soi o tau. O le polo kaina ta vale o stau fia e fai. Ai, tau si le leile vaa whea roa, isi o tau le leile fwoi nao tātou. Te leo wha tonu atu le tunu ua nao na uwha manatu. Ni te ua tupu eni pe whea pe o tua oilea. E iei le au nanga lea le e ila lo i le motu i saute. Po Canterbury. Le au nanga neina wha ina i le tausanga e tasi iwa ono iwa. Le ta o le Gloria Vale. O le au nanga wha kerisiano, ta si iwa ono iwa na wha awai. Ma te menei pia ma le ono se lau tangata ino no fwoi tonu. I le tele tato wai le niu se saue. Te menei la, o lea ta te mawhau whaua, o whea mai ei tupe o lai tangata nei wai no fwoi tonu i leo tato wai sau soa le niu se nei tau sanga. Ea, e whai ei lato a onga wha kerisiano, a onga wha le malo le poto sala lau. O whea mai ei tupe o lai tangata nei, awa ia tolu news nele tai au. E whaina lato whaato anga la fumanu, povi. E whai fwoi lato whaato anga mau le hani, o le matua i le leia le hani le maua mai i whaato anga le wanga lea. E ila le kompani lato te ngau sia le susung whaatau atu, na saini lato kongalate ma le Gloria Vale. O lea lau whaamuta ne ia iuni. Ia, o le mori mau le mai i le pepa. Whai tau 4 miliona tupe maua le vaenga le tausanga mai le lato susu le whaatau atu. O whapea, o ila le te le itu pe le vaenga le. Ea, wala na sau tua le tau mawhai o vaenga, e lau te ngā lulu e whaatau mali susu ar kompani, le uananga kentisiano le. Ona o li poti ma moli maua i lato le ua mai tua, mai whamatala ave le whamisironga. I sa wanga le whai to tonu, le whaapolonga ino tangata i ngā luenga, i le tutongia, ia mawinga mata ngā e whaali iai. Ai, o le fatu ma le wha vai o le au nanga le nei po o le wha tonga le nei. E wha vai lungo talitonunga ma o nga wha kewi siano. Ia lo ia mole mau o au mai. O le teminei o le mole mau o le company le la tau te wha tawina mai le susu mai le au nanga lea. Se e longa suia la tau whainga. Suia la tau whainga ma mauti no ia uane i toi tupu mea na tupu i tau sanga uma vai. Wha to ama whaina la tau toi wha tawina mai le susu. E o foila la tau hani. Tele tupe le vanga nei mau la tau hani. Ya, ne o se tala tuna le tai au, toi lus futasi minuti ona tala le iva. Ma lo aso. E se vai ngoi fa so mai le va tua o le tai au, vili mai tatu no. Tolu vanu lima lu o fatasi. Tolu vanu lima lu o fatasi te vili mai ai. E ta tau tala no. Ta u o le fetu fa i le va fe lo i matua oi. Afa i fo isa i se me sa tupu i le lu tua oi se taimi manistanga te o a se whainga sa e whaia na maua ele file mu. O lea fo isa so ani mo nei tua o yolo ve vesi pele te minei. O te mana tua iei a inga e lua le tai Wellington e na matua ve vesi ai le pā tua oi. Anua nea le pā le isi a inga poloka i le va inga nga i lalo i le sami i le isi fale. Te le lopo wa mae a i le fina unga lea a inga fai tau fie se lau wafe ta la wadu ai. Ala e fai lava, le fina unga lea. Tātou pese, o le atu fal tātou ava, e mua tua o e le tātou ava. Iau se melfa whonga. Ao le amakongo le kākou kai au fesisi le whai le neu pa vaonga mākou suia i vai. A pavai le lupe ma le upenga o le a whasa so. Au si lau e le whasa so. Kulai se Samoa e la uala ngā upu, e mama e le taba e yona fulu, e avantua e se pautuanga.
Nei fa fia su fi lo yo le taia o le tautua le nei si fonga le la mua he oi. A so for raile o tato iai yo ma lo la vole ta wa ta ma lo for lau. O le
o le tau o le o loa i le nei taimi. Ma nei fo i lo te vai le pepa i le tau nei, o fai tau i le tau nisi o loa, le chipboard. E o te lo le malama le to te le o tātou to inga lau papo le to inga pepa le nā le ai pupuni e ia mo meo walls, ma vaenga o le fale. O lo o su e ngata i le taimi nei, o lo o tau ngata fo i le taimi nei. Ma o le mele o me tau ina, e nisi wofa a tau mai ia chipboards nei mai fale le Bunnings, mai si fale whampea. No mai le toi wha tau lungo le trade me. I le tau e ova ma le se lau tā la i le pepa e tasi. E se ima to inga mafia ma le mani finifi. Nei la tai au wawa i atu e le kompani la tau te whaia fale ni usila. Wale o toi o le fletcher e wha tau mai e la tau chipboards. A la uo sa o le kompani mai fafo. E se la e tau le plasterboard. Ia, o le mol mau o le vanga nei. E tau ngō fie, e fast food pasene, e tau ngō fie i fwoi, le tau o le container po le pusa o loa. E a mai e plasterboards i New Zealand. Pe alatu o mai sa o i le company la e fai i fafo. Nai lo le au mai e le vanga le Fletcher. O le isi tau, sfuru iwa tā la i le pepa e tasi. Ai a wha tau mo le Fletcher e lu sfuru lima tā la. E le lau umana wha tūlanga o la tau pusa o loa o to inga pepa ia. E ta i lua pusa o loa i le masina. E le e so soani ai. O wala e se iwa sa ili e la tau e tau wha sau e lalo le tau. O lisi vaenga leo te wha mawina fo le tai au nei. O leo wa whaile sa ili linga le to tele le tau o ta avale. E le tolu tau sanga talu ai. E ye le ta avale le tau iota na wha tau le fast food tolu afe. Tolu tau sanga talu ai tu sa leo lu afe sifuru iwa po lu afe lu sifuru. Tau sanga wapena. E le ta avale alna tasi le taimine nei. O lima sifuru tasi afe lua se lau ono valu. Wa vaila tātou i toiti asifuru afe le o si e nunga le tau o soifuanga. O le mafuanga. Tau ngata le tau e mai olo mai fafo tiute mai si vaenga uma. Leo tau mwhai e si ia i nunga le tau o ta avale. O luna winga. E le o se tala fia mo tātou uma lava le vaenga lea. O le tau o loa lea o e oto mai le tele o loa ma le suwinga o e nei o la tau. E le wha lave le na tupu i Newlands i Wellington e le vai asone nei le na mali westasi o li ina ua whana e leo tulou lava. E le wha matala mai le taio nei ia peo silifia nisi. Ua tolu, e tolu sifuru tau sanga o le li lea. O le tangata na ola e to tonu o ni a inga fo i lea tulou lenga na e malepe. Ia ona tupu ai leo leo le whawhita uli leo langa o le tama leo la ititi. Ma ofi atua i kengi. Ia o le taunu ungala. Ia na maua atua leo na ne tu ua le tama i neifi leo ua o le whawhine te tulo. Le lopo son to po lona to olua. Ai na sao le tama i titi e le manua. Ia o le mela na whana i leo ne ia wha sao leo la o le whawhine po le teine. Ia una i vaenga hui whamtala atu te ilo tātou Samoa le whai al tātou pitola aua mātua. Pui whanau mai le ofi atu i vaenga ia maa whai na ilo na o langa le vai luma. Ma ne le tala noanga nafi mastasi o alo Samoa o lo ngalue ngaluenga whaleu leo i porirua. Sunga ia Ellen Leo. O lana ngaluenga o lo ngalue i le whaamisinonga leo tamaiti. Ia le vaai le lei ia o tamaiti. O le nganga o le ngaluenga o lo whai ma le sunga le alo le alo leo le tunu ulmanu le malo. Na ia toi fo i le tama tala vau lea sifuru whaanga e su valuta usanga ma le teine leo a whaina. Toi fo i leo langa le lei. E le isi anga ngai ave e whaafale pui a mana tua. A matu ia te le sol tu la fono. Ia ui nā lai ono a whaina i fo. Ia ole te lei ole mana onga mai a la tau o le pito la ua mātua. Pe a wha pe ua whaina se isi ole whanau i leo ngā tupulanga lea sifuru whaanga e su valuta usanga. E tatau ia tātou, o na tātou pi i amma ngā luenga lai whai e leo. O lea nganga o ngā luenga lai whai whātas, ia toi fo i tama i titi lea i leo langa le lei. Awane i aluatu ama aluatu ai lava. Ma na ela o whai tau ni pepa o le tai au nei, na ela o whaani atu le hata o silo matua lea e. Ia o silo matua na tau te sila mai ai. Leo te whai tau e le tala. Ia o se tama ita i whai a onga, se lau o na tau sanga. O lena maliu, na whanau masoifua mai le tausanga e tasi iwa luas furutasi. Tasi iwa luas furutasi. Ai, o le, se lau tausanga o sila matua. Ia, o se lau on tausanga, na maliu se lau on tausanga le te anei. O le lo matua, o le nuu o Belgium e yen lo matua, o le Belgium. A wala na wha mawina le pepa o le tai au nei.
ona o lana ngā luenga le lei na whai. Na ia whaasawina ele fia se lau o tamaiti i utaia i le taimi o sa wanga le natsia se amani le taualo na lua lalangi. O le tamaitai nei au laititi, na tuputupu wae o ia se tamaitai katoliko ke wisiano. E le vai taimi o le tasiva whaasfulu, na avea ilo ia mawhai a onga, i se a onga tūlanga lua i nai Brussels i o i Europa. I nu ulawa ia. Ia, na ia maita wina i tono le a onga lea, au maita maiti i utaia i le a onga, e ia le tamai whaafetu na e tau le whaafetu o tāvita. E whaapipi i o lato ofu po momo me fu isa i o lato ulu ia po. O me lan whai fine, au maita maiti i le a onga, nofo le mapupuni le whaafetu lea masai nangai e longo fia i nei tamaiti i utaia. E ia le aso na o so whai ai ele nati si amani le a onga le, su e umata maiti i utaia, mwhai a onga i utaia le. Na whaile ia i o le o fita fita. E te le mai lo utangoa o tamaiti i le ngangana e peru ma tamaiti i utaia. Ai whaasanga tu e le teine lea o taimi o whai a onga o le titi. Le whai a onga lea. Ma whai e. Tau te le ma mai lo tau si i taua i tamaiti i laiti. O lana fo i tau na whai e. O le nisi aso whai no le tonu al fine. O le alu e au uma mea tamaiti. O le matutua o tamaiti. E ta i lua ma le ta i tolu tau sanga le matutua. Whaasolo i lunga. O le alu e au uma mai tamaiti a inga na whai i matua. Ta pena se ato pa ua lau tama. Po o lau a fine. O le lau latu e mai uma tamaiti. Ai wha mau e me ta ua codes. Tu sa ele i ta ua addresses a. E ei lava codes po o foile le upu wha lilo. Na wha o ngai li tina. Ina ia mana tua ele aso wha nau le tamaititi. Ngoa le tamaititi. O le lofuanga la ave na nai. Me uma wha pea. E tolu se lau mo na tupu tamaiti na wha asao e le lo matua lea. I lana ngā luenga le lei sa whai. Tamaiti utaia leo ta whai atuai. Na lilo lo e le whawhine lea po le teine whai a onga lea na i tamaiti. Se ia uma le taua o na toi wha afo i lea. Ia sa whai lapa. O le tele o tamaiti nei na maali liwe la to mātua le taua. E na sao na i tamaiti o na ngā luenga le lei na whai e le whai a onga lea. O le tausanga te siva valu sifuru iwa. Ea nāmana ia i Israelu na whai ai le sauninga whaapitua. Mamana tua i fo i mastinale le ngā luenga lei sa whai. E to tele i la tau. Tausanga i lua afe malifitu. Na malanga i lolitina Israelu. Mataua au i le malo Israelu. Lona city seni Israelu. Le lana maliu tausanga te nei se lau o na tausanga. O le suafo litina o Andrew Kulin Hersovic. Sovekis. Tanga talengo. Ai o le ngona lo mtua ma na ia te lenga luenga le leine ia. Tolu se lau mo na tupu tamaiti utaia na ia whaasauina ea ona o lana ngā luenga le lei sa whai. Mo o lo whaianga luenga le lei ia utei loa ele o mausa utusi tau aloa ma le tupu tamaita o Peritania pe o tufanga whailonga nei vai aso le toa tele. Mo le vason te nei ia maua whailonga i tufanga whailonga tupu tamaita o Peritania. A o lo whaianga luenga le lei ia. Nā sira mai le atu e lau ngā luenga le lei tau singa o na iau mātua mano ainga ia ma mea le lei o lo e whaia le tātou community o lo tātou iai. Whawhiwhianga o le tai ao. Si ufonga neo lamua. Me moni e le tala ua le toi ai ni pero whetanga. O ai ua na ave ma wha angoto i fo i le moana. Talo whai na whanua e le ngango le matu pala pala. I te whanua alalo masalo o le alo na mafua anga. Samoa e la o Samoa e mana tua lo ta whaavai. E le leina o mai lei uma. O angingia pela ta fua. O feo so oi maranga ali e whetalia i mai.
e vai ua wha solo fo I ina matutu o vai Samoa e la o Samoa Wana tua loja wha vai Ele nei na o mai nei ua O angia mia bela ta fua Solo ina le ai ni o chafi ngota Wa toe li o sami fang se a I to tonu o le ola O tui ua la I ti toe le momonga Wa le ta tu fua se ngatala I le tai ta fola Samoa la o Samoa Mana tua loja whawai Ele nei na o mai rei uma O angiangia bela ta fua Tuai mai fo I ne fuata whaawai lau unu Oko talo whai a ofi ua tele na masunu O niu fo I e popo mai fafo au to tonu a matari Ua moni ai le upu e suamani e adi ua ati Samoa e la o Samoa Wana tua loja whawai Ele nei na o mai nei unga O angiangia bela ta fua Ia le o tala iwa, tala mai Samoa, ia usi mai al whaafonga. O te toi whaatala whaatolo tātou tino o, e le whai ungo le neiva yaso usi mai al whaafonga o tala fauia mai Samoa. O loo whaasolo solo pe ona tu whaatasia po le kalame o talo mua fio anga mai tu malo taitasi, e pei o le manulau tia le whainga malo ina ia lava tau mafa mo le atino o atoma ainga, e tali atu e tūlanga whainga tāwa i eile larolangi, e mai se le taua o loa mai fafo, ma le soi fuanga malolo ina, e ala e tau mafa paleni. O le vai aso nei na tu whaatasia e le talo mua le fio anga o whalelau niutai, e la lātou sini au tū a le aini whaatu anga ua le ai foi se ola. O fua whaatu anga u whaamanu e nei lau ele ma ainga te itasi o whalelau niutai, e ei le talo o le koko, o le ufi, ta amu, au whai ma le tele o whala au whaisua o whala au tau mawhamata, le na whaaftai e le songa le whaife au ia tā vita ka peri le whainga malo, e tau latu le matanga luenga o whaatu anga mwhainga whaiva, e le lango sua le bord kalame ua manu i ai. Le fionga le minsta o whaatu anga mwhainga whaiva, le fionga la ule le mali tole o te pola te Valforce Schmidt, na whai masui o le malo e whaaftai e le fio anga, e lo lato whaawa wina o le atina e na wā o le manuia lea, o i lato lava mo lato ainga, ma lato whanau le lo manai. Na whamea lo whaatu le matanga luenga nisi o mea whainga luenga, e whaasoasoa i le au whai whaatu anga sa whaatasi le por kalame, pa te sei ma whaamilinga SS o la au te tō, e una ia atili ai le au whai whaatu anga, e ngalue ina lau ele. Na whai ule talamua a whalelau niutai, lo lato wofo i natu leo nisi o fua o lato whaele leanga, e ne no whanga o te māmatina mātutua e mapu I whanga lele. E le talo le tupe na whaata atia mo le lua whelua se fulu maltasi,
na manino ai le o atu i le onu se lau miliona tā la. Tupe na maua sa moe tupe la fo mai, e ona tangata whai ngā ruenga whaawai teimi New Zealand ma Ausitalia. Ai ole vai aso nei o malanga muli e lua, mo le au whai ngā ruenga whaawai teimi e Ausitalia ma New Zealand, o na tāpunia le tu maulo leo ia awanoa, ai seito ilo le kāpeneta ai ainga, e whaalelei a tili ai le tūlanga ua whaina ai ia awanoa whai ngā ruenga, e nisi sa malanga atuai. O le temi nei wasilia ele valu afe o tātu tangata Samoa, wa maua awanoa whai ngā ruenga ia ngā ruenga whaawai teimi e Ausitalia ma New Zealand. Peitai o lo te ene se tasi o tamali o le antunuu, na manuia le telo anta penanga mo alo ma whanau o le antunuu, na malanga ia awanoa whai ngā ruenga, le whionga tuatanga loa JUN and Dale. Sa te tau ona sila le whai ngā malo, sa te tau ona wha awau pēle por kalame o na ito a tele atu tangata wha maoni, na ilo i lātou to ai titi, o ro lātou solia ia ingo ia awanoa whai ngā ruenga ma tau wale aile atunuu. Ai nā te langolango ina, le ilo le kāpeneta o nisi whai ngā tāla whengai, e tau fia ile toi tū lai mai o tūlanga mātanga whapea. Ai o le por kalame e le te tau ona tau fia. O le por kalame ne o toi sila fo iei Ausitalia, e na ia whaatu mawina pēa wano mō visa whai ngā ruenga, mō tangata ma le Pasifika e au fiai ma Samoa, e le iwa māsina ma le tolu tausanga. Pei o na saunoa i eile a fionga te maitai minista o le mai whawha Australia, Penny Wong. O lo talia se tali mai le fionga le minista o tupe, muli pola ana Rosa Molio, e se mata opu wala ngai le tua ngai. E se mafua anga wa tau fia ai te tongi te maitai whaipule to lua, le ua mai a whaatau toi le parlemene, whaangase li isa po whiangi ai, ma li ma le manu alo fatu a upe o na la whaai loa, e o mai le soele i maua lava ni o la te tongi. Peitai o lo malanga le fionga te maitai minista i sa la whaile vai aso nei, ai o tali maile na whailau tusi, o lo ta pena le pepa i tu i nātu le kāpeneta, e ilo i nai to tongi o te maitai whaipule, e pei o na tā ue litu a ngai. O se su enga le ofiso sulfa inga lata mai nei le whalpuipui tan malala, wa tu i nātu aisa lātou whautuanga i le pūlenga le whalpuipui, e na ia toi sila i tūlanga o poto o lo tāo fia ai pango tā, wa whaisi to a tele ma fe o mai tangata le poto e tasi, ma wale tau se sia i tūlanga mai a ingo le wha mai, o le nonofo malite tu vā, molo lātou saunga le mū mai le wha mai. O le wha le tonu na mawele ripoti, ona o le tuai ma tāo fia o le wha ngaso longa o ma tā opo i lātou nei le wha masinonga, mai teimi o le wawao le koviti. O se tasi vaenga na maua su enga a le ofiso sulfa inga, e le o lava le wha ngaso longa o siaki whaatoi fua malolo ina mōpang tā, e le a fia ile o ilantou le sia mal koviti pele ai foi. E na whaaftaia foi e le ofiso sulfa inga le au whainga ruenga le whalpuipui. E lo lātou whaatulanga ina le se no whangai whaanofo i sea ilantou a maua le wha mai. Wha a wau siaki mo le au whainga ruenga. Ma te tala le tu mau i tua nisi o pangta ua o atu le 5 o tausanga. Ai o lo iei foi ni o lātou ngase tu mau. Wa fautu ina foi e le ofiso sulfa inga le pūlenga o le whalpuipui ma le tanga ruenga o leo whaatasi foi malo ia. E na ia vawe le whaangaso longo ma tā opu e te tala i tua le to telo i lātou. E whaatali ei le aso o lātou whamasinonga, ma tu i titi ai le nofo putu e te tonu o potu taitasi. O a tātou tala fauia mai Samoa manuia le whaai unga neva yaso ilo tātou o tunu o whaasoi foia. E toi whaatala whātol whaapoponga o talafou mai le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tai au. O pasielo na whaitonga mo le palemene, se vaenga mo le tolafono le o whaatolanga mo le toi lau liliunga, a le malo i le polkalame o suawa i le atunu.
E iei suawai tau mafa New Zealand o le pulenga o suawai sa whaongaina ma suawai e tafe mai te munga malolonga ma o le atu ina atu nei lea vaenga tu la fono I a au ni whaala potopotonga fou se wha mo le suawai ai le o pulenga anu o iono se fulfitu o le pili o le Water Services Entities o se vaenga tu la fono le o whaatu ina ia whaala potopotonga e wha. Na sauno le minsta mo whainga malo la itina na ia mahuta o lo lātou whaatinoina ni whaiunga e whaamautino ai le saunga le mua tangata uma ma ia maua le suawa I ngā whatia ma au nanga o suawa I tau mawhai o na whaatou maulo na le lei ma whaa wau pea whaatasi ma au nanga o suawa I mai ti munga malolonga ma au nanga mo suawa I leanga I e whaamalia I nei mana onga o loo iai mo le pui ngō le si o manga ma I si vaenga tā ua. E to luas fulfitu I se tangata fou o maali liur COVID-19 fuluiva, ma le to fitu a feiva se lau luas fulfitu, tangata fou na whaamauni le virusi te tono New Zealand, pe ona iei whaamaumaunga le asoana nafi, e tu saima se ripoti al matanga luenga soifua maloloina, I se pepa o whaamatalanga, na ta waia le matanga luenga, e to tolu se lau iwa sful tolu tangata o lo tau fia I fale mai ma le virusi, e au fia li to sfululua, I te tono potu mo ngase ti ngā ina, o I la tau ia na maali liu, e au fia li to iwa I Aukelani, to tolu I Waikato, tasi I Lakes, to tasi Taranaki, to tasi Mid Central, to lima mai le to malo Wellingtone, tasi I Nilisone I Marlborough, to whai Canterbury, ma le to lua li to malo I Sauti, wa atoa ne iei le to awhi lua se lau iwa sfulfaa, o tangata ua maali liu COVID-19 fuluiva, I to tono o New Zealand. Sa maua I reporta le niu sape whaapea, ua maua leo se tangata o lea ua masalomia, I le maliu le tina matua I onehanga Maria Brown, fitu tau sanga le matua, na mawatu ua maliu lo na fale I onehanga, Petu sau le itu lai se fulu I le tau lea so sa limo yuni, na tau e se suelo ofisau leo I Aukelani, wa whaamauni e leo o le ua yese tangata ua maua, mai le o mawhaio na whailo le taiminei, le no whangolo iai po nisi fo I whaamatalanga I winga I lea tangata, mai le o iai fo isolato manatu, e ono whaamanu o lea lea tangata nisi o lea tunu, o lo whaawau pia su enga le mata upu, mai le isi tangata ese o lo sa I leo I le taiminei. E to o se fulu ni tangata na loka ina leo ina ua mawaile tele ni whalau whaasaina o le methamphetamine, o ni pauta o ona whaasaina mani tino I tupe, mai ni so enga te tele na whaie lea solulu I Waikato ma Wellingtone, na mawaile leo le whaaselau tolu sfulu lima kalama o le meth, o le whaaselau lima sfulu lima awhetala, mani vaenga I whaongaina le ngau singa o le methamphetamine, mai so enga I Waikato ma Wellingtone, e tu saima se pepa o whaamatalanga a leo. E to ofitu ali I matamaitai e to tolu, e le walu ta iluas fulfa, ma le ta ilimas fulfitu tau sanga le mātutua, na tūla il wha msinonga wha I malo Wellingtone, I le asoana nafi. O se tase o vaenga le malo iana ta I ala fōu e wha alo tutelina I tamaitina I o ia o ngai tutono New Zealand, lea na wha alaulua ina I le asoana nafi, talo mai le tau sanga I loa fesfulu lima, sa moli mawina ai le amata whaititi o le whainumero o tamaiti to a anga I lea onga, ma o le ala lea e awai I le malo, o na ia whaatulanga ni whainumero e ta tauna ausia, e to saimas whaamtalanga le minista lango o a onga Chiantineti, o le tausanga taluai, e to tolu mai le to lima tamaiti to anga I lea onga, pe tasi lea onga e misi I to tono wa yaso e lua, e fitu se fulu pasene le whainumero fou, le uafia ausia le malo o tamaiti to anga I lea onga le tausanga lua whelua wha, ma le fitu lima pasene o tamaiti to anga I lea onga I le lua whelua ono, o whaatulanga ina fo I whainumero e whaititi e letia ia onga o whanau. E iwa lima pasene te tauna ausia I le tausanga lua whelua wha, o whaatala noanga maa onga I mafua anga ie le o mawhai, ona whailoa e alai ona lea o onga tamaiti, le whaafsota ia onga a inga I le aso I le o tole tamaiti ti lea onga, ma amatauna whaia iei senga luenga, pea a tole lima o aso I le kuata, e le oiloa po le ale mafua anga. E se lau pasene o loo whaatulanga ina I te tauna ausia, I le tausanga lua whelua ono le whaatinonga o lea ta iala.
O le afiafia na nafina whailoa ia tua le tamaita i Palemia Jacinda Ardern i le Palemia o Australia Anthony Albanese malona ai ngai sini na tali malo Albanese ia Ardern ma le hai komisino New Zealand Annette King e ile polkalame ma le autostala e awai Ardern i le tai au nei e whaalau wiloa au le iwhaia tala noanga ma whono tanga loa ia ma le Palemia o Australia o Ardern le taita i mua mai fafo. Wāsia tu i Australia talo na suia le whainga malo alea tunu. E ele talo tununga le atala noa i nai a Ardern. Ni tūlanga le o whaamalia i nai ni usila. Ia tatau o na tangata o loo i Australia. Ile mata upe whaatatau le polisi 5 o tasi. Le toi whaafo i whaamalosi pe tipoti mai i tangata ni usila pe asol jola fono. Whaapia fo i mata upo sitiseni o tangata ni usila. E fo le talitonunga o le aofia i mawhaatala noa ngai winga le suinga o le tau o le Indo-Pacific Economic Framework ma le fono le o loma a taitai o le Pasifika. O lo malanga Ardern ma le sui Palemia Grant Robertson. Leo la whailo i atu le tautupe Australia e whaatala noa lo i tau o le tamao ainga e pe o le sitia o le tau o le soifuanga o vaenga o lo polokai whela wa inga o loa. Matulanga o lo o awhia i pele lanlangi o na o le COVID-19 whaatase le taua i Ukraine. Ua filifilia le Queen's Council i Wellington e Nicolette Levy e le suisini alo na lua le ofisalo ia le malo. Na te taita ia le suenga i le whaatinonga matawhai o ia le malo i le mata upo. Pe ona toi whaalea o ngai nai le whaamasinonga sili, mōlianga na whaasala i nai Alan Hall. I le whalepuipui le whasio tangata whaamoemoina. Sa ta ua Levy, o lana matawhai o ile uatu ina atu, o le sa ilinga lea pe aisea ai pe whaapewhia foi. O na tula i maile nei sasi maa whai nai Hall, whaapele tangata na maliu, whaatasi ai maola a inga. O lo whaau tula na suenga pe whaapewhia o na tupul whaale tonu, ma sasi ele malo ele whaangasolongo lea mata upo, ili whaamasinonga, ai pe aisea fo ina tuwai o na toi whaasao. E a ona talitonu ina e tangata anu o ni usila ma whaatua ina le whaamasinonga, mai mo mia fo i ona malamalama, i vaenga nā lai o na whaale tonu, le whaatinonga le whai mea tonu, pe ona sauno le sui le ofisalo ia le malo. Wa foi natul fal tupelo Kiwi Bank i tangata e whaatau lato fale, le tasi pasene mai lato no ngā tupe fōmo fale, o se sao whanga le al fal tupe e o atu ili se fulu a whetala, e whaapitoa le mo talo sanga fōu ono no ngā tupe mo fale, e o atu ili a solua se fulu valo iuni, ma e iai fo i ona tuunga, e tatau ili tangata le e fia no le tupe mo le fale. O na tolu se la wafe tā la, leo whaingo le tupe pito maua lalo o le nono ngā tupe, ma le 20% o le equity, a whapeo se nono ngā tupe 5 se lau wha se fulu wafe tā la. E mawhaia le tangata nono, o na mawaina le 5 wafe wha se lau tā la. Na whaali e Pete Maxwell o le Kiwi Bank, o le ufotau tino i tupe peo na tu inato, ina ito e mawaini se tupe i tangata ni usila. Ili taimi o lo whianga iai ma le taungata, po le siti o le tau le soifuanga. Sa siti alfal tupe whaale o leo le pasene tulu i o tupe, e tau whaafetau i le siti o le tau le soifuanga. Lea o lo iai le ono tesima le iwa pasene. O le Kiwi Bank, le isi whale tupe na siti ala tau tulu i ono ngā tupe o whale, i le masina o me. Talo na mai ele pepesel COVID-19 sa ele suinga alfa tinongo ngā luenga. Ona o to tele o tangata ni usila sa whai ngā luenga atu o lātou ainga. Mana ta ue se tasi o whaito whaam ta aptau ngā luenga e te tau na whaatino se whainga fōu ma whaama sani iai. O le whaititia leo aso whai ngā luenga. Wa tele na whaongaina e whale whai ngā luenga le me totia. O le ta i whao aso i whai ngā luenga i tangata i o lātou ofisa. E whaata wāti le tele atu o le fua mai o ngā luenga na ilo le tele o i tū la e ngā lulue ai. O lo o whaanga solo i Peritania le taimi nei, se whaata ita inga o le whao aso whai ngā luenga o le vai aso, mai silia ma le tolu a whetolu se lautanga ta whai ngā luenga, ma le fitu se fulo kampani o lo awa i le whaata ita inga, mo se umi e ono masina, e maua ato o tole se lau pasene o tutongi o tangata whai ngā luenga, mo le valu se fulu i tū la, pe awhai e tutu salava le solunga le lei, ma le fua mai o la tau ngā luenga i peo na masani ai. Na ta oe se reporta le News Hub, o se whaata ita inga ua lewa na tatau na whaatino, ma le whaanaunga ina ia tupu foi i tutonu o ni usila. Ua sauno se tasi o whaululunga o le matanga luenga o leo,
e le o malolo lava lātou taumawhainga I whetawa inga I e whai le vāo kengi a le Gila Bees ma le Tribesmen e wasasolo atu ma a fie tangata lau tele o alalai au kilani o lo usu eina leo leo ni mata upo na whaapahapa mai e ni ta vale ni whana ma la veve ni fale whaatase mani mū o lo masalomia na whaatopu e nisi. E silia malelua se fuluni mata upo na tawhana atua I mai ni ta vale ni pulu whana nga I ni fale I le lua vai aso atua nai ma e silia malto o lua se fulu tangata saloka I nai ma maua I fo I le tele o ni pulu whana e le o tu ava noa lava la matanga luenga o leo leo I kengi malato ngai o inga. E tu sai masa saunuanga le sui komesina o leo leo mo iwi Wally Homaha o le lapta inga Homaha I le Killer Bees ma le Tribesmen whaatalitali mai o lea ua tu leo leo e sa ili I la tau. Ta alonga o le a leto e mawhai le Lucia le Crusaders ma le Olopeleki Ethan Blackadder o na wha awaule la kapi mo le nei tau sanga a toa ina ua manu atu ngalo na tau au. O le taalonga ma le Red sa Queen Selani le asfari le taluai le na whai na I le lakpi supa na whai ni wha ata mai loa ia mo mia le whai o sona tautonga ma sa wha maoni le Crusaders e le toi fo'i I le malai se I au lia le tau sanga a sau ma o le a le mawhaiona taalo I taalonga le Olpeleki mo le nei tau sanga. O le asonga fua le tau lau lau I le au mo le Olpeleki mo le nei tau sanga e le whai a onga Ian Foster. E amata taalonga le Olpeleki le nei tau sanga I taalo ai ma ayalani I taalonga e tolu ma o le taalonga mua e whai le aso tolo Iulai I au kilani. Tala whauia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai ao. Malo whaftai, ia, nau whawhonga mai le tunu I tātou le fau leu te eleiva minute sifun mo le vanu awha leiva, por kalami o tala lau nunga le vai aso I whasoa tuele fionga ni pule, a whamsanga te alu moresi, whapea fo I saveli na kasiano lo whenaim tātou le fau. E isi a inga I Wellington e le no whaitau o tuene nei, o la inga le to o luat whanau, nei tau sanga o mawai sa ili lata a vale, e le wita mai ti ule sta a vale. O le awala le whaonga le inga le fio I o wila vili vai. E la haiti la tamaiti pe o lua ngā le tōru tau sanga le mātua o tamaiti. Le mol mau si a inga le mtua lava lafa asoa ina ule ista vale. Mantua leo langa I Wellington e masi lava pe anofo I tutonu o le tau langa ia. E tu tongi le paka, tongi le stala, tongi le laisene, tongi le pensini, tongi le insua, o le matua tele, a whamaila le unga li ile. Wao ngā tele I au nanga I e whao ngā I leu telefoni e. E voile le e foi so ta yela wo nanga ta vale pole upa mta una tu a wo nanga fape. Wa nga tele la tu ainga se longa yo mama o va to fa nga sta vale fape. E le popole se me pa ka ta vale pe tongi le paka. Ile ai ma se tu pe fa ai fa nga la to wila vili vai fe wa I tono ta ulanga. Ia ma sa va vali fo. Ya pe mana ia fo ia. Ma se lava ainga ta wa mata la e ta wa mata e fa ngofie no fe wa ia. Kasi le awala I whaasau oi tupe o le liwanga I le wila vili vai. Saonga le mu ala le meta awal tamale awai. O isi taimi yasto na ia ona a ona whaalau ta tai le o wila vili vai le awala. I e whainga tāfu ina I avita avale. Ia o saonga le mu lava leva va I to tele o tātou I avita avale. Ne minute o na whaafonga mai lea I tātou porkalamena I la afole iwa. O taimi o ta alonga le whaunga le vaso nei. O le o mai semi-final Super Kapi, o le afiafila na nei. O le lata alo ele Crusaders ia ma le Chiefs, whaere ta alonga le lo I Kalaistete. O le 5 minute te ale fitu na nei le fiafita I mili usila. Ta alonga le aso atai au, e o le Blues ma le Brumbies, whaere ta alonga Eden Park. Ia o le 5 minute te ale fitu I le fiafita au. Ia ona sauni lo le su ele final vai aso fou. Ia mata pena I lo mo ta longa ia ta lo mai lani. Ta lo ta tou ni usila lo peleki mai lani. Tolu ta longa. Ia mata longa ia lani fo ia mai si vai au ni usila. Ia ta lo Australia ma engelani tolu fo ta longa. Ia e kava uma I lava le masina o Iulai ta longa na. Ia o ta pena I lo le o ni usila ma Australia ia na ta longa fa lo toi fale. Fo le NPC a tatou.
Ia mo lo NPC sa uni lolo le tua le malanga ta milo le fa i mo le tausanga. Pe le fa ta tianga na ka lenga na le pile ta te vai to le te minei. Ia wa ta longa ia ai lani mani usile All Blacks. Tali malo au ki lani ia Dunedin ia ma Wellington ia no winga fa i fa tau sa ticket ma na ia fo le va ai. O leo te vai atu tala mai le All Blacks. Ia po la to le ina ka pia ni usila. Wa uma na taulia pe par ta longa le fa i Eden Park. O le matua limas furmo tupu afe le nei. Wa matua toi fo ia la ka pili tu langa masani e mana tua. O le ale tu ua i lava ia wha manatu o le pui ngō tātou mai le wha mai. Ia o le tala wha noa o lo whai tau fia afe. Ia tangata ni usila o lo mamai le wha mai. Ia ai mawalta i se furu mo le tupu i luas mo le tupu i la toi mali liu i le aso tas. E ui ala le utatou o e poto ma fia fatasi so se me tau te iei. Ai wane i ngalo ia oi o lo ia ia le wha mai i me tātou te iei. Ai mai se la foi. Ia le wanga i tātou li tau malulu o sau a fatasi ma le furu le masani ai. Ia matatala i ma le feo inga o tangata mai pe tahania o mai nei ma Europa. Ia masau ea ma le furu. Whamana tōtu nei vaenga na mo le sango le mulu wha i ngole vai. Ia so ala tal pe se vai fo le taimi. Ta pena mai le isi tātou purukala me le aftono le iwa. Whaftai si whonga le nau moi Wellington e.
so oi sili sili le manongi ta utino mai no ta ofi mausalino fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotama tofa ina soifua Nanga alif sili le sasana itu e fa o Samoana e fa atosina yo anganga ya te o e sumalete ine tausala la ula fala wa avea talua yo e sungale mana mea be a fai ua elekea tu ai pe sia mea etafea la upua tau no folene ita wai so se sili le la lele male fuaro sa mumu ete fa ata patima etuli ususu ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua o te whatalofa atu malo whaalalo whafonga le tunu ina ni tai au. Whatalofa atu le au whainga lunga pa ia le tua, ia tupu mo o le tatua nu. Ma le pa ia lasi o le au whafonga, ale si ufonga la mua, ma lo level sui fua maua, ma le lange ma, o tō fo ilungo o le social media, whatalofa atu. Ma whatasi fo ima Savalina Kasiano, ia tantanoa tunisi o fofanga le tatonga alwenga nei si ufonga la mua, me se au li ili tunisi o tala lau lungo le vaiaso. Talofa Savalina? Ja, malo soi fo ala fionga sanga toi fa tala fa fo ile au fa fo nei tai au. Malo level soi fo. Malo se I tantanoa tua e atonu ule ulua nei tau sanga o tato fa sa lau lungo le penga so ta ingai. E lungo le Facebook, o le YouTube, o le app, le smartphone app. Ia au le vaiaso le amtanga le vaiaso nei. Ina te u tala no mai stasi fo sa si mai lau mua. Ai ni si I pamasi no sa tala no ani ai. Ma fesiri po la mo tupu le tio le to mo e pamasi no. E mataulia o mai level fai o le masino me le lua fes fu no. Ma sa fol fa sila tu level tu la no vi fu fuanga ale access radio ia me se fo le malo. O le fitu valtolu a mo le sa tato fa sa lawai. Sa mo mai I ngai taupo e o I kala stete. Ia pe tai o swinga ia le o ia lo le tasi ono te si male tasi famu ia ele mamau tele le nala sa matai lona fali fuanga le tato le tio faile le polkalame le fasala la o ma welunga le telefon fe via ia male vaenga io le Facebook male YouTube ina if so sonia ia to o lo tamu ma watu male la mua le la wa matana mo mai le ngate tono New Zealand ia au no ifafo ia o no tan no le isti tamalen tan no mai fai sto ina na fa mo no le fai ni so lana fa na ava se smartphone ia ma tu e mal app lunga se im fai on fa longo mo si fonga la mo ai a mo fo se va nga lo lungo le Facebook mo le YouTube ia ona mai mo mai lo le la fa sa la yeste tas ia atonu o to I tau ai nga lo ma watu atala no se si tu langa fa pia ia so swani ai fai o wala ia mfai ona mo fa sa longa a si fonga la mo ole mai so la sa le songo fo il fa mo le no fa tala no il pa le mia mai sa mo le fionga sa fa pito a fie me na o mimta afa ole ile fo fuanga tal no ia tele a fo isi va nga la o ista noanga I tu langa o le tamau aingo Samoa o le COVID o le
climate change sui ingo tau ia mali tulanga fo yo tau vese nei Australia New Zealand Amerika ile ngalwenga lo fa ile saina fa pele o tato motu o Pacific ia ma fa fo nei fo au nanga ia mai sia vai ngai o lo a fieni so facility tu ina tu fo ele tanonga le fa ile asunga fo ia ona mau lo le o tato fa sala la watu la le tanonga le aso lua va aso fo o le vo le na tono le si vai ngai o le fa mo le official e komsina ia mo le talanga lo ia le la tonga le tele le sa fa stemio na foi vai aso ya tono le si vai ngai lo yele la fiong al palemi New Zealand ina ia le talanga o le mauta le ngai wenga le fa inga tal komsina Samoa o le ana pole sa tala le talanga o le tusia le ausali lo Dr. Sadat moi ava ia le sa fatala no le fionga la wano ia Dr. Sadat le ausali lo ia ma fa pe fo yo na watu tatu tala fo le fa mo le ia tonu e ni so tutele malu la tunu sa awai e muli mawina fo le fa mo a tonu si fo nga ruenga ya nga mu tupulanga i tonu New Zealand ina ia tau malama ia vaenga o le fa mo o le tusi le pe ona fata no to i lungo tatu le tio o le vaenga le vitano i fo ile o lo ta penal tatu officer ne le famna tuino o tolls full tau sanga talon fa sal lau le tio tatu ni New Zealand o le so los full evil masina nei ia o lo fainga luenga tatu ia o lo tau fa mo tu le lisio val aulia ia ma tau lia fo yo me fa pene e fi ye umata to se fa singa fa pe a le tau fo le ava noa a mo tanga tau tato ma lo fai mai ia lo fa tau ina fo il tato li jol ma tanga ma le au fai lotu le au fai ngalwenga pa ia le tua ia pe o la toa le e te tala ina tato fa salonga ia stai tasi ia pe o na fo yo le te talo si ia tato ngalwenga fai pe si fongo la mua ia o le to tele fo yo tato fai por kalame pe ona ia tato pa anga ia lo ia fo ia va noi ave ia e tu si vala ulia ia ia stemi ia ona fai lo se awala mo wa se va engol tato atunu ai me se o e lo ala papa au ni polua ina ia ma fai ona tato a wai fa tasi ai fa si sila tol vai aso o mumua ai pe o vai ngana lo ia ile fo fanga tato ofisa ni ile fa mautuina o le fa moi ele o sistema i asfa naule o le tio tos futa usanga se tele tau sanga o tau tosi u fongo la mo nei New Zealand ia me se lava tato ni le la mo ia ma le tele fo i swinga o ye talun tato a mata pe o vai ngana le fia mo toile tato a fasilanga ni tayo ia a savalina la se ia tia o mo si vai ngolta por kalamel tayo ni ia malo lava msanga ia pe o isi vai ngata wele va va fo ia ole ile pe pale na ama ia le tulanga mane fa amata try fa amta langa ole vai ngale ole leave conf ole leave ona o tole fi ta no ta polo ia be a tonu ale le va fo na mai a tuli sitanga polo le fa le independence ole au tele imo se li poti mo tato au le no e avel tato le si fongo la mo au te lo ele manuia fo le stalo fa mai wa ana mo se fai longa o levan tan lo moises ai o tu langa fa peta wana fai li poti o me o e fai musu o si fongo la mo ai le ai mane fo il va ia tu ole mele tupule ile kofule la langi termine taipe uma le mele na tupule la kapi New Zealand o leva tau sanga o fai ele uni la kapi uni le talonga le ni New Zealand na fa oso le la kapi liki mo to tongi tamata alo o ia isi au tangata ia la kapi uni te ia usu ia fo me le fai to tongi le la kapi uni e o mal termine io la tau va fo le tongi ma io le fo fai no fio so a fo a te pela o tu vasa a o i fo le ngo le sa le si le la pili ki la auto sa ulunga i
i le a fo i le la piuni ia ole melo tupune ole so tofi yo na po wala stofi na England ole sa amata ile si tauwanga tamisanga le ai fa ngola ole live golf tour ai fa tupe Saudi Arabia ia ile unta mai tupe ia tala no i tangata nei o mo tua i te leo tupe ia ole afo o tangata malo i fa miliona ya lu mai e pa o mo tamisanga le apia ele yo oni tau ni tongi fa pe ile PG ele le afo le Professional Golf Association ne will live on a fight time sanga le tai ko wutu mo to te lo lato Malidia ko na ia le wo so mai lo Saudi Arabia ia wa tele tu pele no ule ia la to tu pena le ta mo fa ia foi e tau market foi la to va ai mai la langi ne fa una la to fa ia ma se tau le la to i le afo le nofo vano nofo o watunu ia wa ole si nu le ole tele ina tua ia le o fainga o tangata ia malato fatinongo le va aingo tangata o ifo ile sa fasiuti ai le se tasi o tustala talwa nei ia o la fa msino ala tua ia e o lungo ta ile ia nei o ia na fa ia fatununga le na maliu ai le si fasi no fasi tustala na ia pe o mena o lo ofisiri ngia ifo ia ni tangata wo tupe ai le va ai po tala fia ngai wa e se ala mionga nu le fai ia ma tupe le wa mai le fa la taila to e ma dia la wa o si tangata nei o le ai mo watu e o atu le ta ilu se la miliona le tupe le tutongi istangata e o atu e ta ile tamsanga le afa pela o ele ofa toi se tau ta alo mato tamsanga e watu la se la miliona yo la tali fai mo ile le ya o mena le mo afisili ni tangata le pola me ya le mo la no ye mo le tu el mena le o le veila e fo ya Phil Nicholson ya mo o fo Dustin this ye tangata le ya o tangata le ya le sa ta ile PGA ye le wo i wai ole persile fa ye le sta mai tu pele fa ita longa le ya e to volta ngata mala le va nga mo ye pa uma ta mi sang ole LIV e pe ona ye le ngole ta pe pola le fa umingo me asu tu ole numera fo le fa Roma ole la materia fo le la ole limas fu ole tasia ya malevi ole lima ia o le tasi pi ai le o le vi o fa se fu lima sufa mo fa ia pe wa lima sufa ia fo ia pu le ta il ta longa le pe o fa pe na le fa wingango le ile tournament ia nai fa ta fa pe na ia ai pe o le tulanga na le amat ia mariela o Greek Greek Norman ia o le Australia ia te lomo tua i tangia le PGA wa o ia lista ngata ta ua vo isa ia i tono le PGA le Australia le ia le o sa o ia la na CEO nei i le whaingol ta mi sanga le ma le lau tau tawa nei whatawa ma le PGA le Professional Golf Association le fia o tai au nei la o lana whailwha ringa le PGA o le to talia tangate o ta alo o na ta alo lato tono mene ioi ai mo meu masters de sia ia le PGA ana o le tanto wa fa solonga ia il mene tu te peda fa pena o mal mene tu vole uni mal le liki ai alu le hotel to ta alo i pa fela tai ka woods ele io fit to le vala ia te mine o te lo le level tu pe na o tai ka woods sa wa ia ole meu te vai le la tu e ua na o fa tas wa se ilonga o so meni tu pe fa ta va i tai tu ia wai ava pe o lai tu tongi o elo watu te awai u ia me mo moana te alo ava pe lai te awa mo fola se la miliona ai le sa unga bengo foi ia na alo la tu sala pe o mai fa ma vai o tu sa unu fono ia na mo lo se la miliona ia fola i tangata ia tai pela Johnson le na ta wele ile ola na tu pele sa mo fits full family ona i ile PGA na ia mai le ta tai mi ato sa ta al watu la il tan sanga le
Se lau miliona. Ia ale pena le tasi tam Te sampe. lo to te lo au kofos le ye nei lo langi e na sila ta fe pa mo se tu se va la dia va pe a o le va na ya na E te umo moili dia kou I vai. e wa ma tau le o le si va nga na e le o le fo le la to tau singa mo le tu pa ta mai ta I ta tu la fono pe fa sa I te lo mea ia a tonu fai fo te o te tala la to le va no na I le kofo le tu pa ta mai ta ia a tonu o sina vai nga fai mo swingo ma fo mo fai nga malo le la to fai ngo tu la fono I va ngo tangata ia fa pe le le kofo mo se awala te tala I masana mo le tu pa ta mai ta mana I te mana o I wana o le tu pa o li le mo mo na e le o le vele tu pa ta mai ta ina le tu pa o li E fo I tu fa pena pe fa tu au. Ia, ai o tamai tai bal mia o New Zealand o I tono Australia tai nei. Ia wheno e pe o ial malanga mua fo I lea mai whafo tu tai mi o le whainga malo fo le wai ai. Mana ia matau o le whainga malo le leipa la ua pale mai Australia ia o le whainga malo le leipa ia pe ia le fisota inga vava lata na ono I te tusa ia e tantonunga ma polisi e whaafo ina ia lato whainga malo. Ai talusia ia so ia malesi whaale tonula ia i mele to e mamuri mai I tangata pangotai Australia nei. Awal to telo pangotai Australia. Na o le whainga o lato a mionga lai o Australia. Ai le o nei New Zealand. Ai whai ona mai le te awa mai nei a. Ia a tono le si vaenga na e tau maud fo I pe e tala whatala noa le tato palemia ma le palemia Australia. Talusia ia tafa fo si fina ngalo le whainga malo ai to e ilo. Ai vai nei le telo le whaale tonu le nei a tato mo king. Ia o to telo tangate mai whafo le fo ua whilo ngia I nei ru tau sui e mamionga tangate ni I New Zealand. Ia le la afa pe o le o tupu o tangate mai o. Ia le tio fo tuli mai Australia o fiu fo Australia ia. Ia mai le o tinga I nei tato tau. Ai o tulanga na ia o te tonu e tano fo le climate change wa Australia le si malo. E fi wa tato e lote atu mat fatala no e vai ngo tsu ingo tau. Ia ai pesa ma ala vol fina ngalo le fainga malo le sa ye ele nga wa ila to tato no ngai. Ia na fa o le tele le koale mai si to inga minerale. O la elia la to. Ia mai lai fa mo e fo te mau ainga. Ia o le rola po le alenga nga yo inga la fai nei ele whainga malo le leipa le o pale mai nei. I le tūlanga na, ele climate change. E o le si mta upu te le o te loa e ofo e se tanong. O le anga I mai o saina I Vasa Pasifika. E le te le ane sautang fai e wha saini unga, wha saini lima o tato pale mia whainga malo. Se la tō whainga wha o saina. Ia o le ala utu e vevesia I nei le o pisi e nei New Zealand ma Australia ma Amerika ma le Union Europe. E vai se me fo e fa afetau ia ele fo nga yuinga le fa e saina le Vasa Pasifika. E tono o tūlanga fa pena e ma fa so ni fo I mea nga multato a misi fata wa inga. E wa Australia la tele fa sa saina isi ana o loa talu ale le misa fo le na fa le vao o le fainga malo saina mal fainga malo le mvaya tuni. Ia tonu e tau sui fo le fatia le whainga malo fōlea. Ia o la to tau le ele vale whealoa yo saina ma Australia. Ia le na bawe na awina tula to minister lea o le vai whafo le Pasifika ina ua ele malanga lea. Ioi. Saina I. Ma nei a tele le whainga na Australia na uma le pārota oso le vaalele alo lota le noi moto le Pasifika. E wafo o le se taimi lau e tō lau whaasonga o ele malanga whaata ambilo le ale se taina o saina. Ia e sau tala no mo whaasaini e o mei e taun tato o lau ngā lue whaatase. Al whale velave I pēru tau mai tau atu I fuafuanga ma le afo I le pepa len tau saini. E peia ia ma vaenga le sao saina I whaingo malo me tauna whai. Ia male so wafu o tata o so wafu I o to fa tu le wafu I wa o le fo sa fa tan no sa mo le wafu fa sa mo ia le fa mo van wat ia le uta lo yo na va o le o le Solomona ia o le ni tawanga ia tu sa mo I manis fo mo to Pacific ia pe va nga na lo no fo pole fo ia
Australia ia me vai la talata tele atu ia fo ia o ngā sami ma wafu ia manu ia le taulaiva i Australia. Ia la fo ino fo pole mai Amerika la to ia tauna fo senga luenga Australia ma New Zealand. Ina ia awane i anga i tele nisi o le motu al Pasifika e wha o ma saina e tia ili tato a me sea le Pacific Forum lena whai a Pacific Islands Forum. Ia te tau ana tū maua i pe i manga lue wha atasi. Awai e lo te ma tau at fo i le whengaingan sainia. E la vea i ma le pui puinga o atu no u nei tonu o le tau pulenga lea. Ia leo o atu al mona ia saini ma e fo ma saina. Ale no fo le ainga o la tau le no le vasa Pasifika. Ia pe o mena lo atu ngalua ia e whainga malole e nia Australia ma tatou fo ni New Zealand. Ia mise fo i Amerika. Ia leona wa ia to ana po interview mo stasi fo yo o tai o Amerika. Ia le wa amata na sau to fia ia fa pito sau e fai mo tanga te foi pese ampasa al Pasifika. Ia a voina no ese no lo tupu e lo fai. Ia o fa pia o te tau ana i se tangata Pasifika o no mea i tonu Amerika le taimine. Ana Filipini tangata Pasifika sau tala noa i lo tuli mo le palanga. Ia. Ia te wai tō telo lau poto voi lai o i Amerika tangata Pasifika. Tau nei se Samoa po se tonga po o ia se tangata. Tangata tonu nei sau tala noa le Pasifika wai malamala mai tū maanga mai lo le awale fai. Ia sau lo voi palanga. Ia fa pe ia na vo sau nari tai pe o saina. Pe to inga winga nei tau na su ile la to ma fonga le fainga o tulanga fa pe. Ia alo inga e fo i mai nei tato palemia. Po le anime tana no ia sa fo le ia felo i mal tato palemia la so fu fa. Wa pe na amatele le fo official visit le fo le malanga mai le palemia sa mo ni. Ena mo lo se felo inga fa so fo le ni sina mea tala no il tulanga le. Hallo. Ja, og det var to be fuldt milliona tala se vanga to pele o le fa nga fo ile mo po kalame fa to be i mo tono Pasifika le fa ye ni usila mo tato to mo to Pasifika to nga yo le pa ngol sami ma. Ja. A tono fo nga ye ina i so ni fo le leo nga mo pui nga o nga sami o Pasifika. Ja, mi se fo tulanga ye pe te mantua le ele fono le na fai lua fesfulfa satala no ele blue lagoon o ocean fo le onga vasol Pasifika e tele o tama o inga le ia ai le ma fai tato motula i til Pasifika na leo pe alo to le va fa ngota te leo le sia tu no fa ngota ala mo tato le poile lo po ngata samira i taula ia pe o nasa ta paso so ni ma New Zealand ma Australia ia nala ia la fu fanga le to fa wa le tu pela o ta wa ina ia fa o e pele leo nga so swani leo tato vasa ia mai ba fa ngota yo atu ma fa ngota ia ele o yese pe mi te fa ngota i vasa Pasifika ia pe o maneira va fo fa o ia te le lope fia fo se tupe Australia ia fa nganga il vainga la valia ia wal termine yo le o le ngata la o va ai ia va ai fa ngota ai o mata tu ia mai yo inga saina i tono vasa Pasifika. Wale o pole tele fa se mai al papa o saina le o kutia taula ume vasa Pasifika. Ia mena wai le sata to fa no no tan wa fa fisili mai atu no nei ia fisili saina pa wan me fia. Ia na. Ia na o toi langa atu i o tu ai. Ia ai msanga le siva ngale pe o le vava ia tu le tulanga o me fa fa le vo chipboard bila mana ia telefo ile so langa le o stasio fa la tonga le o ile sa ile polo fiti mole o tinga me o sa tatala no male tulanga fo le atangi te mini o le lava o me fa wi fale po le va ve mo tonu New Zealand e mo chipboard le fa ye pui le fa longo sa tano fo tu fo ni tayo chipboard o plasterboard me fa pena ia ona e fa mai tuai o tuai ia o mare ko viti o tuai e ona mo a ole Fletcher o la tole fa o mene ni New Zealand
e le tele tonu tangata po le me tua ye ya la fa mai langa ye va mai fa we me le ni mana ia la o fa longo tu ne ye le ta your company le ta simplicity o le wola to o ka mai ia vaenga ia fa we fa le mai Thailand o lana tala e valu vai aso e fa tali ta no male oka ai oka i company le fa ye tonu New Zealand e valu masina tanga la fa tu le valu vai aso mo le valu masina o i le tua ina fa fa le New Zealand ono le lava o meni wa po le va vilonga yo le ka muta o mo fa tu o mo fa fo le fale ma ato le fale ai le me foi pui ina tu ale le fale se ilonga afa pela le valu vai aso le fa o masina le fa tali ia na fiulo tangata le una tongila na fianga nga fo le molon fale ia fa ima si itua ona la fa tali ai ia mene mai fa o mai tono le fale ole fautuanga la tangata le tala no ne le simplicity le e te tau ona baba ai to ala vale malo ia mionga al company le Ale Fletcher. E iwa 5% o le market share. Tu se ola tona sa playa maltelo o tono New Zealand ni. I mena hai. Mai o sitting here for sa leva on tau ai fai nga luenga le Commerce Commission. Ina ia vai lua ye manis company pe lua pe tolu. E fai el toa nga o loa i tape o le mele tau tong fite nei supermarkets. Yeah. Na le to lua le wa mai pu le mo le market ni ia le vai malo te tala va no ina ia faina sa fia mai o te tonu o me fo ne la tupu ne i le Fletcher ma le la o tala no tanga tele ai ia la mani se fa lo kula na interview ta o ne e fia mana fo ye o kamai la to tano ia na te lo la wala fa ia o le me la tonu vai mana tu ia lo fa ma popo mai si tanga te le la to fa le la fa no fa tasi lai o ka fa tasi mai ya la tau mo fi to e va vena mai e te lo vo e va venena palasi mai le tau ale Fletcher mala va venena mo o lo wa le wo lo la no fu ni mala to lo ye va lo ma sine le se o ka to lo to lo fa tau mai va fo a to no la ka muta mo to fu fa lo ngo mai ma ne pe to va ai le ngo na simplicity tala no ia a to no isi a no e nga fo i me tu fa pe ni to mo wo ma o ia manista la tangata lenta interview nel tayo ni tango fi Ni. ia lua la me o tango fi va be moa ta sia me ia toi fia lo i o te tono fo ia o mo fiu tanga i ma wa ia va nga ia mo standards me fo ia tau ia dilema ma fo ia ma tutusa ma tu la fono tato e fa wai wa o me umai fa wai fa le o umana ia le pasia e a fo i New Zealand ia na mena ia fa pela faina o kamai lo ina o mana pa si foi vai ngana ia na va velo le na fai tato fa o te tono foi a fa no longo le minister o tupi ile a wala e va ve na pipi ia wa le tau sanga le palot o le e te la na fai to ina ma lo le toi o fai ngo fa ai a fa pe o le si le fa le la ve o le fa me mo o me ia yo te tono ia ngai ni ma lo e te tala o ma va no ia pe fa pe e mai e tu tusa ia i fa sango me ia ma o lo ia ma tu la fono New Zealand ia ma te tala lo le ina mai va ve na fa fa le tanga te lo tau fa te ta ia man so foi tele nei na isi company light ia le wa nga wi fo na isi company no le tele o manu what why ia male ni tupe te man so fa le ma to male si vai nga ia le nga noi mo meu chip e o so e me sa fai foi se nga noi nga i ole ia tu ia tu le fale fa tau te pe mai te ten ma fale o la ia mo meu chip board awa o mana o la wa ko wale ai ma se meo to awa tau le ine meo o me o le fainga na ice company na o mai ya fa tau ato o ka ia to a ia o le mo ila le va no mo na isi tanga tai ia ma na ia tele le fainga lo po la wa kiu te mi nei tanga tai o le ngona simplicity pe o la to fo le no mai fa tu le si vainga na fa i mo savings o kiwi kiwi saving Esa. Ai se i vai i foi se va tama stato pese le onta o tole vang no lu tanong. Lo watu Samoa wa la le o inu
ta inu e se poso se mea ona ono ingoa o le Samoa ua avea ta ua e ona le whanua po o tau sitia le ngota ua po o tau sonoia oi tupulangai o te ole ina nei e fia faa Europa e naunauia e maua le poto sili awane ia oa ona ono ulu a ia sili no loto tupulanga o Samoa o te ole ai ina nei sili au tupelo tiute pe e te alu inu mama o poso o se mea mana tua e ta ua o ta matua Toi whatalo whatu le whawhonganga le tinu, ngangalo luani o tanuanga fo i ne tupu niwa yasu i tala ulunga. O le vaenga le masanga i le fofanga fo ia le faltupe le Monsieur, Kiwi Bank le pe wo fatu fo ile lato se fa mama venga mo tangata fo ia le fi fa tau lato fale na a whape ia o whainga nei sa whai mo fo pese whatu sina ina ia sa whailau mo kesi il mato bank e o te alu isi whaltupe am e lau a matamea fo li Kiwi Bank e tasi le pasene e watu ia o e o atu le sfuru wafe a whape lau sau mo kesi e lima se lau a fele tau ia tasi pasene o tupena e watu ia oe ia pioni awala fo ilele e te latu e whailau ai talafu ia e watu ia ai talafu la o le vaenga tupere ia e watu lo sfuru wafe le molo o mingo lau pisi e pe wha penale mane mai lela whaingo fia mo la tau lau le e fuafu e whaile e no se tupe whai e lau whale pe whaizau ai talafu mo kesi ia wawa i lesi awa lole leo tu mai le Kiwi Bank ai fufu i lau mo kesi nai fia whai ia na o te taltung ai alo fo e tan lole bank na te wapea o lela walu le Kiwi Bank wa le whai la tole mele e whai atu fo le tupe oi o ta waru whai fo ni mato whai wal whai ngana whai tupe e musu e lusi ala to tangata fo ia clients ia te tono tulanga na la i o me sili le wisi awale fa tau tavai fo na to i tūlanga lea sa tatan loa fo lisi vaenga lea mo tangata fo i o so e mai tangata whainga luenga e mawale a le tupi ia o tua ngā marketina le ufa i tangata e mo e fo i a business sa o le malo ia o le o atua o pasia fo ile vaenga to la fono le ale pai ora pero to la fono fo ile le fa tau e mo le to la liungo to langa ia le swinga le soifo malolo ina ni sila ia ma le piwa so langa i swinga fo ia wa ia o le list o le fo o le tula fono le ina ia ma fai e lo ona fa vai ma fa tu ia tino ia lo malo o le Health New Zealand ma le Maori Health Authority ia ma tau dia o le la tau fai o le taimi nei pe onus fufi e mo meo authorities e nei ale la to mai na le fa pe o fufanga na le malo ina ia fa iti tia le au fa yo o tangate va ia i tatu so i fu malo loina ia ma amatalona fa nga yo me sili la le o pasi le fa tonga mo mo o yo le o pasia ia le va ai mo le fa tulanga ngo va nga ia mo le nga i luma a pe o le ngona le la amatai fo ni tatu fa no long so ia o le Paeora, P-A-E, po le pa, P-A-E, ia malisi upo le o ra a. Ia o le ngo Māori nau whai ngoa ele, le ato i e tato, le tūla fono le mo le whaavaina o vaenga i e vaia i tato so i fua maloloina i New Zealand.
o le tele au isi me o le fina ua isi. E te tau o na amana ia te tonu o tūla fondo lea. Le vaenga le ta o le human rights, o le ia te tau fo le tangata. I tu so se mea la mai tau tūla, i soi fua maloloina, tong fitinga me uma whapena. E o le whai e whapitoa mo isi, ai le a whai na isi te peo nei tangata i disable. Tangata i le ato toa. E mana o whapitoa. Yo, mana o whapitoa. I ma tangata i e i fa le tonu ma fau na fo i tūlanga na. Yo lai fa pe tauna lang tutusa ma tusa mo tangata. I tūla fondo mo le whainga o mene. I tūlanga la tau soi fua maloloina. Ia tonu o vaenga fo ina la a vai tutoa. Va ai tutoa i nisi o la tō lo va ele human rights. Ia maisi to inga tūla fono ia tau. Pe tutusa fo i whainga o tūla fono nei. Alme siri, o leo wa tu leo amatana whaatūlanga mai. Ina ia ngā ilo e ita tau ma whaatūlanga. Ia ai pe e tele ai si vaenga ia e wawa ai fo ia i o loo. E tau whaasau. Ia mai so stūla fono ai whai. E le ei se ato toa o loo iai. O le me fo ina leina whaile si stepu lea. E ave le select committee. Po le vaenga le ilo ai. Ia ma watu ai fo i whautuanga ale o loo ia. O ila tō fo i eito mai tūlanga so i fua maloloina. Ina ia fausi ai le tūla fono ma whaale le ia atili. E pui o mai tātou le atunu. E longo fia tūla fono ia e pasi ave e le o ilo longa ma le toi tapena i. E umai, te le i o whaale tōnu e tūla i mai eito. A wafo e le tapenang. Ia ma le wha vaenga o tūla fono. Ia mena e wha Yesu so enga mai e ia. Ia o na mauwailo le ia. Tasi al mea mo tātou la ia i. Le no fu ma i ata mai lumana tau si mai watu o lai de le me ho le tau si ta pe watu ia mon ia malo ia wale si vai ra msanga pe le fo ma tau atu le nei vai aso le o le tulango le lava o tanga ta fainga luenga fo ia i nga luenga company ma o nanga SS pile fo la wanga e ni si company i ni la to fo i meto ti ai fa to sina tu ai ani tangata mo whaatinonga la tau o nanga ma tanganga whapena. Le sa tau watu ne tala whainga fo ia whanatupe o leo whato sina tangata e watu le tupe. Ia a leo fo o whaile tūlanga nai a e alo so e mais tangata whainga ruenga i a tātou e whainga na is company. E ona mō leo sau tupe. O le mena sei ile vai tau vai taimi o le 1970s i po le vai taimi na le o tele anga luenga ni New Zealand ai le lava le whainga luenga. Tai pe fo le mele we ni tato. Tele anga luenga le ni se whainga luenga. I o le la o tu avano e company la tanga te whainga luenga. A e maua maistanga tali le tai pe oi. Pe va pe o se whainga luenga. I sa unga lua tato o fin. Ya uma le toru masina po le ona masina na mole o pista mai po nisi pise tupe fo le vatu ya oi. Ai tau whapiritania o le finder's fee, o le tupe vo le mo le te alusu e mai ma mo mistanga ta whainga luenga ia tātou. E o le mena sa tele na whainga luenga i factories i le taimi o le 1970s i le Fitzroy. Ia a whaaponga vo e lau tau wā o moi whainga luenga tangata Pasifika ia wa ave 11 o mai whainga luenga ni. E o le mena ni taimina a tuli atu o mai luenga ni, alu la tulu next door, la tu maulonga luenga. Ya umatu na wa ile fi whainga luenga alu lesi wala i tele wa wano lai mo umia tangata. E na whai e lo leo o le whainga lea. E magola u pe lima sa lau tāla pe ai halu so e misangata le le sa whainga luenga tato company ai umal tonu masina o ia i tangata na pe ono masina fo. Whapena umala mele o whai nisi o company lo ia ia. Ia sifuru a whela le tupele ave o le tauina o e pefa pe te aluso e maselo ia le whainga luenga le Simpson and Grierson le o whaia le company lo ia le tūlanga lea. Ia na mōlea lau sulu afe. E mani ia fo ia to inga whatosina e mawele tupe o ele whainga luenga i tasi alan me tapia. Talusi i saulau tamale ai le lei alanga sau tau volea ia. Tau lea. Talusi ai sau lei. Ia o le si vai ram sanga pe o swinga fo ile tato te vai o ne sim taimi tato te le loa awa i swinga o loa tai pe o loa la ia tu lo fo i o pepa fo i o fale ui tau tato te le loa la wa i swinga pe ua fala i titi a le te alo atofa tau alu tau ai tasi
Ia pe o se tasina vaenga le ulo fo te le o tangata I tūlanga le ia alwa tō māmā ia le pe pale te alwa tō mai male. Ia no winga pe wei se swinga o whala I titi ai le o ta uel pisini se o le ua. Wei le vaenga o whala I titi o lato o loa ia ngausi. Ai le ese alu lalo tau o lai tūma. O le tata no tātou le tau soifuanga lulunga na whaapirtania la I o le inflation. Wa si I lunga le tau soifuanga ai le o whitau I mo tātou tupele maua. I o teimi nei la pe o watu e le ono pasene le wei nei le si tanga o le tau soifuanga. A le mele tala noa I e tau e whaapirtania o le shrinkflation. O le shrink o le peo o le titi. Whapeo tangata sa tino le a te awa waru whaila na diet ma te ia le o me tonu tino. Ia almela le tala loa la vanga ia. O lo ye tatu whatau pe pepper chips o mea pena. Te ewa la tu whale o lo atu pe ua mi miti mai ia pepper ia. Au le tawa tasira iai. Ia o poto whaila company e se usu enga le whaine. E re nao New Zealand mawai o lo mau ia tunu umalaulang. So se tu inga o loa wono fo fa ala titi me tu tono le pepa le fa tau yo o se pe tu mule a tango i se pepa o mi se longa pa vo le na e tango pe la tu ya atala tu e poesi o a fa la lo le o isi o le to fa la titi o le pepa le sai mo mo a o fa la titi na titi fo me tu ai tu sal tau e alu longa le tau so fuanga ai fa la titi la to o lo le mai a le tau wa tas o le mena le o mau nei tele company fa pena o le fo la lava vai to o le malo siaki po ile o fai fo ie o isi o la alu lungo ta o la to profiti to fai male a mionga le ia wa ti le tele o la to pe wa le o le tele le o fa alu I la to mani so a fa pela I tato o fa fonga fo e pe tata no sta to po klam alu ma po e ato me te va ai te fa tawa ia na sa le fa tu al na va ai po le ale ma mafa o isi mea na e sel mamafa sei mumu ale o pala si lau mamafa a le tau ai tasina ye ale na fo o si ilunga le tau ia o isi na fainga e fai e pisi ni se tau fa skoi ia matua I o mala ia le tau a Ukraine ia o le COVID tuai na fila fainga tai a fo fila wa ingo o loa ia fa wa ia ngausi e isi o loa nei ia malele mfai on sa fia ia malanga ba ne pe ona ye o nga samile pisi ni tau ia pe o le nale tu ia wa tele o le crane o le fai ia fa pe mo mai fo na Ukraine ia me yo pe o fatwa lisa pe o fatwa saito na fai ia me na le mo wele ia no fo lo le company fai lo le fai ngalia fa ai ti me ia fai ngo fie no fa so mai tato me ai Malo ia o va ia tu fo I le fonga a Parliament New Zealand ia pe o le tele la vaina fai toina ma feeling ia fo I le fai fo ini fa fisili po o tala fe ngai lo na tulanga VIP ma fonga ia ona ona fa tau tenga oni se mta pusa fe ngai fo male tunu male Parliament ai o mana amata po amata fa tala no el Parliament ta to le la minstale o le fonga wai e le te mo le o amata na piso o I amata mai le luta sanga talwa I se fo I fa le tonu tupu ma to le fo le sa fo le fa misinunga me le na no fo tu I stasi I me tupu tonu ia e fa I le ai o le na lo e fo tu pepe to se la wa fe ele tu penalo le malo I fa ngol na fo fa le tonu ia to tupu mo isi me talwa nei ia o le la wa ala langa le tu ngai o tau ona isi ia ai fai fo le sailingo fina ngalo I la tu fo le so ta I le au tu stala ma company e fai ia sailingo fina ngalo lango po pe ai fo o le fon fitalai ia mo wani to tele ai e le tonu fa tino le ana ngalwen ia o la lango le palemia ai ia me ale sa ona sa no le palemia pe o mele na fai unga talwai e fa sala ma Winston Peters ma le au fai fo il polkiki le no I mele no fai le tete ele no fai lo mo Parliament ia le to su ye no utana no il Parliament ma la to fai vai e pe vai na le langa ia le ngalo le fa tu ino le o le fon fetalai e ma lo le Parliament po se vai nga to tele Parliament ma
tangata lau te i le lango ina lo pe whatutua ina oi. E tasi al mea whai o lo ni sai. O le whamawai ai ia wei toi pisi o le tunu i le vaenga ai so eses. Ia tonu temi nei o la fo i tawa wa ai pale mi o ai las tangata tala whianga i e tu. O le leo Trevor Mallard, malama lei tu la fono. Ia wha la vena o lona whatinongo ni Sean Tute na pe o. Ia ai le lei ale. Ia, o le ua pāsia i lona whai taunga mua ia le pili fo i lea o le vaenga mua o le Three Waters. Po o swa vai a New Zealand, vai taumafa ma vai fo ia le anga ma vai Yo, mana o le si vaenga le o una ia le malo, le tatana no ai, o le si pili le o te loma toa i lango se lau pasene Anita Paika, le fai pule polua. Tanonga umale fai polua. E matoa i a waia Anita tauna fai le mea nei, se i sosoane i a waia o polua. E mana o mia toa i ngā sosoane, o si vaenga o New Zealand. O le la tau mau, e le o fetau i le fufuanga le male malo. Ava vai la tau le tau o la tau a seta me fai le vai inu, tau mafa. Matua i te le o le tau o la tau a seta na. A le la male malo, mai mau whaatasi, mai tu whaatasi. Ia ona toi whaasoa tu rola, ia a le mai male fua al malo. E le ai, a whaape mai o tō o kilani, a misi au kilani le pisa le vaenga lea. A tō mai. E na maua le o sias. O le la toi, o lo inga a sau malau miliona, ai ratua malau selau. Selau wafe a miliona oe. E na fika le o lau sia e fua lau miliona. Ia fika fua lau sia e fua lau selau wafe. O le whateta inga la, o le bol se tasi le miliona on selau lima sulua le a whai, afe le a whai o tangata i au kilani le taimine. Ia o le fua le o mai e whai e le a whai le sias. E limas fulu tangata, limas fulu wafe tangata. Ia mole o le sea tasi. Ia au kilani la a whape o lato a whaingana o tangata au kilani e tasi tesi maliono lima lua miliona le a whai o lato. Ia mo lato sia e tolu ia tesi malefa. Au i polua. Ia wale titanga te nei polua. Ia e mo lato na to tisia tasi pasene o tasi le sia a. Ia tolu au kilani wala te lele le tau o lato aseta. Ia matato nei polua tau le. Ia nai mo le iwa. Ia alai o isi lai whamai. E le o talawhia ngai o le tele le tau o mato aseta ai. O te tono ia se te me te fōna wa vai leo le malo. A wha pēra o tau e whaitata inga 2 piliona le tau o tau aseta. Ia pē mōma se si sia i lunga o pēr fufua le population. I mea. O le mea te whiwhi ai. E mo ia o lo o vava o nisi o tū malo i e le whitau i le mea o no laiva ai la tō mo la tōua. A le wa ai le malo lau teli. I mea tutupu i tausang vai. E le o maua ato le so i fua malolo ina i le vaile tau mawhaina e no ese. E i teimi a tata wai Hawke's Bay e le teimi le na mama i ele tō tele ono le soa vai. Ia o isi nuu e whai tau le vai. Ai a mailo e vai tasi le malo. Ia ona le tatunonga le malo i lalo o fufuanga lea. Ona le leia e lole ia matutu se le va aingo le vai e tau mawhai on tangata i New Zealand atoa. E o lesi vaenga le pe tau te e tangata o le la ia i malea ia tangata whenua Māori. I te tono tino ia mō ports. Awa le la mai e whai ale po le whiriwhiri e nei pōrua pe mai le malo. Ia e watu e tangata o le council to e tu e tangata whenua. Ina i o atu e whai le i tau pulenga o taupu nei lumana. Ia e lewa wa inisi atono lesi vaenga le ono utia le whainga malo le o nei pēr o tu le taimi o le pālota. Ai a wha peo lai whai mala tō tono o se mele lei mo New Zealand ma tamu whai a maa keti le maulea. Ia tono e o tō te meo palo te tau sanga fōu o te lia le tangata ma le a whai na te le. Ai a wha peo o tō iele o le marketing o le mele. Ia ma tau lia le maa losi o le alo le misinformation, ma le disinformation. Ia o lai tau wha lea ngā isi fōwhanga ne le maa loe. Ina ia awene i whawawa. Ia ala fo i nisi e tatonu o se mere le mo tātou. O le si vaenga ia o le pisia ne le minister wa i whafo.
e whainga o mata upu te tele nei a mele o se mea la i titi mata upu nei. Ia alai pi e misi e le o vai e le Pasifika. Ia le tatou nunga, e te tau o na nga i manana ia mahuta tai pe o le minista a Australia. Nana umal paloto so va lele alu Samoa alu i fiti. Ia le tatou minista. Ia o le ai na alu i Amerika sa ulola ia nofo ia talu e nei o le o fionga o pito le na alu i fiti. Ia tono usi vaenga ia te vavai po filme tawo ia oe po lo loto i fale po le vai fafu. Ia fale lave le ua malosi tele le anga i saina i Pasifika. Ia ua tau fo ina tu la ima mamalanga le tatou minista e taltala noa mo i vasa Pasifika na e o Maupito. Na fai fa ko Minister of Foreign Affairs. Ia lula i o Pito va le vasa Pasifika e tu ia na nai mahuta isi vaenga o lalo. Mana iti. Ia, o le wa iei fufanga le malo le safa ala uloe le asoan nafi ia i lato ta iala ia mani vaenga fu ile taona e mo miele fia au sia i nei tau sanga i olu manai. Se tau toso maita maiti a onga ua tele ta maiti e le to anga ia onga tono New Zealand. Taimi nei esi a onga lunga i manu rewa. E ona 10% o ta maiti leo to e fo ia tu i a onga. Talu mai le COVID. Fielo e au pe 4% na onga ai le COVID. Le lope lalo mo le fix food. A fa pe o tūlanga na lono winga. Na ia ta mei te le i o ala tōni a onga tele o taimi. O le fesili la wa le tau whaine i ngā luenga anitanga luenga wa onga. Ma onga. Po le ale awala e whātua sina i ta mei te tu atu le onga. Tātou a tātou polkalame ma tātou tanoanga i mta upua mo le tātou ainga ina ia le lei tātou anga i luma o soifuanga i New Zealand. Tātou tamu whai e una ia tātou whanau e o ia onga. Ina ia ausia malamlama i mo umia. E ma whai e ale alue ka muta, palama, poa isi ngā luenga. Ia pole o lawa ia onga lunga le university. Ia lalo tātou o tono a inga e whalangolango e le whamalo si au i alam whanau e o iau. O whale vela ve pe on tau moa tu nisi o pule a onga malato tanoanga. E isi vaenga o tātou community, tātou ngata lauteli. E le o le lei e tau lato dysfunctional mo ainga. E avoi e le o mao popu i ainga, e le o le lei e lato ainga. Ia e le lei fo ila le mea whai e tamiti pa le lei a le oisi e na altina, e a poltama, e tele na whewawai a i e misa ma. Ai pe o i e tau na whaisenga luenga ainga whapena. Ina ia whasao i tamaiti nei e sui e lato. Mua ne whaisenga luenga tamaiti nei. E o lai fo i lato. Ia e o la whalolo e le ise. Ai lai tau wawai po la se meto tia whato sina i tamaiti nei o atu lea onga mwhie usu tai o latu lea onga. O wape. Pa wale mea o tata no i tamaiti. O la le miti fisa o lea onga. Pe ave se pasi fo le tata i musika fifi i tamaiti uso tono pasi fifi al taimina. A teva mal breakfast ia ai amala tu ale pasi o tu lea onga o alu lo o siki alu. Na. Ia vai ni awala fo i whato sina e toso mai tamaiti. Vai i tele atu tupe le malo e alu. E le tong fitinga o whale tonu e lumana. Pe ale whai al taimine. E sili lal wha alu tupe ina ia tong fitele amatanga i le lei mai le amatanga o nei tamaiti nei. E lo le whate tali ia watu e a whapea ma tele te alenga luenga o isi o le whalpui. Ia o isi o hani so tu la fono ngongo o no ia. Ia ono le lei mai le amatanga. Te tonu ana whai fo isi mea e o le tata no e whatu sina o company ma mea. Pe whatu sina fo i mātua a mailo wano toru ma sina o a onga ya so uma molo tupele a. O te lo alu tamama sinana e awetama titi dao. Wai mau maili tu sa o le le. Ni whai ngā fo i tau whai si tau. Wai e uma toru ma sina o ma saini tamiti toi fo i lao. Ia na alu ala ia amata lena wha. Tustoso e sa wale toi molo tupele. Ia mese fo ile si tu langa mese i tamaiti. To fo ile sa ia si fautoanga mai le mtanga luenga i mātua a whapeo ta whawa leo lawa ma tanto e tala fo i ia. Ia tua oi i leo i wha. A oe ta whao i taimi fo ia tu ua onga au i si a oe. E watu i taimi le whaile a onga ia.
Misi ato ile a onga tamaitina tai. Sa o leia o le mena o lo tupu. A misi a inga i e tele la to tupu pe o le mena e whai ma o ta whawhau i a inga pena. A i te tunungo i si matua. E sili atu i a meia o ipe learn le tamaititi. I le taimi le o ta whau. I lo le alu le au. E o le tamaititi la tua ta whau. Ta whau ta. Ai aolo. Ai va isi me o le olanga ma mele anga isi nu e se fo i mena va i e. Na saule o te lelo ni e fo si la fia. Pe sa oe la misi e taimi o a mea o. Ia ai te le fo le a onga le mo pe au e ta whau. I si ta nu. Ia mai si inga hoi te pe whalam lawi e le ho toi tana maliu me wha pena i e nofo atua ia tamaiti fia o aso ai mi se malea o. Na. Tau ana wa i ta ua te le ia vaenga o a misi e wasenga e pe vai aso ato. E whainga ta ia na toi maua ia wanoa na le sa mem ta akunawa. Tau ana whai tu se mo ia whanu nofo tamaiti a isi teimi i ale teimi e tauna nofo mai tamaititi. Ai fo isi teimi e tauna anu tamaititi ia. A pe nal fofuang. Ia. E wale lei o vaenga na o tato Paul Kalem mwhai ona o isi whamtalanga ni aso mo whafonga anga le tunu. I manu i tele lau fofuang o ni aso o tanga i alfo il sa pati Moses ia manota tano ras fo teimi ni ia whatofa soifua. whaangaloina ia o tau uma ma tātou o lo whiangai malu i tau ia mo le nei fo i o langa lo tātou iai por kalame le se singa tā penai na le sunga i le to ina Reverend Elder Sati sore ete whaifi auto e ina malo lo pensione i le lei ona usi mai a le whaafafonga.
talo falo no atu le malu la fa fonga le hutai au eu to malu fa le nganu o pa ia fa le kalesia o to sa fa le malo te nane le malu la tele le fa fonga talo falava fa malo so I fo mo malo to langi matafi fa talo fa lo fo ina yo tato tinam te mama tua na yo tato mtu tausi fa talo fo le malu o fa to ria I fa to ngasi ngase a me se nisi o ngotia I whanau noanga ma le loi whonga malingi. Tā lofa, tā alfalava, a malo le ono sai ma le whatotoa, whawhatai lo tau taliti ngā ma lo tau whatua tua I le lofa tau simai o le tua. E mawai le lotu tele ma le toa malie, whenga iei ma toa tu ngā SS o le soi fuanga nei. Al siu whonga nei le lo moi Wellingtone, malanda polkalame masani ai. O le ase singa I ngasi I Australia taitasi, mai le se fulu tol sfulu I le se fulu maritasi I le tai ao. O le atatou tapua I le tua. O te le te tau au tau au auna, na wai le iloa le au auna le mea whaia elo nali. Au tau au tau au au. A wau au whailo atu I atau tau mea uma, na au whalongo ai lo te maa. Si o tatou te tano. Le tua tol taspa iai, le tua soi fua e whawa vau. Le tua le lofa, ma le lofa muti vale umalava. O leo lo tausi mai, wha paolo mai o wao, a matou whai malanga I leo langa nei. Matou te vi ma wha manuina lo swafa, o no lo lava lofa ma lo wha maoni le li liu. O lo tapu au inai, lo latou soi fua ma so matou wola whatau waa, I o wao ngalelei. Mai malutia I matou mai puaponga SS a matou whai malanga I leo langa I le tū mau. Matou te whawhitai mo umanuia matalasi, o leo nona matou maua ma whao ngā. I lo matou wola I le tino I mea tausia I matou, o leo noa lau foa I matamau I o matou wola. Matou whawhitai mo au mea lofa ma whamanuianga o le mawhau wa e whaanga vai nā i o tangata mai mato uma. Whaftai mo tāleni o to mai o le poto ma le atamai. Mo le tautuaina o le manuia o isi tangata. O mato whaftai e ui na lutia pe I matou ma le lalangi atoa. Ia fianga o wha mai vipisi mangasi ngase ese. O lo ongo ti ai lo matou wola. Ai whaftai e te leo tū lafo ina I matou. Lo matou langona pelo alofa ma lo wangalelei tau fimawinai lo matou wola I awala SS o lo wala ftu noa. O matou whaftai mo lau wha malolonga mo e mamai e meisi o lo nganga wha mawhanwhana mo matou whanoanoanga. Matou whaftai mo fomai mai lato umba o ngā lului whatas mo le tausinga ma le tong fitinga o ngase SS. O matou whaftai mo whainga malo fa demokrasi uma ma o nanga le lei tele o fa tino inai mo le manuia lau tele o tangata I ofisa matanga luenga fa ftei fo I ono fa lapu tonga o ngā fa pea e kalesia ma lato ngā luenga le lei o lato whaia mo le manuia o lau whanau fa ftei mo lo mato fa tuanga fa kelsiano I lau fio ma le ngā luenga o le tala le lei le nanolangi Whaftai silisili o no lo walopele, ma lona liu tino tangata, ma lana ngā luenga pa ia o le whao le tanga o saunia, e hala I lona soi fua pa ia, o lona maliu, ma lona tōtū, o lona fio ai le nangi, ma le awina mai o le mana o le anganga pa ia. Ia tu mau I lo fio le vi inga, ia tu mau I lo swafa le whamanu, ma le whane tanga, I nei ona po, e o le whavavau lava, amene. Tato pese le vi inga o le tua.
faitawina le tusi pa ia o le tusi mai le whengeng tuai o i opo tusi e opo i lona matau po lua sifulu le lua faitawina mai le whai po lua sifulu tasi whangata mai le lua le tolu sifulu whafonga mai o fionga pa ia nei le tua ia e whamasani mai ia e te while muai o le mele o mai ai le manuia ia te oe ia e talia le tū la fono mai lona fonga mai e tuua fionga i lo loto a fai te fai te foi atu i le ona le malosi malava e atina e ai oe ia e fa tam mauina le a mio le tonu i oufale ie ona e te waile o auro e sili le fuefu auro foi o fera e pe o maa o alia e ve foi le ona le malosi malava ma auro ma faula inga auro mo oe ona e fia ai lea i le ona le malosi malava ma fa sanga e o mata i le tua e te talo i ante ia na te whafonga mai fo i ante oe e te whataunu ina fo i mea o e tauto ai o le mea fo i te filifili e whai e whatu mawina lea mo oe e pula fo i le malamalama i o wala pe a wha maula loina nisi ona e whai atu lea e wha e aina na te whaola ina fo i le u wha maulalo na te lave ina le wale sala e lave ina fo i o ia e o lima mama ia whamanuia mai le tua e lo tātou whaitau ma lo whalongolongo ia nā fionga pa ia e tu maupe i lona swafa le vi inga amene ia e whamasani mai ia e te while muai o le melea e o mai aile manuia ia te oe whai upo e luas fumaltasi o le tusi e yopu na waitawina whai mai isi tangata e malo lava le masani pēr whai mea ma se tau iai ma whawhai ngofi e se whawhi tauli o no le masaninga o nisi e masani na o le ingoa ma fōlinga o nisi e masani i ngā luenga po aonga o isi masaninga e mawai lava fo i ma whaauonga e le tutusa uma foi le loloto ma le mafanfana e le tutusa uma foi le lo le tasi e le isi e wile o se winga le lei ma le nga mo le tangata soifua le famasani i stangata ko mai matua e famasani ma le tua e te file muai o le mele e o mai ele manuia ia te oe o nisi o upu le o inga ili fasa na ia tau mo fai ai e whamawhanwhana ili na wo i opu teimi o na pua ngā o whalongo ili fasa ili mapuiti ngā ma le o i opu ili na tau mo fai ngai sa ili po whea tonu o i aile atua i te tonu o na pua ngā o te tonu o na mawhitianga ma mea o lo te tupu ili na inga ma lo na tino o fasilingia fo i opu le manuia o tangata mi o leanga pea fua ele na mi o le lei ma mawhitianga o whea ngai pea maia po whea tonu o tau toi le sao nei mea po whea tonu o iaile a mi o tonu o le atua ai maiselo na lofa o le whane nefu ma le ninimo le mawhauwhau i opu o ia fesili lo loto o le olanga na ala ai le tau mwhainga e li fasala na uo e pei o ia upu ia e whamasani ma le atua e te while muai o le melea e o mai aile manuia i ate oe a le fasilitele e whape wheo na whamasani stangata ma le atua ai whamata e mawhai o na whamasani se mea na whaia o le tangata ma le atua o le na whaia o ia e mawhai e o na masani le leile tangata angsala ma le atua pa ia mua whamasani ma le atua e ala i le wheilo ai pēr maia i le tatalo a le whaitau ma le mawhauwhau i ana fionga pa ia ma le talo noanga lea ma le atua talo no soo ma wheilo ai soo
feilo ai pea o le isi lea wala e vave ai ona masani tangata o le fisota inga upu sota inga o manatu ma mafaufaunga ma le fefasoa i o ia manatu i se talanoanga ma se fetufa inga o le vave ai ona masani upu matala ma tupu ai pele fia ma le mafanafana o le masaninga ma se fisota inga o le atupu ai foi le iloa atili o le tasi e le isi ai te nane foi le fetali tonuai i su tono o le masaninga. O le masaninga a taulele e uteia na whatawheina i Papelonia na whamasani ma lo lato utua na vea mala o le whamalosia o lo lato utali tonu e tau mau e pea i lo lato whatutuanga. Ao luita wina i lato i tula fono whapau ale malo i foi tupua o Papelonia. O le masaninga tani elu malona tua Santa Tala i pea le whamalama lona potu e whaasanga i Jerusalema e whaatolu i Esteitas mo lana tapua inga i le tuso i fua. Sa whapenao na tau sisia pea nei tau le lea talvou na lato masaninga ma le tua le masani i le whaatua tua i tunu whapopau ma lato moli mawai pea i le lato toso i fua i te tonu o tapua inga whapopau ma le ifo i tupua. Sa whapenao na whamanuia i nai lo lato nofo au mau inu ese i e whamasani ma le tua e te fi le muai o le melea e o mai aina manuia i ati oe. Ne upe le malu malu le whafonga le nei tai au. Po tato whamasani e le tua e lea unoa i le titalo ma le whatua tua e lea unoa. O tato whamasani e le tua e ala le whaitau i ana fionga pa ia. Ma tato tau mwhai e malama i lona whina ngalo ma tau mwhai e muli ai i awa onga o lona whina ngalo pa ia. O le sota i pea i le tua e ala i le olanga titalo ma le whalongo fo i lona whitalai mai. Le ale tau mteina le whatupuina i o le ola whatu tua ma le talitonu i le alofa i le whamaoni ma le mana o le tua e mau ailo tato whamafana whanaina i teimi mai tuaso whanoanoanga. O le whamalo si ai fo i tato whea ngai ma mawhatianga o ngase ese e ongo ti ai o tato tino ma o tato mawhau. E whate ese i nai fo le pole ma le mau tonu o no le vau filifili o whawhita auli o lo whea ngai pea mai tato. Lua ia e whamasani le tua i le whamaoni a te ia ma le whantinoina o le alofa i lo uolanga. O le masani le lei e o ai ina mawhanwhana atili na masaninga ma mau ai whauonga wa balalata ma le mawhanwhana. O le atutupo i foilangona lo loto le alofa whangai ti ai masaninga tu loloa. O le whamoe moele na na wala winai e Yesu ona so ina ia lato whamasani maia na ia tuputele le mawhanwhana ma le loloto le masaninga ma mawhtanga se io ina tasi lo lato ulangona ma le whamoe moe tasi e fusia watasi ai lato o Yesu ma ona so. O le loloto le masaninga uo iai e tupu mai ai whaauonga e pe ona sauno ai Yesu ona so o te leto e ta ua o tau au auna au ai le iloa le au auna le me whaia e lona li. Au o ta ua o tau o au au o whailo atu i ate o tau me umana o whalonga i lo te maa. Na whetalai manino fo Yesu e le si lava le alofa o stasi i le nei alofa. I tu ni atu se tasi lo naola mo ana uo o a uo o tau e a whaito te whaia me umalava o te whaia tuai i ate o tau. O le alofa wha maoni le nā i le li o Yesu e peo na mōli mawina ilo na lava soi fua. I oe o le winga tu maule o Yesu ilo na soi fua pa ia malana ngā luenga. O le wha masani le alofa i tangata, o tangata angasala, o tangata le aloa ia, o tangata mawhatia, o tangata ti ngā ina i a venga i tau ave, o e ngase ma e ulu tino ina e te moni. Sa nau e Yesu e wha masani mai lato, ma fisosoani i a te lato. Na wha masani Yesu i a saulo, i le ala i tama seko, ma li liwi nai o ia a vea mtangata fau,
a sui ai lona ingoa ia Paulo na mau ai lona whalanginga fau a le apostolo nu ese ina o tupu pele masaninga maia na ia talia lona wala wina ve ma vaa maipu o le tala le lei a Yesu Keriso pai maila na tau tinonga ono ia ua o whalea o ngai nai mea uma na o manatu o taota lava ia mea ina ia o maua Keriso ina o ilo o ia ma le mana o lona toi tu mai e lei toi whaalua fesasi lava se manatu o Paulo ona o tu maulu na whamaoni a Yesu ma le la masaninga o le alofa o feulu whai ma whamaoni whatino ina e ala i lana au nanga sa ia tawivi ai ma manu malo i lui tau ma tawivi ngai tele sa talia la ina ilo na o langa lue mo le ali fai maila na tau tinonga o tau le tau le lei o iu ia te au le tau sinionga o ta ofi le fatu o tua ia e whamasani ma le tua e te fi le muai o le melea e o mai ai le manuia ia te oe o le ale le loto ma le whamaoni o laulua masaninga ma lau foi masaninga ma le tua na fio mai le tua e ala ia Yesu Keriso ina ia whamasani ma le tangata ang sala i le larolangi mo le whamangaloina ma le whaolaina o le tangata o i lato uma foi o ena talia o ia le salamo le fatu o tua ma le alofa whaolaina i lato ia Yesu Keriso ia i le tua le vi inga e whaavau amene se o tatou talo le li yelo matou o tua whaftai lo olofa o e fio mai ai e mau fantasi me tangata ang sala ina i mwhai ona toi whafo yatu i matou i le masaninga ma le maftanga ma lau fio i lo manuia whaftai mo le avanoa o mwhai ai ona fsotai ma lau fio e ala i le ola tatalo ma le fatu o tua ma le whamasani i lau fio ma o wala ma lo fina ngalpa ia matou tatalo mo tangata maftia whatafa ngasi ese o le tino po le mawhauwhau mai se au pito matua se io se au pito i titi matou o le mawala au se e lango maluina o latou tautonga maftia whamalolo ia i latou i lo mana whamanuia tau mwhainga o ngā uma mo le tau fitinga o whamai o pispea mai si tu ai ngā whamai o ongo ti ai lau whanau so swani fo mai latou uma o ngā lue whatasi ai i le tau singa ma le tonga fitia o tangata mai talo mo i latou uma o maua i whanoanoanga o no pelenga o maftanga mo tusia le maliu ma le oti ina i ta awhi mawina i latou i o au whamafan whana o whamaise i o latou whanoanoanga e ala i lo ngang pa ia talo mo tina ta mama tutua uma fo ai atu i ai lo manuia ma lo file mu ta wave ai maftianga o le tino o le mafau manganga fa malu si ai pe i latou i lo olofa talo mo i latou sai se tiel to ese o no solinga tu la fono e ye salamo ina ma fafo wina o latou o langa ma tu talo mo i latou uma o iai mana onga fa pito le tino ma le mafau e ye latou mo le on sai e lotu tele ma le file mu mai lau fio e tawawe ai o latou maftianga whamanuia ngā luenga le lei u whaia mo i latou talo mo le lalolangi a fia i taua e meise le tō tele o latou o a fia mawhai nai o latou o langa e fiso swani a te latou ma whamanuia manuia tai o malo ina ia vave tau fia fitawai maua se nofo fi le mu i le lalolangi talo mo lau i kale sia ke siano au i le lalolangi na ia whamalu sia le ola whatu tuo lau i kale sia a whenga iei malu i tau o le o langa i nei on taimi whamanu iau pwhai o malo i New Zealand ei mai se lo matou o tunu i Samoa le vasa Pasifika ma le lalolangi na atoa matou tatalo iei lau whamanu ianga whamanu iau matou wa inga i le mafutai o matou o mwhanau ma le atina enga o me manuia ai na ia whatupiteleina me le lei mo le manuia whamanuia le siu fonga o le au whafonga o le nei aso ia latou lava singa uma whamanuia foi le siu fonga o le lau mua ma ana tau mwhainga le lei
o i latou pulea ma taitaina ma le whaingaluenga. Mai latou uma o latou langolangoina na tau whaingaonga ia iai lau whaamanuianga. Tātou malanga malau fio le lumanai e mauti no ai na manuia o la mātou whainga malanga. O nisi au mātou titalo tamā, tu i nātu whātasi i le whātua tua ma le loto whāwhitai. E ala lava le suafa pele o Yesu Keriso lo mātou wali, ma lo mātou whaola. Amen. Tātou kutese i le vi inga o le tua. atu lau sunga I lea o sutu fue mo le whafoina o tātou proclame le fui tai au a malonga lulue
ia vi ia le tua ia utou aluenga a manuia le tua i lo utou ofisa a manuia foi le tua i lau whaafonga tātou whaiu i le tikano tu maumai e o mātou lunga malunga lau whanau pōpua ngā tia umai le lalolangi le lofa tu no tele o lau fio le tua o lo mātou tamā le lofa siri ese o Yesu Keriso o lo mātou wali mo lo mātou whaola o le mafutanga mawhanawhana ma lo lava nganga pa ia nei se iau i le whawawau e whawawau lava amene ma amene O le naua whaafonga na tunu uri tātou porokalame whalenganga o le asisinga tāpina ina e le sunga i le toina Reverend Elder Risati sone ete whaifi auto ina malono pensione ia mo le toile ngā whaafitai tele lava whamalo tāpena whaafitai mo le upfolofona le tua matalo whamlianga i au teilo foi tāpo ingala foi le mo le talo le tunu ia hanga le iatu mo whamanu i atu mo perso i fua lau le leia wala foi tautua ina o le tua e ala nei porokalame ia po le tautua ina foi o le atunu. Manuia la vasinga o le yaso mo le wha iungo le vai yaso. 5 minute o te ere sufumaltasi a fasfutasi o le porokalame o le ina ila utina. Tāpina ina le whaletua malono ia whini e te levi ingo le atua mai e whakasā whale asiu. O le pese lo na lua se lau tolu sifuru ma le lima le tu spese le whakasā i o vaela o tua usmai le whafonga. Sorry.
Ami o tau sa afia
ita awane I engalo ina le ta pengainga ai uma fau nge tupupe ia so uma le fieva aia oi le maname I taimi uma lo ufatu ape yo ma faunga mo onga mo oilo uau ia soma ole sami o maunga mavao o te tawasa ai o whainga tamatinga o mea uma o te inu ia Sawi oilo wau si tau maya o na o ita Ta oto maya wau tafa musu mai ilo talinga Si tau maya bitelo for morning Dear Iata Ita Awane I engalo ina le ta pengainga Ole sami o maunga mavao o te tawasa ai Whainga tamatinga o mea uma o te inu ia Ole sami o maunga mavao o te tawasa ai O whainga tamatinga o mea uma o te inu ia Ole sami o maunga mavao o te tawasa ai O whainga tamatinga o mea uma o o indoa ua e musu ai e tele I tau mai I a te au La mana mea si tau mai ia mai mai sa Ole alofa e fai
vau vau Fungala au O si o mi ai Tunga mau E fai ngata Langona le lufa O ulai mata Be oni timunga Wa ei loa 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 Na ifo banu aya e mauna Ole alofa e fai ngata On a more to see. Chalando ai
Koko he tamamanu na tuku iki nei kako au na hangu mawhai venei aloha mai ko ki oku mata ko awe wia lele atu ki moana aloha mai ko ki oku mata ko awe wia lele atu ki moana wia lele atu ki moana. Ya nai fa fianga so fe filo nei taimi o le wa fa tasi e por kala mele nei la utina ta pe nei fa tu mano no ya fe ni ete e us mai fa fonga. Tina ea
Pa talo fatu ile pa ia ma mano le au fa fonga ile ni tu la ta lofa lava. Pa pata ile lofa ma le angale le o le tatu tua wa o mai lo to so fu ma so mato wola. Nei foi wa to fe lo i fia i lunga o pe a le ea. I ia pelo na swafa ia so uma e fa avau. Ia o le tatu tala a mata pe lava o na masania ia tatu por kalami. O fina uma i lato nei ile tatalo male ai oi. O lo tu sia le ngā luenga mta upu mo o le foi upu sfurfa. O iei ni steini o tātou manatu o le lotu o se mea whaapito i le tangata ma le atua. E le mana o mia i tangata e whaalawelave mai i a te oe po o au. Ai wa tātou whaita watu i le tusi o ngā luenga o lo o tau mai ai le o whaatasi o tangata kerisiano e te talo whaatasi e tau sasami whaatasi ma vivi i whaatasi i lo lato watua. O le malo si anga leo le lotu kerisiano i le amatanga. Wa lato i loa e le mawhai o na whaito o tasi e se tangata le tapua inga. E le aise matanga o fie, e le aise ato atoa. E le ngata e mawai le malo si anga tele i le tatalo ma le vivi i whaatasi. Ai mawai fo i le mautinoa o lo iai le ato atoa o le mafuta whaatasi o tangata. O le lango le isi le tasi. O le mawhana e maua e le tasi uso mai le tasi uso. E whaatupu ina le malosi ima fisoa soani. I se uso ua tau maua i le whaavai. E iei nisi mea le mawhai o na tutupu. Pe a whai e na o se tangata e to tasi se tapua inga. E sa o aile upu wha Samoa. O le tele o lima. E mama ai se avenga. E ei taimi e mawai isi i le whaavai i tapua inga. Ai avea i le ai atu i le uso a tangata, i lona fia ma lona wha maoni o se tasi uso, e avea maa lai whaatupu i naila ngona le lei, ma la ngona wha malosi isi o tato uso a tangata. O le tatalo whaatasi e whaatupu i naila ngona o le wha malosi. E au ina i fo i tato i lo tato wha alongo atu ia i lato o e ua leva o na tatalo ma tapua ai, i lo lato to mai i le tau ina atu, po o le whaali atu o ne o lato mawhatianga i le atua. O whetalainga o le tato o lii, a wā o le mea o lo o whaapoto ai se to o lua po o se to o tasi i lo ingoa, o te iai whaatasi ma i lato. E ese le whaaloto tele ma le whaamawhana loto upo le tato o lii. Pe o na tūsia i le mātai i mata upo sifuru walu fai upo i lua sifuru. Wa wala awina i tātou e lo tātou wa li i manu malo, ina ia tātou wha malo si tatalo atu i a te ia. E iei fo i tūla fono le tatalo wha atasi. E iei fo i si taimi ua whio i stangata e wha atali le taimi umia i si tatalo se tasi. A e ua alu ai lava e le se i tautu ane se awa noa i le isi. O te manatua le isi aso ua whaisi leva. A o whaitalo sanga i Wellington, e le whakasa e le Wellington, o le taimi lea le o iai se whale sa o le au lotu. Ia, o le taimi po i whato a tau no o mai le ngā luenga e le o masani le lei i le whaasolongo me o le ngā luenga. O le mea lana tupu i le isi afi o le lotu tatalo. Wa whio le au tatalo e whaatasi le tatalo a le i sitina. Wa alua i lava o le malo lo. O te whaalongo atu, wa a mata o na tale le isi. So o e loa ma le tumumu le isi oka. Tu ha o mina tatalo. Le whatali atu isi tangata. I o au. O saulu ufia ata o whapea. Ta whee i le teimi tatalo ai saua i fo i masatani. I oe. E mana i fo i le fuafua le lei o le tatalo. Ai le lei fo i le ono sa i o i latou. Ai aua le whaalili i ngofie pe a umi tatalo a isi. E moni lava. O le teimi lava e whaalatalata i le tangata i le atua. E saua i fo i masatani. Iau tātou tala le nā ia ai whaafonga mai loa i peselea e wawai ai foe.
Ia, le fo ilato e lato le si tatou tala. O le tamalo e nofo i le fonga fale I lunga, the man upstairs. Fa mai le tala le isi tama onga. I le taimina onga ai, sa ia fai ngā lue ngai ia fiafi weekends I se fale ainga. O le kuka la sa la ngā lue, o le Vietnamese, o lona ingoa o Ben. O se tangata e se fo ia na tala e se ona tu la foa I lava I taimi e tala no ai. Ai ui lava ina whapena winga o le ali I Vietnamese. Ai alofa lava I ai le ali o Ben. O le isi la hafiafi, na nofo ai Ben malana wo I le taimi ina ua malo lo matala noa e winga I le atua. Na whaile tala whaapea a Ben, tamai titi, e iai fo ia umanatu e winga I le atua. O le tamaloa lai e I le fonga whale lunga, o lo o pisi I le whaafasenga ina o le lalolangi. E le o popole mai lava le tamaloa I a tea o mau o mawhatianga ia e iai. Whaalongo I fo pēne I lona loto, o le fia lava. O fia whai atu pēne I lea li I lea. O le atua lea e ta ue le tusipa ia. E le na o se tamaloa e nofo le fonga whale lunga. A whai tātou te sā ili I a te ia. E le na o na nofo I le isana mea o whai. O lo o pisi le atua I le vainga o le to tele o tangata mawhatia. Ma tangata uma o le lalolangi. Ma e tele ngā luenga le atua o lo o whai. E le nofo pei o tātou I nisi taimi. Ioi, e iai lava taimi e saua I le fia maali o le tangata. Ona te I lava lea walu atu upo e le tala whea ngai. Ma o isi aso, o so lava upu le mawhau o le tangata. Ma ngalo ai le pa ia o le atua sili ese. Ia o autou sila fia ma tātou I loa. E lea fia o le atua I se fale fo ngā fale I lunga. O le atua e a fio I le mea mawalunga. E a fio I le langi e le aise tangata o le mawhai o na ia I loa. Ai a fio fo I le lalo langi a toa. Se ilonga o sau le taimi o le tafo I ai I le langi. Ona whato a maua le tangata le no foanga o lo a fio ai lo tātou atua. Pe a whai e maua se awa noa I ai I lunga. Ia tate popole I te iwa tele tala. Ia ai fio tu ia tu le whai tuto ai whai mai kapele elu. Le ai le I o le taimi te sawa I. O a pei fo I ona whai mai. E le sawa tu umatangata I le manuia. Se I vanga nā I lātou. O sawa whanga atu ia. Ia. Ai whaafonga mai le pese lea e wawai ai foi. Ia, talo I foi o loo tātou iai lava I le taimi foi I le whaavesi mai o Samoa I le malo tuto tasi. Ia, iai foi nai tala I toi mawhawhau iai. E tustusia isi o tusi o li tustala. O le whainga malanga Samoa's journey. Mai le tasi iwa o no lua, e o atu I le lua o tasi lua e whatatau iai le tala lea. Ina umawhai o na toi tu mai le malo Samoa, tanu mai le taimi na pule ai Samoa e malo mai fafo. O leo whaina I tangata Samoa I le tausanga e a whaiva se lau ona sfultasi. I le taimi na whai ai le tusi ngai ngoa mua. E se lau se furu whaafe, se lau luas furu fitu, le a whaina iai. Tu sa male 5 furu tausanga o iai lava Samoa, I lalo pulenga a malo mai fafo. Mai to I titi Samoa sa no nofo I nui fafo.
e to ai titi fo i tangata sa no nofo i le taulanga, mai to ai titi fo i lātou na iainia o onga le lei. O le to tele lava o tangata Samoa, na maua na ia lātou tupe, mai le whata watu o whai, popo, po le koko foi. O le to tele lava o tangata anu o Samoa, e ala lava i nuu, mai maua mai nisi tupe mai a i o lātou a inga, sa anu nofo polo o na nofo nei foi, inu ui fafo, New Zealand, Australia, ma Amerika. O tupela ia sa lafo mai i tangata i fafo, e pei o ina Samoa i le fesoasoani o le malo Samoa. O tangata Samoa i tutono Samoa, whapefo inu i fafo, e tele ina lau i loa i tūlanga ese o leo langa, i matatia e whaapitoa i tangata ma lātou tāleni, o le poto i musika, whawhiawhia i mea whaakoniseti po o whalea itu, o tā alonga, e lau i loa Samoa e whaapea o le malo i matua mautu le tamau a inga, o ne yaso, o iai Samoa o mawhai o na tātou toi tepa ne i tua i le taimi a o iai Samoa, a o iai Samoa le nofo kolone i malo mai fafo. Sava aia le ai o se anga i luma o Samoa. Ma o le anga i luma o tātou tangata, sa le ai se anga i tele i luma. Na whapesea o na avea Samoa ma kolone. O le whaalawelave na iai Samoa i le tausanga e afe val se lau tolu se fulu. Na matuata o tele tangata ese mai fafo, wa o atu man nofo i Samoa. O tangata Amerika, tangata Perekania, si a mani maisi atunu u ese, ai maisi lava o tangata whaatau oa, traders. Ma tangata o mai Samoa whai ai o atu i Samoa, whai ai a lātou whaatoanga. O tangata e ai o lātou toto Samoa e le to tele. Ai talu ai o nai malo si tele lo lātou pawa, mai whaingo fia o na whaalongo i ai tangata Samoa. Awa e maua lo lātou to mai, i le whaingo ngā luenga mai atunu i fafo. Ma mea lātou te maua o loo mana o mia i tangata Samoa e pei o whana, mea whauwhale, ma whai ai ngā luenga i fafo. Ia, ma le tele o mau o ese, wato sine e ai loto o tangata Samoa. O le mea moni, o tangata ia e whai atu i Samoa, wano nofo i Samoa, ma no nofo ai ona o le whaatanga ina o i lātou, e le malo o Samoa, o lona winga, o le whaatanganga e au mai i a li ima matai o Samoa talu ai. Ai tō tepa i tua, o Samoa e ai i ai tangata, o se atunu ue ese le mautu o ana whai ngā malo, e ala i le pule a matai, ma o le pule le e whai alawa i tonu, o nuu mai tū malo. E ese mai ai Samoa pe awha atusa isi atunu o le Pasifika. O le ane le tūlanga o tātou wa ai i Samoa. O tātou to e tepa nei i tua i le taimi ai le i to tele ni tangata mai fafo, na o atu mano nofo i Samoa. O tātou ai atu nei i lau whanua o Samoa, ua pūlea e tangata mai fafo. O whaingata nei o na pūlea e matai o Samoa o lātou lau ele. O le mana na o le vaenga leo na o mai i fafo e whaalongo mausitai i matai o Samoa, isi fo i lava taimi ai leo taimi uma. O na o le mana na o i whanua o Samoa. O tātou ai atu nei i whaingata o le kolone o tangata ese i lau whanua o Samoa. Wale mana na o nei i lātou mai fafo e whaalongo i matai. Wa lātou mana na o i se malo tuto tasi, self-government. Wa lātou mana na o i le whainga lea i whai ai hawa i matonga. E no nofo tangata moni e ona lea tunu, ai pūlea e tangata mai fafo. Ma ia whaia ni tū la whono i pui ai o lātou whanua, ma mea tō tino na lātou maua mai tangata Samoa. Wa lātou manatu, ona paule o le awala, e pui mai ai i lātou mai mea tau tino wa lātou maua mai tangata Samoa. Mai le tausanga e ase valu se lau sfuru valu. Se ia o atu i le ase valu se lau iwa sfuru iwa. No o ai Samoa i le tele o taua i le vāo li i mai tua mālo. O le mata upu, o fea le matai o le a avea masea li sili, ma o ia le na o le a whai matupo o Samoa. O tau mawhai loa i lātou ia mai fafo e lango le matai, wa lātou manatu e te tau o na whai mali i sili. E ui lava ina le aise a iao nei tangata mai fafo i mata upo o tangata Samoa a ua wa ai i le malosi o tangata ia, settlers. I le taimi ua tuanai, wa leva lava o na iei tupo Samoa ta whai whā, e whā i le tasi. A whai e ele to o whā i le tasi.
a fai o le a avea se a li i matawhaiwha, a li i tuia ana, tuia atua, ngā toa i tele matama soa li. O suafa i la, e tatau o na iei se li sile to atasi, o na haloa ia lea avea matawhaiwha. Peita ia lei umi o na iei le nei tūlanga, e mana o mia se mali lienga mai tū mua mapule, ma o nei suafa e na o le tele o tau ana whai ai. E le whai ngofi e tangata Samoa o na mali lia e se tūlanga whaapea. E le mawhai o na mali lia uma i tū ese o Samoa, ini tū la whono e whaia e se ali sili, mai se i tū malo e tasi. O nisi o mea sa atili ei o na whaingata o na whaatau nuina le nei manatu. Moa mua, o le tūlanga i le toma o ainga na whaia e sia mani i Samoa. Lona lua, o le vāo malo te tele i whafo i lea taimi. O le malosia sia mani ua ia i Samoa e ala i le tamau ainga. Lua, o le vātau atu no i te tele o le lalolangi i lea taimi. E ile kampani sia mani i lea na tele i na lato a vea whanua Samoa i lea taimi. E o atu i le afe val se lau valu se fulu. Ua tele lau ele Samoa ua ia sia mani. O le kampani i lea sia mani na whaatu ina di tausanga e afe val se lau 5 sefulu fitu. Wa ia i nei lau ele tusa ma le 2.5 afe eka wa ia i lato. Ia nai tala la nai tusa i ma le tūlanga sa ia i Samoa. Ai tali tonu, wa toi fo i uma ane lava ia Samoa na lau ele le taimi nei. Ia tātou te whaafetai ai le loto te tele o tātou tua a. Wa tātou whaafetai fo i le nei taimi ua tūto tasi i Samoa. Ia a ua tūlai mai fo i se tamaitai. Ia e whai maulo Samoa i le nei taimi e uina tala vau le fionga ia fia me. Ia e tātou te whaafetai. Le anga sāpū lea fo i Samoa. Sa iei fo le taimi na tasi ai Samoa i le ulua i tamaitai i Salamasina lea na avea. Ia ma tai fo i Samoa, ia so ua mawai. Ia e whaafonga mai pese lea se i tahi nā tu fo. Tātou whaafetai lava i lea tua, o na iwi na tātou na nofo fo i neinu ese, a o loo mautu pēa le ngana Samoa. Na o malanga e au kilani o na o lea singa se tasi o tua ngane sa le malosi. Sa o fia lava ua maua le taimi awanoa, e mafuta e manai tua ngane ai maisi fo i oso maainga. Peita ina taunu uatu fe au mai le saasia, o le saasia, so sa iete a onga a mata Samoa i Aotearoa. Ia ina ia o iai i le tatala ina o le ngangana Samoa i le ekalesia e whakasai o te huhu mo le tatala ina o le ngangana Samoa. Sa whapena o na awaile a fionga le konsula ia whaalotoi o ia o le whaatama o le saasia. Ia atoa manisi o le awhainga nuenga le atua. Sunga ia peni a mina le ota ma le whaletua ia sina. O nisi foi o alo mawhanau a i tātou nei le ekalesia Wellingtone le taimi o ngā lulue ai. Wa leva ona avea mawhawhenga le ekalesia au kilani. Ia ai mai se fo i le sunga ia tiata ma le whaletua. Se tasi fo i whawhenga i masani ai le tele o na sa ngānu lue fo i le motu i saute malona whaletua. O whawhenga i fo i mwhaletua ekalesia o lo iaia lato wa o ngā amata.
Na mata o fia fo isa ni uninga le onga amata o tahuhu il fafia ngai ya ata ma le falitua ai o lo ta ile sunga ya so fire o na lana e kale sia lea o yo le ta fono le sa sia o se me fia le va ya tu le mata o fia le pesem ta tala o ta maiti le ngana Samoa e pe lava o na ia ile tele o e kale sia Samoa ni sila o lo lato fa nga ina le ngana Samoa na tua au kilani ai toi ve mai I Wellington ina o tau no at fo ile vala au ina ia o mai le fa o mai no le vai aso le ngana Samoa le ane tau walunga I Wellington na fa pena o na mawai sui o le sasia il na aso ile lato loto fa ai o le ngana Samoa ma sa fai ai se tala po ile amataina o le ngana Samoa I New Zealand nei na amataina matalaina le ulua ia onga amatala le ai fa ia la tala na amataina le onga amata ia te roi le so lima mati le afeiva madui afeiva se lau vadas lima ina ua mai au na fa au faleina le manu ma le holo le ekalesia fa potopotonga Kirisiano Samoa I Wellington na mata o fia le aso ona ua mafutai sui o le sasia sa fa pe ona faia se mauli le mafua anga fa tui nai le ulua ia onga amata ia te roa ona le nau lava ina ia maua I tamaiti Samoa le ngana sa ta ita ina le sauninga le sunga ia tau ti anga mamea o le whawhenga inga lava lea le ekalesia I Newtown sa whaia whawhiawhianga le whanau le onga amata I Wellington I ona so ai lea ma le tau mawhatanga I le hola le ekalesia o le onga amata I lalo lava o le wainga le whaletua le whawhenga inga tina mamea mea ma le whaia onga ia e maise fo I le sunga ia Sadie Fiti o ia o le manager na le onga amata I Wellington I mwhaia onga ia matanga o fia whawhiawhianga whanau ma sa whapea fo I ona fia I latou na mai mo ai ia ai maise o matua talitonu na whapea na fo I ona whawhiawhiaina sui le sasia e pe ona malanga I le aso na fia le taunu mai o whaatale to fo I isi teine o le sasia e pe o le sunga le teutupe ia Sadie Fiti ia le whaia o isia onga amata I Wellington nei whamalo lava I sunga I whaia onga amata ia e maise ia sunga I whawhia ngainga mawhalitua ma whaia onga amata taitasi o le onga amata I poirua o lona lua lea wa onga amata na whaatuina I Aotearoa I le ekalesia I poirua I le taita inga lo nise Tanielu ia maioritana ma lewa foi ona I lalo le vaenga le sunga le whawhia ngainga ia nove vaila au ia ma le whalitua ia penina vaila au se tasi o onga amata malosi o lo ia I poirua ia ai maise foi le onga amata le ainga pa ia o ro I lalo foi o le vaenga le ekalesia katoliko sa I lalo le vaenga au ngafa ma le whalitua a lea o I lalo lava o le ekalesia pei o nei ai nei lo whapea foi a onga amata I le Holy Family poirua ia ma whaasolo ai lava I Palmerston North ia periti ma le whalitua whaasolo I Hastings ia afa ma le whalitua ma le malu foi lato ekalesia ma o te talitono o a onga amata lava sa lato whamana tuina le ngana sa mo I tutono o Aotearoa nei o le vi inga o le atua ona o a onga amata tasilea o le tele o le ngana sa mo I tutono New Zealand ia ai mai se lava ia onga asasa e kalesia ese a wa o le tele lava wa onga asasa e le o toi whaia se ngana Peritania o lo whaia lava I le ngana Samoa ia e whai mai le upo le tusi pa ia awane ia te I mātou awane ia te I mātou a ia tu ina atu le vi inga ma le whaane tanga I le ua mafuai o tātou mwhaia ne inga anuenga le lei ai mai se o le ngana Samoa ua whaapea o na tau tatala I tupulanga vale I to tonu o Aotearoa nei ia awane ingano le tātou ngana o le ngana Samoa o le mea alofa le tu e so stangata Samoa fai mai upo atama Israelu I lo lato no o Yerusalema mai awane ingano o ia te au ia pipi ia e lo lau faiva pe a fai o te whaangalo ia te oe talo fia o lai o pusa o na atu fui ia e whaafonga mai lo ele pese lea La sana ngana sa
le mama lua le au whaafonga o mai fo le tei me whaangata i le tātou por kalame o le ina i lau. Tau ia ina ia alofa le tātou tama ia whaapea o na fo ia tu le soifua maua le mamalu e le mamalu le au whaafonga. O tupo mai e o le atunu sunga i whaafenga inga mwhalitua so se whata whaitaulanga. Ia mai se fo e kālesia katoliko ia fionga e li pātelem tama i taita posaha. I lato uma lo fe ngai mal tala ina o le tala le leia le tua le nei tunu o tunu ese ia o lava ia Samoa ia fa pe ona pa i mai pelo na ma nai pui malavea ili tangata mai tonga fiti al fili maleti Apollo mo le atolo fa anga sunga tu fui ia mai se foi le fionga a famsanga mal mamalu o le tato si fonga o le laumua tali tonu fa atu ili tau singa lofa lo tato tua ia manuia lava le nei aso le mafuta mai o le nganga o le li. Paftai tu foi, manuia le aso. Ona on salanoa Amoia taua ino tato fi mai le atua Na tafa sino manga o lau ele mafanua Malata Selenga ngana wai a foa I fua Fai mau ungi tamitanga Pea talanoa ila ungangana E a fele fa'alo alo ni saunoa na fa'alo alo na tila e mea umalawa Amoia taua ilo tato fi mai le atua Na tafa sino manga o lau ele mawhanua Malatanga nu whapea ngai whanua Selenga ngana wai a foa I fua Alitai o le nu Pe a taunu mai se malanga Tua o le malo pe fai fo Tui whaatalo wha tol whapoponga o talafou ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le aso. O lo o iei pea ni la pata inga o tūlanga lolo wao le tau e iei wila mawhaititili whaapea mati munga masavile malolosi. Mo vaenga o le motu I mātu, ma o lo iei fo ini valo ango le ono iei o ni asio sio I Wellingtone. O ana nafi na afie kapiti, I se asio sio le na whaaleanga ina ini pisinisi mani whale o ni a inga. Satu ina to le ofisa wa ai tau ni la pata inga o tūlanga lolo wa nei o le tau. Mo horo whenua, Kapiti Coast, Palmerston North, ma Manawatu, I le tae awana le la, sa ta wai malapata ingo sa vili malolosi. Ma ia tūlanga o ngaonga o le tau, e ngā wiai la au, whaaleanga I nei tau walunga o whale, ma whae nei fo I wheo inga ta vale, sa ta ua le Met Service, o ia tūlanga lolo wa o le tau le asa wai mati munga mamafa, o sa vili tō whaatau tau e whaaleanga I nei mea tō tino, ma le ono iai o ni asio sio. E silia malelua biliona tā laulo nofo ai tā la foi tangata ni usile maula lalo tupe maua le matanga luengo le atina e ngawanga fisotai. A o whaawa wai o nao lātou no mai ni tupe e tausi ai a inga. O whaamamonga pito la tamai na whaaliele lua tesimal dasi biliona tā la. O lo nofo ai tā la foi tangata benefiti ile MST lua selau miliona tā la o sili mamau atuai. Na ilo le taimi lava le nei il tau sanga talawai. I le pake tipo le tala whaatitau au tuol tupe le nei tau sanga. Sato ina atuai le malo I tangata e ta isfulu valu tau sanga le mātutua malungato.
O i lātou e le silia mal ta ifitu sifulu afe tā la lātou tupe maua malalo ifo. Le ta itolu se lau 5 sifulu tā live sosani iai i le taunga tau le tau le soifuanga peitai. E le o mawhaio na ofi i tangata benefiti. Ma i lātou lo maule supa ani weta. Ona ole o lātou tau lima ina le tupe sosani i pili mo le eltisel tau malulu. Na si itia fo i benefiti ma penisiona i le asomo mua a perila. I se fisili talua i ne isa fa tau tai ele One News Canter. Na ilo aia lata ili lua vai tolo tangata ni usila, po le ono tolu basene, na o lātou tā ua e elo lātou talitonunga e tatauna maofo i tangata penisiona, ma benefiti, le vai ngā tupe lef sosani i tangata mole tau o le soifuanga, na whaalia le so upo le Green, Ricardo Menendez March, e manino lava e le o ngā whatia e tangata benefiti o na whaamaliaina, le tau o loa ia matua mo miaina lava, mo le tau singa o lātou soifuanga. Sa whaaliele pepo le so, sa malanga mai kala i stete matoe foi, ni fo mai e whaia ta o tonga o tamaiti i le vaenga pito i lalo motu i mātū. Peo na wha maoni ale pulenga wha whalma i wha i tomalo a Canterbury, na ta ua le pulenga wha whalma i a Wellington e porirua makapiti, le to o ngao ngao la lato o whai ngā luenga o fo mai, e whaia ta o tonga talo mai le masino Novema. Ma e tu sa male lua te si male wha lato fo mai ngā lulu e tu mau i taimi e mo o miai le to o wha. O le whalema i Wellington o se tase o whalema i le atunuu e ato i ele 5 e whaia ita o tonga whaapitoa mō tamaiti mai lava i Hawke's Bay ne le soni ma Marlborough o lipatia fo i whaapio le vaia sonei na tu inatua i e tau si soifua le whalema i. Se whaalinga aloa i ele pūlenga ina i e tauwhia mo se taimi le pola kalame o ta o tonga ua whaatulanga ina mō tangata mātutua talua i le saunga le mō ona ole le lava o le au whai ngā luenga. O pasielo na whaitanga mo le palemene, se vaenga mo le tola fono le o whaatulanga mo le toi lau liliunga, a le malo i le polkalame o suava i le atunu. E iei suava i tau mawha New Zealand, o le pulenga o suava i sa whaongaina, ma suava i e tafe mai ti munga, malolonga, ma le atu ina atu nei le vaenga o tola fono i a au ni wha potonga fou se wha mo le suava i, ai le o pulenga anu o ono se fulfitu. O le pili o le Water Services Entities, o se vaenga tu la fono le o whaatuina ia whaalapotopotonga e wha. Na sauno le minsta mo whainga malo la itina na ia mahuta, o lo lātou whaatinoina ni whaiunga e whaamautino ai le saunga le mua tangata uma, ma ia maua le suava i ngā whatia, ma au nanga o suava i tau mawhai mawhaio na whaatou maulo na le lei ma whaawau pea, whaatasi ma au nanga. O suawai mai ti munga malolonga ma au nang mo suawai leanga i e whaamalia i nei mana onga. O loo iei mo le pui ngō le si o manga mai si vaenga tā ua. E to luas fulfitu i se tangata fau o maali liur COVID-19 fuluiva, ma le to fitu a feiva se lau luas fulfitu, tangata fau na whaamauni e le virusi te tono New Zealand, pe ona iei whaamaumaunga le asoana nafi, e tu saima se ripoti al matanga luenga o soifua maloloina, i se pepa o whaamatalanga, na tā waia le matanga luenga, e to tolu se lau iwa sifulu tolu tangata o lo tau fia i whale mai ma le virusi, e au fia li to sifulu lua, i te tono o potu mō ngā se ti ngā ina, o i lātou ia na maali liu, e au fia li to iwa i Aukelani, to tolu i Waikato, tasi Lakes, to tasi Taranaki, to tasi Mid Central, to o 5 mai le to malo Wellington, tasi Nilisone i Marlborough, to o 5 Canterbury, ma le to lua li to malo i Sauti, wa atoa ne iei le to awhia lua se lau iwa sifulwha, o tangata ua maali liu COVID-19 fuluiva, i to tonu o New Zealand. Sa maua i reporta le niu sape whaapea, ua maua leo se tangata o le ua masalomia, ile maliu le tina matua i onehanga Maria Brown, fitu tau sanga le matua, na mawatu ua maliu lo na fale i onehanga, petu sole itu lai se fulu ile tau le so sa 5 Juni, na taue se suelo ofisa leo i Aukelani, wa whaamaoni e leo o le ua yese tangata ua maua, mai le o mawhaio na whailo le taiminei, le no whangolo iai po nisi fo i whaamatalanga i winga i lea tangata, mai le o iei fo isolato manatu, e ono whaamanu o lia i lea tangata nisi o lea tunu, o lo whaawau pia su enga le mata upu, mai le isi tangata e se o lo sa i leo i le taiminei. E to se fulu ni tangata na loka ina leo ina ua mawaile tele ni whalau whaasaina o le methamphetamine, o ni pauta o ona whaasaina mani tino i tupe, mai ni so enga te tele na whaie lea solulu i Waikato ma Wellington,
na maua i leo le whaselau tolu 15 kalama o le meth o le whaselau 5 awhetala. Mani vaengai whaonga ina le ngau singa o le methamphetamine ma isu engai Waikato ma Wellington e tu saima se pepo whaamatalanga a leo. E to ofitu ali imatamaita i e to tolu e le valu ta iluas fulfa ma le ta ilimas fulfitu tau sanga le mātutua na tu la il whaamsinonga whaitu malo Wellington i le asoana nafi. E ta alonga, sa talaina ni ali ilonga le ta alonga ta Apollo Dustin Johnson ma Phil Mickelson i le aso le ta amnusanga le whaatupehina e Saudi Arabia mai le ileva ai whaalauloa le ta amnusanga le PGA Tour. O tangata ta Apollo ia masani o na iai i la lātou ta amnusanga o le aleto e talieina le PGA to salava pe ua whaamawai na ta ue se tasi o le ta amnusanga fau, Graham McDowell na whaamawai ma le ta amnusanga o le PGA Tour tolu se 10 minuti a o le amata o na tai le Live Golf Tour ma ua le toianga waa i le PGA Tour. A oisi ua whaamalolo le to mau e pe o Mickelson e whaamiliona ta lale manu malo o le Live Golf na whaalia Mickelson e le fiatalno e wingal ta amnusanga le PGA e le taimi o lea ta aila na ta amnusanga mua talo mai le whamasina ua tuanai e na o na ia whaamaunia e whaapea o le ata alo i vaenga umai valo le ta amnusanga o le Live e au fie ta amnusanga e 5 e whaia le United States. O le vai asofou e whaataunu uai le US Open po le ta amnusanga ta polo le United States ma ua whaalia le pūlenga e mawhai e tangata o loo anga wao na tau wā i lea ta amilosanga. Tala whauia malesi ufonga le lau mua mo le nei vahenga o le awa uli. O te toi whaatala whātulo tātou tino e le whai ungo le neiva yaso si mai el whaafonga o tala fauia mai Samoa. O lo whaasolo solo pe ona tu whaatasia po le kalame o talo mua whioanga mai tu malo taitasi e pei o le manulau tia le whainga malo ina ia lava tau mafa mo le atino o atoma ainga e talia tu e tūlanga whainga tāwa i eile larolangi e mai se le tawa o loa mai whafo ma le soi fuanga maloloina e ala e tau mafa paleni. O le vai aso nei na tu whaatasia e le talo mua le whioanga o whalelau niutai e la lātou sini au tū a le aini whaatoanga ua lea i fo i se ola. O fuo whaatoanga u whaamani e nei lau ele ele ma ainga te itasi o whalelau niutai e ei le talo o le koko o le ufi ta amu au whai ma le tele o whala au whaisua o whala au tau mawhamata. Le na whaafitai e le songa le whaifi au ia tā vita ka peri le whainga malo e tawa lātu le matanga luenga o whaatoanga mwhainga whaiva e le lango sue le bol kalame ua manu i ai. Le whionga le minstao whaatoanga mwhainga whaiva, le whionga la ule le mali tole o te pola te Valforce Schmidt, na whaima sui o le malo e whaafitai e le whioanga, e lo lātou whaawa wina o le atina e na wā o le manuia lea, o i lātou lava mō lātou ainga, mā lātou whānau le lumanai. Na whaamelo whātua le matanga luenga nisi o mea whainga luenga, e whaasoasoa i le au whai whaatoanga sa whaatasi le pōr kalame, wa te seima whaamilinga SS o la au te tō, e una ia atili ai le au whai whaatoanga, e ngalue ina lau ele. Na whai ule talamua a whalelau niutai, lo lātou wofo i nātu leo nisi o fua o lātou whaele leanga, e ne no whanga o te māmatina mātutua e mapu i whanga lele. E le talo le tupe na whaataatia mo le lua whelua se fulu maltasi, na manino aile o atu i le onu sa lau miliona tā la, tupe na maua sa moe tupe la fo mai, e ona tangata whai ngā luenga whaawai teimi New Zealand ma au se tā lia. Ai o le vai aso nei o malanga muli e lua, mo le au whai ngā luenga whaawai teimi, e au se tā lia ma New Zealand, o na tāpunia le tu maulo leo ia avanoa, ai seito e ilo le kāpe neta ai ainga, e whaalele ia tili ai le tūlanga wāwha ina ai ia avanoa whai ngā ruenga, e nisi sa malanga tuai. O le temi nei wasilia ele valu afe o tātou tangata Samoa,
Wa maua vano whainga luenga i ngā luenga whaawai teimi i Australia ma New Zealand. Pei tai o lo te ene se tasi o te mali o le antunuu. Na manuia le telo anta penanga mo alo ma whanau o le antunuu. Na malanga ia vano whainga luenga. Le whionga tuatanga loa JUN and Dale. Sa te tau ona sila le whainga malo. Sa te tau ona wha awau pēr le porkalame o na ito a tele atu tangata wha maoni. Nei lo i lātou to ai titi. O ro lātou solia ia ingo ia vano whainga luenga ma tau wale aile antunuu. Ai nā te langolangoina, le ilo le kāpeneta o nisi whainga tāla whengai. E tāo fia ile toi tū lai mai o tūlanga mātanga whapea. Ai o le porkalame e le te tau o na tāo fia. O le porkalame ne o toi sila fo iei au se tālia. E na ia whaatu mawina pea vano mō visa whainga luenga. Mō tangata ma le Pasifika e au fiai ma Samoa. E le iwa māsina ma le tolu tausanga. Pei o na saunoa i eile a whionga te maita e minista o le mai whawha Australia, Penny Wong. O lo tālia se tali mai le whionga le minista o tupe, muli pola ana Rosa Molio, e se mata opu wala ngai le tua ngai. E se mafua anga wa tāo fiai te tongi te maita i whaipule to lua, le ua mai a whaatau toi le parlemene, whangase li isa po whiangiai, ma li ma le manu alo fatu au pe o na la whaai loa, e o mai le soile i maua lava ni o la te tongi. Pei tai, o lo malanga le whionga te maita e minista i sa la whai le vai aso nei, ai o tali maila na whai lau tusi, o lo ta pena le pepa i tu i nātu le kāpeneta, e ilo i nai to tongi o te maita i whai pule, e pei o na ta ue litu a ngai. O se su enga le ofiso sul whainga lata mai nei le whalpui tan manala, watu i nātu aisa lātou whautuanga i le pūlenga le whalpui. E na ia toi sila i tūlanga o poto lo tāo fia ai pāngu tā. Wa whaisi to a tele ma whi o mai tangata le poto e tasi. Ma wale tau si ai tūlanga mai ai ngole wha mai. O le nonofo malite tū vā, molo lātou saunga le mū mai le wha mai. O le wha le tonu na mā wele ripoti, ona o le tuai ma tāo fia o le wha ngaso longa o ma tā opo i lātou nei le wha amsinonga. Mai teimi o le wawao le koviti. O se tasi vaenga na maua e su enga a le ofiso sul whainga. E le o lava le whaanga so longa o siaki whaatoi fōmalolo i na mōpang tā. E le a fiaile o ilantou le siamo le COVID pele ai foi. E na whaaftaia foi e le ofiso sul whainga le au whainga ruenga le whalpui. E lo lātou whaatulanga ina le se no whanga e whaanofo i sea ilantou a maua le whaamai. Whaawau siaki mo le au whainga ruenga. Ma te tala le tu mau i tua nisi o pangta ua o atu le 5 o tausanga, ai o lo iei fo ino lātou ngase tu mau. Wa fautu aina fo ilo ofiso sul whainga le pūlenga o le whalpui ma le mtanga ruenga o leo whaatasi fo i malo ia, e na ia vavele whaangaso longo ma ta opo e te tala i tua le to telo i lātou, e whaatali ai le aso o lātou whaamasinonga, ma tu i titi ai le nofo putu, e tu tonu o potu taitasi. O a tātou tala fauia mai Samoa manuia le whai unga neva yaso ilo tātou o tunu o whaasoi foia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
le fa mai pele tautua ale si fonga la mo le taimi o le uli le ua sa vale atu tatu taimi ile luas ful minute te nei le tu la se ful male lua ile uli nei o le as faile o le as se ful o le masino yuni lua fe lua se ful male lua ya na wa mai atu foi male fa uponga lona tolu o tatu telefo le nei uli ia pe ona tapenina sa vilina kasiano mai se tala mai sa mo tautua le sunga ia ta se salam sam. Ia e toe whatara whātunu le taimi i le pa ia ma le mamalu o le tātou atunu ia le suai fo i o whailaunga le tala lei so se whata whaitaulanga o nei o tātou mātua mātua tua asina sino le tātou atunu ia e mai se fo i la tau malolo mai ngā luenga le nei taimi ia ua fo i tari ngā sua ma tau maftanga sina wha malo stina fo ia e ala i sina a mea ai fo ia ona toe wha au le fo i o ngā luenga i se taimi o le nei a uri po le tu lai tasi e tātou i New Zealand nei. Ia o nai mātua lo mafuta mai tono ainga ala le tautua, po tātua la leo le tasi o ono tesi ma le tasi whamo. Ia e whapea fo i lungo le tātua app, o lungo le Facebook, ma lungo le tātua YouTube. Ia o lo mai mō mai ei le toa tele o le tātua tinu. Ia i la tō lo whianga i pia mga luenga i mai se tono ainga. Ia o lo o mai mō mai ei, ia nisi o nai mātua. Tono fo i maota ngase, nai mātua lo whaafonga mai ei, ia pe mai mō mai ei fo i. Ia whapea fo i maota o tangata mātua, e whaatala whātu ma le nganga whaalwalo, ia te uto umalawa, ia i so se vaenga o le lalulangi o lo e mafuta mai ai, ma e whaalongolongo mai, whaafonga mai, i le tātou app, le Samoa Capital Radio app, ia e whaatala whātu ma le nganga whaalwalo. Ia o le whaua suia mai fo le foa, i na ua mai ai fo i ma malolo atu fo i leu se atu fue, ia whai fo i sina sina savalivali lisi pito le tātou ofisa pai sina wha malestino ia awa fo i le tau maftanga mai le taiao na le lai le tūlai fitu ia se ia pai ia mai nei auli ia le fo i lau se mai le foa awa fo i le wha uina pēo le tātou tau tua le nei ale si ufonga le lau mua i Wellington ia e ele manatu o loo maua pēo le tātou atunu le soifua manuia ma le soifua lau le le nei aso e ui la fo i na matangi ia o timunga ma malulu ia le nei aso ia o le mai tau atu foi fafo atu le tātou ofisa whaasala lau ia o lo whaila foi ma whaia le mātau le la ia ai pei ona amai foi tātou telefou o le nei auli ia o le isi luas fulfai tu la ia o lo olumanai ia o le awa ai foi lo wā le tau le ngata i timunga o savili ia emo foi wila ia ai foi nisi o taimi o le a nisi o pitonu o le a fia ini asi o sio ia pei ona mai foi ia fautuanga malapta inga le vaenga le vai tau ina ia mata itu ane ia le soifua manuia ia ma puipuia mai i vaenga e awane i wa pe ole mai le vaenga le ale vai tau faiasi malolosi o savili mati munga ia o vai fo i ole apapa ma emo fo i wila le si was fu fight la ia no winga o le e mai ia o le amata tu stai mi o le o pole afia na nei se alu e male pona nei
ia ele ngata i le motu i mātou nei ia whapea fo i le motu i saute. Ia olo mai la le lapta inga fo i ma le tua lalo ma le whamana tu mai. Ina ia a whapea sa pakalau ta awa le vaenga fo le lalo se la au pea ma nama ia po o vaenga fo le ia le mai fa mai tau ona ave ese lau ta awa le nai masani ona paka ina ia i lalo la au ona e whaiasi ma lolosi o savili ia i leisi luas fulfai tu la leo lo lumana inei ina ne ngau ane se la au se itulau ia ona whai nai lea o lau ta avale ia ai mai se foi ia o tātou fale ia mainga ina ia foi lele vai pele saonga le mu mai se nei whana witi ia il tulanga le ai le lolo wale tau ia i leisi luas se fulfai tu la leo lo lumana inei fatala fatu leo se alo ese poefua ma lauso ja el manatu po fio pakal ta vale tamale o ese ja pero ia foi ngal vengo lo fenga ja oi la volo mafuta mai mai ja fi fatalo mai il tatu tu nei ja ona mato fatalo fat foi lea ja pe afai ona e tali le suol nei taimi ja mai lunga le tatu Facebook ia mai foi i lo wata le lo tu lunga i lo au le tele ne le si fanga la mo Wellington e tasi o le proclame o le lalo langi o aso nei ia tapene fo ia le fionga ia la wano ati lawa ia tale lua ia on tatou to e mafuta fo ilea ma tatou eva ia wa fo le nei tautu o le nei fo ia se pa ia fo le tu la lima i le afia na nei luas fu 5 minuta te nei le tu la se fu ma le lua fa afia fianga ia au pese ia ai tali maria le sua ia ma vai fo ia fa pe ona te lunga le wala ia o tausia pele saonga le mu io e wale malolosi fo isavili ni so taimi ia ai mai se fo i lapata inga le mai le vai tau o ta vale mau lulunga fo ia fa itete ia le taimi fo e feo i lunga o wala le malolosi o savili ni so taimi ia fa solo atu le fia na nei ma le poana nei ia mata vale laiti fo ia le e fo le wai mafaya ona si ia le matangi ia lau ta vale pe amama ia e fa itete la le feo i tatou ia ile nei foi a weekend ia ai malo fa tai foi ma fa mai ia lo fatu ia tu salimiti ia malo lava ta fa nga luenga a ta fa ia malo lo nei lalo ia o se tingi pusa ia po se vai nga lele ia fa ia sina malo longa ia fa sina mo ini ia ona to fa o le nga luenga pe fa pe ona e uman tadi di sua si fonga la mua ta to weva ire brothers ile Vide Brothers, yo.
Samaiti safata male musika fangalo ayo tinga so my stone asa fa papo dia uilanso fa tele va bebe fa asido we no le fa mauni itamati mai ole ai ngabalos ele ai o se bebe si ai makuwa sukile oli e bala ia e bala Musika o mano longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. Fight.
Ia fai mai le tama o sila tamen e alau tara ia alau tala ia mai pole asa o tala mana ia fai le iaso awol fai le tala foi le vesi ai tato ia fai le tala ia e fia ai tanga tauma ia no winga o le upu o le fia ai tanga tauma o tala le lei o tala e tupu ai le file mu o tala e foi le mau ai le no file mu ia o tala e tali e ai, ia o tala e fia ai, ia o tala e mau ai maftanga fia, o tala e mau ai ia le ale si vaenga. Ia tala umana, ia uel fai al tala le po le tala leanga se itulou, ia o ato inga tala na, ia o tala na e tele ina, uai whaapatu leo. Ia fai lisa o tala. Fai le sau tala I lau wona te rua fai ngā luenga, ia pe fai le sau tala le tangata le te rua le taa vale, ia po le taa vale, ia pe fai le sau tala I tono le fale le tulanga na te il teimin nei, ia po nae fai se tala noanga le ainga, ia fai wai ia tala foi lele, ia le tangata foi lele a fai tala noanga ainga. Ia te ia le foi lele le avatu o sana mata upu oka, ia to ngā tala na nai lele a wai vevesi ai, ia ai pe ia upo le pese ia e alau tala ia faila ia stala le leile ne yaso talo atu ia ana moli e va pe foi tu ia susi Tyrell Petro ia lo mafuta mai malo lava le mai mo le tatu tua ia talo vat foi ia mai ma penina ia manaia ia fai stala manaia ia va pe foi ona fa le tonu lau kuka o le uli o na sa kuka ia fai stala fia ia le ainga po vaenga nai fa nga ina lau kuka ia fa pe o le o lau kuka e to fa le tala foi lele ia na paule me feta na paule me feta I mal tangata kuka ia o le tamo e fa fo le ti munga le aso ia na fa stala mana ia fia o mai tatou ia pe foi o foi lele ia fa pe foi o na sa e u surunga luenga I le tai ao ia o na le I foi le e no fiel tina por tama le ainga ia te oe ia vilo ia le taimine ina te malolo fai se tala mana ia po se tala fia ia e mau ai o lor fia e mana matura le tangata lea sa whainga luenga ia o la e ua mau ai le fia ia ona o lau vili lea na e vili to ia nei le uli o le ngā luenga po la e fona e vili le ngā luenga I o le fale ia mai vili siaki si vaenga le fale ia po tātou fo ia whainga luenga ia whape ona o manolo se vili siaki si vaenga le whainga luenga po amali ngā luenga le nei aso I le whaati mutimu ma le malulu ia o le nei aso ia ai ele manatu ia o lo so longa manuia o ma fuanga mga luenga le nei auli ia le tātou atinu I lātou lo whianga I mga luenga ia whaistara mana ia ai se I vatu le whaasisilanga le nei o lea ua sina le ngalu ua sausau fia lele fo I le manu na iutufui na iutufiu longo fo I tino matangi le lei awa lea ua whaitau aso le tātou wha moe ma le fionga I le tamaitai pā le mia o le malo Samoa I lo tātou lau mua nei e whaasilisila atua e whaapea o le taiao le whailo inga ma le whesila whainga a le ulua I tamaitai pā le mia o Samoa fionga fia me Naomi mata afa ma le mamalu o Samoa I le lau mua nei Wellington o le aso se fulu ma le whao Juni lua afe lua se fulu ma le lua whaia lea I le itu lae wha I le afiafi I le Ioane Vito Center le numera tuatusi se fulu ma le lima Ferguson Street I Newtown Wellington ia la e mai la e tala whianga I ma le aso ia o le whaasisilanga na ia lea ua au na mai ia wa fo I whailo inga ia ma le fionga le tamaitai pā le mia ia I le vai aso fau le aso se fulu ma le whao Juni I le Ioane Vito Center I Newtown ia na ua sila fia e tātou Wellington ia le hall lea ia a le Ioane Vito ia I Newtown o le o le nei proclame na tu whaatasia e le whaalaptonga a le whaasinomanga ia o ia le vaenga lea le vaenga lea ua le whaasilanga nei ia le whaasilanga na ia tusai o le maftanga o le nei o le ma le fionga te maitai pāle mia ai o lo o ngā solo mai pēle tātu atunuu ia matu ina mai ia
Fesoasoani fo'i ma mea alofa le tātou le tiofoni. Ia pei ona i fo'i le iaso ia inisi ia na to ai taunu mai ia moli mai ala to mea alofa. Pei o le foai nei mai le sunga ia po le tama ia a leki laki. O ia foai le se lau lima se fulu tā la. Ia foai le alena mai le so po le nei a uli. Ia mo le toi pea le whaaftai tele. Ia ila tau o lo tau pea mai pea. Ia awa ia mea alofa ia po foai foi. Ia ua le tātou le tiofoni lena sa whataruina lua vai aso taluai. Ia o loo ngā soro mai pea le tātou tinu. Ia matu ina mai ala tau mea alofa. Ia mo le toile ngang whaaftai tele le tātou tinu. Whaaftai langalonga mai. Ai o le whasilanga nei, wha mole, a whaapea sa tau au mai lau mea alofa i le aso lua se fulu ma le ono o me, lona winga o le aso tofi. A whaapea sa tau au mai lau mea alofa i le aso lua se fulu ma le ono o me o le maasina te nei, lona winga o le aso tofi. Au ia te oele numero li siti lea o le lua o wha, tolu o valu. A whapea o lau li siti lea toi whaafonga mai, i la tau iana mai la tau mea alofa i le aso lua se fulu ma le ono o me, lona winga o le aso tofi. A whapea ia oele li siti lea o le lua o wha, tolu o valu. Toi whaafonga le numero li siti, lua o wha, tolu o valu. Ia ona vala au mailea le tata ofisa, ma le nganga whaaloalo lava, whaamole. Toi whaafonga le numero li siti, o le foai na foai mai le aso lua se fulu ma le ono me, lona winga o le aso tofi, ai aso wharai le ai le tata o le tiofoni. A whaapela o ia te oele li siti le numera lua o wha, tolu o valu, ia ona vala au mailea le tata o telefoni, ia o le tolu valu lima lu o whatasi, ia po le tolu valu lima lua i wa wha, numera na ia te vala au maiai, ia pe whapea na ia o lau li siti na wha mole lava ma le nganga wha aloalo. Toi sifuru valu minute, ia o na tāleo le tūlai tasi, ia o le a wha ua tupea wha fia fianga vipese, wha tala whatifo ia Elisabeta, a Salemo, wha taitele lava, ia le wha tala whamai, ia ma le mai mo mai, ia ili tātou proklame o le nei auli. Wha ua tupea wha fia fianga vipese, ia wala fo le wha funga mai, ma le wha funga anga le tātou watinu, ia ma tali maria le sua, ia ma vai po le saonga le mu, ia pe fa pe na wati mu fo ia le United ia lalai ia so se vai ngoni sila ia fa tete pe ta to le fo ai lunga wala le tai ma se la fo le wala e wila va na o le fa ma va ia mata lai lo mo ne Wellington e me se nei po rua ia ai o le tala na le tau ia mo le nei aso ia pe fo na va tu ta to telefone nei oli ia e lo wala tau ia fa solo atu ile fia na nei tuas fulfai tu la leo lumnai ya fa o pe fa fia fianga tuas fulfi 2 minute ona ta leo le tu la ta city fonga la mo Wellington ma na fa fia fianga sui fifi loi se kian tamana na studio yo tamana tas ele na tonu ala si fonga la mo le na tonu
brother Rodney Soyalo here. Keep listening to Samoa Capital Radio and stay healthy, Samoa.
i le falafa asau o lau tapua i ngā mau Tulou Samoa yo Samoa ia tu mau Walanga whaatua api nei se manatu mo o ngai mo moli atu I whātunga wha Samoa ua peleilo u whātu E le ngalo o ali I matama I ta I salato ta I matali I Pese wha Samoa moni o ka e si amupini O pese pese ngā fo I whaalea nganga Yesu I lana whaola tanga Wa ta I ai tātou I le malama lama Ua tau lota ai Malo le tau mawhai Whai pea whai ia mawhai Samoa tapua I mai Lata au nanga ia tau tua ai mo Samoa E whaatau ai le tangangana o lo tato filena E ese a ole puni loa E ese fo I ole puni matatongo Lenei talu talu fo I lau whaalongolongo O musika I whaalai o mata ai tawalunga ai I sina ata Masa afi-afinga ia mautu o mafutanga E momoli ai fo inia oa o ngā ina ia tofu mawhaalumanga Ia lava tau so ai tātou I le wholaunga O vi inga fo I o lau whanua o lo tātou Whaasino manga Samoa oe o le penina o le nei vasa Ua tau lota ai Malo le tau mawhai Whai pea whai ia mawhai Samoa whaafofonga mai Lata au nanga ia tau tua ai mo Samoa E whaatau ai le tangangana o lo tato filena
Le whawhianga ma le si whangamaria le sunga ia alo ese po e fua sale ia ma le pese whatunga wha Samoa. Ia ma nei fwoi nei whatunga whaulna ia ale sunga ia alo ese. Ia wa fwoi le whafonga mai ma le mai le tātou a tino urunga le tātou tautua nei. Tasi ono tesi ma le tasi whamoa. Leo wa tāpena mai le tātou karame o le lalolangi o aso nei. Le whionga ala wano ati lawa. Ia ai tātou mafuta pe au tūteo ese. Ioi, au tūteo ese. A tau fia mana o mieni pese fo ilele whasole o mawhau whaunga, pese siva, pese disco, pese wosi. Ma e alo tātou karame le tūlai lua, le awinatu le tūlai tasi. Ia o tātou mafuta o loa le se i pā ia lava le tūlai wha. Ue bai, e umi tātou mafutanga. Whasolo atu le lima. Pato a tātou mafuta, tā a peipe a tā le lima. Ia se watu pese lea, ia ona tā pena mai leo le tātou karame o le lalolangi o aso nei. Sunga a whionga ala wano a ti lau leo o toi 2 minute o na tā leo le tūlai tasi. mo mola fo yo na fa ta lo fa tu ile mo maru la fa fonga ile nei tu la ma lo le langi mo ma le soi fu la u le ta lu sia o lo so lo le o manuia la fa fonga ta po mai e le tonu le lo mo e Wellington nei ia ai mai se fo yo isi va nga u mo ni sila o lo mo mo ya ile ta tu fa se lo nga e lo na la le nei o le tasi o ono tesi ma le tasi fa mo e ai mai se fo i o le malu uma o silsila ma mai mo mai e tunu mo mau
I lungo o wala fe so ta inga tele vave. Ta lofa lava. O te fia fo e fa ailo atu o le sunga ya tasi tu I tolo maa. Le o lo o fe so ni mai le tu inatu o le tato ngā ruenga I le neiaso. Me lea ia whaatala whaatu tasi malo lava le soifo manuia. Whaatei foi ia le so ni mai I le tato Paul Kalame le nei. Ia, ile ngā whalalo e whaatala whaatua I lau whionga wano. Ia, malo fo I le soifo lau leleli nei aso. Ia, whaia fo asi malu rua tātou Wellington e malolo waltau. Ia, whaaftaile atua lo o maua pia lau soifo lau lelei. Ia, wala fo I whaawino le tātou Paul Kalame pe ona iei le taimi. Whaatala whaatu mule ngang whaalo alo. Lo lava whaaftai. Ioe ia e whaa malu rua te foi le sila mai mo mai. Ia, ua, ia foi nai whaale tonu o lea o tau mwhai atuai le tātou ngā ruenga mai le whale. Ia ua le paawatu I le tātou ofisa I Paul Rua. Ia ai, o le nei whaapoponga o le tātou Paul Kalame, le laurolangi o aso nei, o le a mumu atu fo isi na tala, I whaamtalanga e tusa o se manatu whaalia mai le ampasa o le malo saina I le tonu o le lau mua I Wellingtone, o le lia suafa ia Wang Xiao Long, e tusa ai o le tulanga o lo o iai nei, ia le vā whialoaloa I whaamalo, o New Zealand ma saina. O le amo foi tala la to mai e tu sai o le tau ngata o ia le tau o le soifuanga I nei vai taimi. E le ngata ia tātou I nei New Zealand, ia ai Australia foi. Ai mai se ai le vanga e afiai ia le tau o meo fuala au fai me ai foi nei ia po o veggies. Ia whapea foi le tau ngata o le penisini ma le suau umota avale. Ia ai atoa fo I ma le tau ma fu mai ia ona o winga masuinga onga o le tau. Pa mo fo I o le a tātou tano ina fo I se tau whainga se vaenga tele o li imata mai tai Amerika ia e longa I le whainga o ata ti whanga I le tonu le United States. Ia ni la tau langona fo I mani manatu fa alia mo le tau sa elia o se tonga Fiji o le mea ua whaingoina o le wha mai wa fia ai I le United States mo na tangata ona o le sa o le tonga e umia ai ma whaongaina ia whana po a penga mano nosi I lea fo ia tunu o le lalangi. Ia a whai e lawa I pesitei mia tu toe. Ia ona o tue leo se whaamtalanga I se talalata mai I le tunu o Lucia. A o whenga iai ma le taua I Ukraine, lea ua sawalia le whao masina talu o na ari li mai. Ia ai, usi mai pea le whaafonga. Sia ia loto I fale o le Pasifika ona o le ngona ma manatu whaalia o malo e pe o New Zealand nei a toa ma Australia e tusa o Polo Kalame so soani a toa ma fuafuanga tu umamao ale malo saina mo tu motu e o le Pasifika a sa whaino mai le nei vai aso e le li ampasa o le malo saina I le tono New Zealand nei o le lil nei so fa ia Wang Xiao Long e fa pe o lo toa ma so longa le lei lava ia le va fe ngai ai o ma lo e lua o saina ma New Zealand o le lo mo Wellington o lo nga lue ai le li ampasa le nei I le ofisa o tu o saina o lo o iai na ta ue Wang e tu salava ia saina ma le ma lo New Zealand I le tulanga e tu to tasi ia la ua whainga whaamae tau I le vai whafo. O se lipoti I le vai ngā whaasara laua le News Hub I le vai aso nei, na whaalia mai ai le li ampasa, le lago ina le lona ma lo, o le tūlanga tū maoti, o le whainga whaamae le ma lo New Zealand, I mata upu tau I le vai whafo. Ona e whaapena foi ia le tūlanga o le ma lo saina la tau, e tu ma oti lava na ia whainga whaamae I le vā whealoa I maisi e tunu o le laulangi. Mai o le a wha waupea ia tūlanga I le lunga nai.
sa fa mafaina mai le li ampasa o saina o lo malosi ia le fainga pa anga saina ma New Zealand le tai minei e wi ina e ai vaenga e ai manatu malangona o malo e lua ai te tonu le li ampasa o nei senga e mafai lava ona pulea ma fa tonu ina i se tulanga ni lei matala fe ngai e le imana o le li ampasa saina e tala noa ma fa ailo mai ia fuafuanga lona malo i te tonu o le vasa Pasifika ina ua fesilingia le autu stala o le News Hub. O le salulu lana o ne aile li ampasa o Wang Xiaolong i le maota o le parlemene i Wellingtone mo se feilo inga ma le taitai o le itua ngai o le maota o le lifaipule o Christopher Luxon i le tuana iai o se la ua feilo inga ma le tamaitai minsta o le vai fafo New Zealand o na naia mahuta i le vai aso talwai. Sa whaalia mai ai e na naia mahuta o le la talanoanga ma le li au paso saina. Sa whaia i se tūlanga manino ma fe mala ma lama i le lei. Na ioe i la ua e ui ina ua matua le lei ia mamatua le vā fe aloaloai ma le vā fe ngaiai o New Zealand ma saina. Ai o loo iei pēa na i tūlanga o loo avea ma lui tau i le anganga ma le wha moe moe au tū o le vā fe ngaiai o malo e lua. I se langona wha alia le li ampasa o Wang sa i e tau mai ai e te tau i malo e lua o na pūlea i se tūlanga to a mālie ia ni fe ese a inga e tū lai mai ilo la ua vā e awala lea i ni talanoanga ma ni feilo inga e atangi ai le whaalalungia e leisi malo o le tasi e matau mau ese mai ma le a fia fua o leisi malo i mata upu e patino i le loto i fale o le tasi malo. Na whalia fo e le li ampasa sa o fia fo i sana whaamtalanga i le la feilo inga mana naia mahuta ia le malanga ta amilo i le Pasifika taluai nei a le minista o le mai fafolo no malo o le li e sofa ia Wang Yi le asa ia saini aini malienga i le vā mani e tunuu e lata i le sefulu mo le lua le a whai i le tonu o le Pasifika. Sa wha mawhaina mai e le li ampasa e tele atu nuu Pasifika o loo whai pa anga ma le malo saina. E mai ua tele fo ini Paul Kalame so sani mai saina ua umo na tu ina atu mo ia atu nuu i le Pasifika i le tulanga e wha le leiai o latu wati nae ia atoa ma te mao ainga. Mai o le wha moe mao lunga lao le malo saina ina ia launga te sia ia atu nuu ma malo le Pasifika i le whaale leia o tulanga tau ilo lātou wāti nae. E pei ona sila fia, ua tele le mau whai tionga ua whaia e whaasanga i le malo New Zealand. E moise a ial te mai tai minista le vai whafo o na naia mahuta. E mai o le manatu o le autite ua te tau o na whaana tinati le whaia o se mananga ta amilo o mahuta i atu motu o le Pasifika e whapei o le asia singa ta milo o le minsta le mai whafo saina e taluai nei. Pei tai o le whaalinga mai te mai tai minsta o mahuta na ia whaari ai o loo fuafua sana malanga ta milo i atu motu o le Pasifika i le mai taimi o le ato e ta tala ai tua oi o le tele o tunuu o loo tapu nia i le taimi nei ona o le wha mai. Sa ia ta ua o lana malanga le nei e le pei o le malanga le minsta o saina, le e tasi le malanga na fe aia tunu e valu o le Pasifika i le teimi tasi. Ai e manatu ia na naia mahuta o le whainga o asia singa whaape nei, e le tau o nā tangi ai le nganga o le whaaloalo i tūlanga o iai e moise amana onga o tu motu o le Pasifika. Sa ia ta ua o lona whaanaunau te inga ina ia mawhai i le taimi o se asia singa whapea o na maua i la avanoa e tala noa ina ia ili mana onga o tu motu le Pasifika e moise i lava i mata upu e ta ua mo i la tau e peila o suinga o le tau ea ma le whaale leia o tu langa tau i le te mau ainga.
Ia ai usi mai pele whaafonga il tātou polkalame. Se tala mai au se tālia. Ua o atu i le se funu tā la, le tau o le kāpisi whai sa lati ho i le nei ingo o le letters, i le tonu au se tālia i le nei vai aso, a o whea ngai e hoi i a lea tunu u, ma le tūlanga mawalunga, ua si tia iai le tau o fuala au whai kuka, a to ai, ma le alua e hoi lunga o le tau o le penisini, ma le suau u ta amale la tau, ia maisi tau e mafua, ona osuinga o le tau. Ua maita wina le nei vai aso iata ua whaasa lau I lunga o fesota inga tele vavave o le Twitter. Ia le o atu o le tau o le letters e tasi I le vā o le se fulu tā la, ma le se fulu tasi tā la iwa sene I le letters e tasi I supermarketi I le tonu o au se tālia. Ia ma o whaalia o se si tanga o matua mawa ai tele. E a whaatusa I le tau masani o levea sa iai e na o le lua tā la walu se fulu sene I le kāpisi tasi. Ia peitai la, I se lipoti mai le whaalapo toga ala au whai whaatoanga o la au aina a Australia, le ta ua o le Osveg. Na la tau whaalia mai ai, e le o se mea fau le nei tūlanga. Ia mai le na o le letters fo I o a fia I le teimi nei. Ua tupu le nei tūlanga, pei ona whaailoa mai e le whaalapo tonga. O le vā o le tausanga e lua afe ma le ono, ia ma le lua afe se furu ma le ono. Sa whapena fo iona mai tau ina ai, le whaalua ina leo le tau maasani sa iai, ia fuala au aina I te tonu o Australia. O se vaenga o le mau mafuanga o le si tai o le tau o ia fua o wha ele eleanga I le taimi nei Australia. O le tūlanga lea e a awhiai au wala o whela au inga. O me o whala au aina e whela au ai loli, ia mai a whaina ngō fie tele I le tau o le sua au upo o le diesel, lea ua matua mau lunga lava lo na tau I le taimile nei, ona o le tau a Lucia mo Ukraine. E tai o ietu langa, e pea ona sila fia, e le na o Australia ua whaina ai o se whawhita auli, ua mawhatia ai le tele o tunu o le laulangi, ai mai se ai fo I tātou I New Zealand nei. O se suenga la to mai nei, mai lo hiso whato anga ale malo tele o Amerika, na I loa ai, o le whaaruaina o le tau o le sua uta amale po o le diesel, e mauti no lava le a whaina ai, mai o le a siti ai I le vā o le 20%, ma le 20% ia le tau o loa si I atoa I te tonu o le ho I atu nuu. O le sitanga o le tau o le diesel, I le tonu o Australia I le teimi nei, walata I le ono se 4% le maurunga. Na amata mai le tausanga I lua afe, lua se fulu, o na lua e pea I lunga le tau o le sua au ta amale, mai le tā la tolu se 4% sa ia I le lita, I le lua tā la se 4% I le lita, I le teimi nei. O le tūlanga o mafua I le taunga tā fuala au aina, ona o le alua e fo I lunga o le tau o meo fertilizer po o whaalelei ele, e mafua I le oswhainga Lucia o Ukraine. E tusa o le se 4% o le tau o fuala au aina, o le tau lea o whaalelei ele, o lo o whaau ngā ina ai. Sa whaalia mai fo I se lipoti ala vaenga mo e whaatau inga Australia le Austrade, e whapea o le tausanga atoa lea na mawai atu nei, lua afe lua fultasi, na siti ai le tau o le mea ta ua o le Yuri, lea e mo o mia tele I le ngausinga o le whaalelei ele. Na sitia mai le lua se lau lima sefuluono tā la I le tone sa iai, I le afe tā la ma le lua sefuluono afe ma le lua sefuluono tā la I le tone I le taimi nei. E le ngata I le nā, ai ua sili atu foi I le whaalua ina le tau o isi minerale
e au fia i le fosfate, phosphate, ma le potassium, ia fo i fa nga i le ngau singa o mea fa le le ai ele mo ngā luenga tau whaato anga. E ai pei ona si le fia, o le tau o pito tā ua lava mo ngā luenga tau whaato anga, o le tau ia pe o le tutongi le o ngā luenga leiba po o tangata e whaatino ina ia ngā luenga i le tonu o whaato anga, lea e alu wai le kuata o le tau atoa, e ai tonu lani vaenga o whapeo nā whaina ai ia lea vaenga o ngā luenga tau whaato anga. O le aso luas fumala valu o le masina na te nei o aperila, sa whai eise whaai unga a le komisi mo le tulanga tāla whea ngai o ngā luenga i Australia, le ta ua o le Fair Work Commission, e ma o lātou sui ai le tulanga sa whaafoe ma ia i ngā luenga i le tonu o whaato anga o le tunuu. O le nei whaai unga le komisi i pei ona whaalia mai, o le whaatula whanoina lea, o le tutongi au pito mao lalo, le minimum wage, ia mo so se ta ngata lava e ngā lue ma whai ngā luenga i le tonu o se whaato anga, o se la sanga tau o tele mo te ngata whai ngā luenga, o na sa le i ai mua se mea whaapea i le tonu o Australia. O le teimi nei foi, ua tele ia whaato anga te tele i Australia, ua whea ngai ma wha le tonu, e ona o le uti ma le tau le ai o ni tangata whai ngā luenga. E mafua lea ona o le tōtele au tangata whai ngā luenga i ia whaato anga, ua mamai ona o le COVID-19 se furuiva. E mai le ngata i lea, ai o le ua lata fo i lua tausanga, tanu na tau fia le malanga atu i ai Australia o tangata whai ngā luenga mai whafo, e ona o puinga lava o le wha mai. O le ati nae o whaato anga to ngā la o aina i Australia, e le matua tele na wani se le ni e maua mai ai e tusa o wha mau maunga. E pei o le fua wha atusa tusa i le Evalesia tupe maua, e i lalo ifo o le 5% o le fua wha atu tau o tupe e maua mai i le wha putunga tupe fo i le nei o le supa. O le mena wani ni mai Australia i le nei taimi, o le to tele lava o le au whai wha atu anga o la au aina la iti, small farmers, ua whaatau ese atua lātou wāti nae a ngai i whaato anga ma company te tele. Ai, o le tu whaatasinga o le tau o whela ua inga, o meo whaalelei ele po o fertilizer, a tofo i ma le tau o tangata whainga ruenga, le ma fua mai ai le si tai o le tau fua wha ele anga mai whaato anga, ma ele aini fōringa e wawe maua i se toa, ia po o se feso sani i lea tu langa whaale tonu e pei ona iei nei. Ai vitai o le tu whaata singale nei, e nā o le awha lea o le whaafita auli i le taunga tā ua o ne iai le tele o loa, ma le tau masani o le soifuanga. Ai o le isi awha, e awhi ai i au winga o le tau. O le swing o le tau, e le nā ona vevela ai o le ea ma le si o manga e pei ona manatu ai le to tele. Ai mafu mai ai e suinga o ngaonga e le masani ai i tu langa o le tau. O se whaata i ta inga, o meo afi ma mu i e whaata ma i ai le wao matua, e ato fo i ma mu ngā la a asa, ai mai se o onge, e ma lo longa ma tau tia, sa le i masani ai, e pei ona sa wa i e talui nei i le state o New South Wales, e ai whapea ai fo i ma Queenslandi. Ua mai tawina i nei vai tau le soifuanga le wha aso soo o nāli ni mai o ni winga lolo wā ma ni suinga onga o le tau sa le i masani mai ai. O le talitonunga sa e nisi ma le awata ma mai le mata aupo winga i suinga o le tau e ma whai o na feso sani Australia e tau wha aterengese i a suinga onga nei o le tau e awala i le wha atontonwina le lei o kasa o ona e na te whaongaina i ana ti nae ma lona ta mao aiga. E ai pita i pe ia ona sila fia o ne tulanga mauti noa le umi o se taimi e whaatali ai. Ai o whalia e ai ia leisi awala ia po o leisi whainga e ma whai o na whaia o le whesidi la tula i mai
Ia pe o le ala na whainga. O le whainga po o le me to tia le nei ta ua i le ngangana Peretania o le hydroponic farming. Ia pe unu silo fia o le whaangaina leo le sua vai to tō ma whaola i to tonu la au aina ia whaonga whai kuka o tau mawha. Na whaalia mai whapea o se whaatoanga whapea tasi pe tusa ma le malu wafe mita whaata whale te le ma whai ona maua mai ai leo atu le se fulu ma le lima se fulu 5 miliona le a whai oni letters i le tausanga e tasi. A whai o se ati na e whapea e lata i vaenga i mawai le malosi anga ma e pei o le whaonga ina ai o le malosi o le matangi e pei ona iai le whaatoanga tele ingo o le Sundrop Farms le mamau ma le ai o Port Augusta i Australia i saute e mwhai lao na pa u i lalo ma wha di tia ia le tau e whaafoi na ai se ati nae. Ai a whai o se ati nae po o se whaatoanga whaapea lata ia ai de tele o le tunu u e mauti noa lava o le a pa u ai fo i lalo ma le tau o whela ua inga i loli ia e ti liva i maketi mawhale o noa. Ia e uila ina holinga le leivo il neitu ai ngā whainga le hydroponic farming mo le lumanai ai e le vawe maua mai ai se lawe ai i le tūlanga māua lunga wo o ne iai le tau o fuala au aina e pei ona tātou iai. O lana winga e te tau ona tātou sao niuni e to tongi ia le tau māulunga mo ia tau mawha mai supermarketi. Ia, mai o se whautuanga a tonu e au ngā. E li li lawa le sa ili ma wa ai i wharo loa, ia po supermarketi fwoi o lo o tau whio lolo ai, ma tau maua sino pa u. Ona o le nifa a fi tauli, e le pito tasi ia tunu i se tunu se tasi, po se i tulangi se tasi, ai ufa pe na a fia umai tele o tunu o le lalolangi, i le nei a mai taimi o le soi whanga. Ia ai se i mawai hoi foe on na toi taliu mo iei lea so atu ia le tātou tala. Ele toi te liu mai la le tātou polo kalave, o le mataupu e winga i le pūlenga o a penga malosi i a po o whana i le tono le United States o Amerika, i pe o le meta o le gun control, o se mataupu wai longa on fe vai ai ai le whaitau 4 miliona o tangata i le tono o le nei atu nu tele o le langi. E pe ono si le fia, o le aia te tau o se tangata e na te umia ai se whana, e pe o se au penga malosi le tonu o Amerika, o lo tusia ma manino le lei le tonu o le whaamae o le malo le tunu. Ia ai, ua, tele tau sanga, ta luona iai ani tau mo whainga, ina ia toe ilo, ia ma toe teu wina, ia tu la fono e pule ai, ia mea tau whana i te tonu o lea tunu a toa. O se mata upu ma le ale le nei mata upu o le mau whaala me lave ua ariali mo te tupu mai i te tonu o le United States e a fia ai le whaonga ina leo a penga ma losi e whasi o tia ai ia ma mau mai le soi fua o le to tele o tangata.
O le foi ua amata se tau whainga lata mai nei le li Palestine o lo tu nei le foe. I le teita inga o le malo Amerika o Joe Biden. Ina ia whamalo si aini tu la fono e pule ai le umia ma le whaongai no whana i le tonu o Amerika atoa. O se saunoanga mai le li Palestine lata mai nei na ia whaani ai whapea. O le whaongai no whana I whaala me lave ia o whasiutia ma manunu ai le to tele o tangata e pei on mori mawina I le United States o se wha mai ma tautia mai o se luma wha le wā o malo. E o ia saunanga le li Palestine ia e fufua lea I lona fina ngalo ina ia tau mawhai ia se tete ia mai se le fono tele whaitu la fono a Amerika ina ia teu ia tu la fono o lofa peon na pule ai lea vaenga pei ona pa fonga mai o lo o fa manino mai lea ia tau a so tangata Amerika e na te umi ai se au pega I le tonu o le fa mai o le malo ia mai o le tasi hui na fa fi tauli o lo I nei I le tulanga whainga tai ia ona whaia ni teu ua ea awhi ai le wha mai ia e pei ona ta ua. Ai o le nei lama mata upu, ua tele hoi tau sanga o wha alia I aini manatu ia atoa mani langona, ai moise o le whai I ai ni tau mawhainga a lii atoa hoi mata maa I tai e longa I le whainga o ata ti whanga. Po la tau ia hoi pe on si le fia mo actors, ma actresses, ia o lo a fia I meo ata ti whanga o lo o si lama mai mo iai. La tu tau whaingala, ina ia mawhai o na fo ia le tupu mai pēo whaala vela lave ua tele na mau mawai le soifua o tangata ona o le saolo tonga lava le nei e umia saoloto ai estasi te a penga po se whana e avea mana mea to tino. E pei fwoi ona tātou mōli mawina lata mai nei le whaala vela lave le sa fa ngai nai se tala vau e se fulu varu tu sanga le matua ia se fana e na te fasiu tiai ni te mai tia onga se tos fumaliva ia mani te ngata mātua ni whai a onga se to lua I le onga laiti po o le e ingoa o le Robb Elementary School I Nye, Texas. Ia e pei ona o le tasi leo se whaala be lave ua whapeona ari di mai I le mau whaalave lava pei o na whaamawina hoi mo tātou sila mamai mo ia I whaasalunga TV wahari di mai Amerika o na o whana ia poa penga malosi. O le amtanga la le mai aso le nei le mai tawatu iai se whilo inga I le whale pae le autu stala ia manisi o li imata mai tai o lo o autu iai ia atati whanga e sa whapeona fola si ai I o la tau manatu whaalia I le tauna malea o na toi sila I le fono a Amerika a moise le I Palestine ma le malo ia ato hoi mastete te itasi umo le tunu o I se whainga e whapeona sa ili ai se fo o le nei whaafita auli ia pei ona whaafonga mai o whaingoa le I Palestine o Biden o se wha mai ia po se luma wha le wao malo o Amerika ia ona o le taule asalawa o le tausanga ia maali mai ia I tu ainga o wha le lave wha noa. Ia mai e toa tele na wā ia la tau ia la ufaiti whanga sa whapeona awai ia mawhaia fwoi wha adio la tau manatu I lea wha atu singa I le whale pai le amatanga o le mai aso ta au fiai ia le li I swafa ia Matthew McConaughey ia a whape fo il tama I ta I la wiloa o Madonna o Kristen Bell, Mandy Moore, Padma Lakshmi ia moisi lava tangata I longa I whainga o te tifanga iai ia Lily Reinhardt o John Oliver, Casey Musgraves o Reese Witherspoon ia male to tele o isi fo I
e pei ona e faisi umi o le lisi o lo o iai, ai pei ona nganga tonu le nā, Lady Kaka, Julian Moore, o Katy Perry, Chris Evans, Selena Gomez, o John Legend, ia fa befo ile I o George Clooney, o Jim Carrey, o John Mayer, o Michael Ian Black, Ben Stiller, ia malato uma, ai ole au utasi o lato finangalo o te tau ma ua o mai le taimi e te tau ai ia ona whaia se fuafuanga ia tau whaaikitia le tutupu mai o ia I tu aingo whaalawe ia ona o le umia sa loto o a penga ia po whana. Ia ai peilau fo ona sila fia ma losi tele ia le I la tau fo I pol whaalapu tonga lea o lo o ngafa ma ia te tau ia e ta ua o le gun lobby I po la ia tau lea e fina wina ai ia le whaatuma wina pea o lea malo si anga I le tonu o le whaavae ia e pula ele te kata ila na whana e whaatau mo lona pui puinga e pe o le whaafita auli le nā ma le mafu anga e whewai le mta upule nei ia ona e lava fina ngalo te kata o le tinu I le aia tau le nei I mea tau a penga. Ia, o le a, se atu le tātou tala I se li poti la tau mai nei I le atu nuu o Lucia. O le tala na mau mai I le aso nafi mai le fono a Lucia. Ua whaurua e stasio la tau fai pule I le mauta mau lalo e ta ua o le tuma, state tuma a Lucia ia se lafo. O le nei lafo e olo o ye le fa punga fa pea e le tau ona fa lea o ngaina ia le avea o le tunu e ngo ia Lithuania mama lo tu ma oti e pe ona yai ia sile vi fo I mo la tau manatua ia le tulanga le tala fa solo pito fo I mo su e yai o Lithuania e pe ona tunu mo muale na tu ma oti mai I lalo pulenga ale uni fo ile nei o ma lo komisi le sa ta ua o le Soviet Union USSR ua lata nei le tolus fultasi tau sanga talu ona tu ma oti le atunu ia po le ma lo le nei o Lithuania mai I pulenga la ia fa komisi a o ma popo I lalo o le uni leo ma lo komisi so fa tasi ia alela ua iai le lafo le ua whaatu I te tonu o le pāmene o Lucia Stasio fo I pule sua fo ia Yevgeny Fedorov e whapea o ia o le Pelestene Lango deputy o le fono lea po o le maota mau lalo o le tuma a Lucia ina ia whaalea o ngā ina ia le tūto tasi o Lithuania ona e manatu lea fai pule o le tūlanga nā li mai le taimi na avea ai Lithuania ma lotu ma oti le totu sutasi tu sanga te luai e le tāla whea ngai ma le tūla fono e peila o se tūlanga na ua whaapopole nai ia le atunu ule nei o Lithuania ina ua ali mai ia ese fo I tau whainga ese le tau o lo vesi nei mo Ukraine ia le fo wali mai ia le whaio se lafo e atangi ai le nau pea o Lucia ina ia toi whaama popo atu o tunu ia na ta ape mai I pulenga a o iai ia le uni le nei o maa loko nisi le lano le Soviet Union au a pio na sile fia foi o le malepe ai o le malo tele le nasa iai ina ono po le la na toe tuto tasi ai loa ia ua na o Lucia ia ai ta ape uma le tele o tunu sa iai tonu e au fia aila Ukraine Lithuania ia ma le tele o isi o loo si o mia ai ia Lucia I le teimi nei e pe o se tulanga whaapopole ina le nā o loo whea ngai ho I malea ma lo e le mai lopo le ale tulanga iai ia pe o la ho I le teimi o le a tula I mai iai pe pasia e le parlemene po le maota maa o lalo o le fono o Lucia ia lea lafo o le meo le lafo whaatu ia pe ia ono masani iai ia e whaatalo noa ia ona whaapalota fo I la lea ai
o le tātou i loa lawa i se taimi, ai o le tūlanga ia winga i le taua o lo o bevela pēr i le wā o Lucia ma Ukraine, ia o lo o whaawau pēr i le tū mā lo, po o le tū langi i sa sae o Ukraine, ia le taua i le taimi nei. Ua liputi mai fo i le matua tele lama o mewa penga mā losi, o whanawhanua e mai tu ainga penga whaapitoa o lea ua ofo ina atu e le ngata ia Peretania ma Falani ia a whapefo i ma Amerika ia le tele o nia penga e feso soani ai mo le fita Ukraine i le tūlanga o le taua Malusia. Ia ai o le mea tātou te tau whaitaru si o umoi e wawe se teimi e whape nā ia ona mauaise e taunu unga ia matoe to a fi le mū ia lea vaenga o Europa, ia pei ona vesi ai o lātou ai whanua i nei taimi, ia ona o leo swainga na amata alusia la sa lua wha o Februari, lea o loo wha awa wai pēr me vesi, ewi ina e le o manao i lātou, be le o manao alusia ta ua o se taua po se o swainga, ai o se ngai o inga wha apitoa lana fita i le tonu o le atu nuu le nei o Ukraine. Ia ai usi mai pēr le whafonga. Ia au tatu iai le nei hoi polo kalame le nei mai aso ia wha amano atu i le manu lau wha fonga te lea hoi o mata upu e pei ona tulai mai ia e au iai hoi ia le vāwhi alo rai moise o malo i tono le Pasifika mo tulanga iai ia le pei ona manino hoi le taunsanga ma le asisinga le minsta o le malo o saina e le foi ua whaalia mai e le tātou minsta le mai whafo i New Zealand nei, na mai a mahuta le wha moe i na i anu foi sa na ia si singa ai e ese la le whainga patusa i le malanga a le minsta o le malo saina. O nisi tūlanga e pei on moli mawina i le nei vai aso, pei on si sile ho i ai lungo sota inga tele wawave, e ua te talalo i ai le ofisa o le komisina maulunga o le tātou tunu o Samoa i le tonu o le ai o suwa i fiti le pei on sisila i ai tūlanga o fisota inga tele wawave e na te tala i le vai aso nei e le fionga i le pārimia o Samoa fionga i a fie me na omi mataafa e a moise o le pārimia o le malo fiti o Baini Marama i se sauninga i le ofisa fau ia po o le ofisa o le suialo i o Samoa i lona komisina i le tonu o le ai o suwa pe ona silo fia ia o stasi fo i o au na ilonga le tunu i tulanga i mata upu tau le mai fafo le fionga ia li i o ainga e li saia a feturi e li saia e pei o le ali komisina na lo o ngarue mo Samoa i lona ofisa le nei i suwa ia pei ona te tala ai i le aso lulu o le vai aso nei. Ia atonu o se tūlanga le lei, ia mo o tūlanga o sota inga pei ona maita watu i saunanga le fionga i le pārimio Samoa, wa pe ho i le pārimio le malo fiti, ia le sanga wha le lei ai i o sota inga i le vā o malo i kua. Ia o se teimi o le whaingo le vai aso le wha moe ia e toe afe ai au te roa nei e le fionga i le pārimio Samoa. Ia wale wha moe le vai aso fau i le te talaina fo'i o le maota fau o le ofisa o Samoa i le lau mua i Wellington i le aso lulo le vai aso asau. Ia pei o nā i talana o mo whai ona tu wha sia i le tātou por kalame mo le sila fia mo manua lau wha fonga i le nei wha apuponga o le tātou por kalame
ia ai si bang na i se me o lo e fia sa no mai ai lo sunga tasi Fa te lava e lo fionga wano ia mo le tātou proklame o le ni foi va yaso ia si va ngare le tio foi a whanongo atu le e pe ona mai lau lipoti o le tulang volele o le tio ata ngata le tau o fuala au aina ma fuala au tau mawhamata ona o le tūlanga o le si lunga o le tau o whale ele ia e moni le lava ia pe o le o te tūlanga lau tele lava ia ele na fuala au aina e pe o a foi ona o le o stari foi o le tunu tele i le ngau singo e fa pe nei pe ona silo fia ia e te le a se a faina i o le tau o loa ia pe e ma fu uma lava ia le alu lungo o le tau me tai pela le tau o le swau o le diesel ia me o fertilizers ona o le tau le o Ukraine ona o poloka i le tele o loa e mau mai i le vaenga o le langi ia mo ngā ruenga o lo mana mia mai se aia tūlanga tau ati na e whaatuanga ai moni le lei lava o pe o le mafuanga na tau ona tātou manatu ia i ona no inga ia ona o tātou o le o malo ia vai whanua ni sila le nei te mari ai le ia ona sa ia o fale ia ola ma wase me e to ai nai fuala au i tua fale se mea ta ua ma fe so sani fo i le tau ngata o meo veggies i pe ona tātou mori mawina le nei taimi ia moni le sa nonga la wano e pe o le si vanga na e wata fo e ona nga i tātou pe awa tu le fale o loa ua me supermarket me se ia supermarket i wole wata ngata ia fuala waina ma vanga uma fuala au tama famata ia ola e mana ia le tu le fale to isina tomato kukama ia ona vai voi o pi ia wa fo ia to nga taimilan nei o le tama taole o le soifuanga i tu la me tau fatau e moni le lei lava pe o nai mana ti ai man tu fo ia fo fuala au la to o le la tu taimi le o le tau malu nu tau no ele ola le tele isi me ho ia ma sa ni ta to i taimi o le mafan fana ia nai fuala au faiona ona ola le lei taimi o le tau malu nu ia pe se fa fi tau dia ia fo e launga te si o mai ta to e nai lo o le fa pe o le tonga tala le me pe le anga malo le fo se fo ai le se me al malo fo ia mani o i le tau o mea o pe o ai mai se o lo ia mai fafo ia wa da tu o in meio o veggies mo fala au ia aina ho o fruits ia e te le sa mai Australia e pe ana le o polonga da tu ale mesili e ta onda tu monino ia o le me o le swa o al waita vale fe ave ia o loa ia ai pe se o malele ia malea o malava ia tulanga ia o faale le ele ia mo be o fa pe ia afia ile ngosinga ia male fe ave inga o ta mafa ia mo loa mo mia ta to ia so te tasi ai to no se tala ma na ia la o faitau ia li poti le winga e me o fa nga ina o me o hydroponics ia po i tu ainga o meu o atina e fo ie la au le fa nga le swa vai e polo le ia ka pisi mo so se me tu ia ai ele al wese ele ai pa wale me o le tausi le e la tu e ona ie tu ainga e mama ia male ai se a o se fa le anga ina i o le si manga ia ona o tulanga iai ia ai e tatu tarsia ia ole ama wese feso so ani a wile fa be se me fa ilo le nei ai fu mai le vai as ia malova tai lo fiona wano ia te we isi vai ngate fi sa no iai ia il ta proklame ia o il manatu malo fo le ta pena mo le vai aso ia o si fi fo fa fo le tunu ia tu langa pe le ta proklame le ta on le yaud malova tai ia fa bena ia no fai tasi malo fo le tawata il tato galenga le nei aso ai malo la fa fonga ia salo la fa po mo i nei fa po ponga le tato por kalame le nei o le langi o aso nei ia na me fo tu puile tu mo le tu o le kilope ia mo le sila fia le nei vai aso fa o mo ia ole ate mo vo se fa po ponga te mi le tasi le vai aso a sau
ia o nei tu la ma tu te fa so I fua tu I le mo man tele o tatu tunu o male au fa fonga.
si ulo ula mua e va i te va fua e mamalu ona ulenga so se mea e te so ona fai elelei Amalie loto ele fai ai Sofia poto so se mea et sa oloto pelelei Maya pelelei Maya pelelei Maya pelelei Maya o ima ua le mai numero ua
Le whawhidanga mai le sunga ia taulanga tanga loa ma le pese lea whai tūlangi ia o mana ia fo ina i whawhianga na ia mōri mōri atu ma tātā atu le nei taimi o le malu lua i o le tau ia tātou i New Zealand nei whapea fo i Wellington e oi whai has saul tama e mana ia nei pese na ia e te siva i fo i lele wā a e siva i mōri mō le pese ia e pei e le langona sau ma lili pa whapea e Foi lele te whaongare pese te sivai, ia ele ngata o mawai lau wha malo stino. Ia e mawai fo i male, tūnanga fo lelo le wha mawhanawhana ino lau tino, pia e sivai le pese. Mea lea a tātou pese, ia te tūane i lunga, ia wha mole lava, ioe, whaonga mai tātou pese ia tātou, ioe. Siva, o le are pese te fia sivai, siva, ioe. Siva Samoa, o le siva fo lele tope, lea tope lima, tope vai, ia o le siva wosi pese voi le lete wosi fata amilo i tonu o le fale po le potu malo lo ia ma pese fa malo stino pese vave voi ia pese fa pena pese siva Samoa me dia ia a tatu pese ia tu ane lunga fa mai tatu pese ia pe va pena e te fa fo mai tonu o le fale ia po tonu ainga ia mai se foi le vanga le fale fainga luenga wa ele manatu le wa te ale lua ono minuta te ai nei le lua i New Zealand nei o le fo wa amata fo ona fai wi unga luenga le vaenga le na sifiao vaenga le na amata mai le po i le town na leila ia se i pa ia mai nei taimi o le la wa te ale lua e te le na na vala ta to ia na amata le fitu le tu lai tolu nei da uli nei da fiafi i New Zealand nei ia ai foi lele e langona la foi na wa mata ona nga ia te foi si vaenga le wa ta pena foi masa uni si vaenga le amata le tolu le amata le tolu la to ia mai ala ia mana mala tu nga luenga na nei ile se fultasi ia ai watu le sifi le se fultasi tau wa ile fitu ta yao me le ia fa pe ona wa ta pena foi ia wala nga luenga amata le tolu nei le uli ia manuia lava le tapenanga manuia foi le anga ia tudunga le awala io e taunu foi nga luenga ia manuia foi nga luenga le afenga i moutou ia i le poana nei ma le vanga le fenga luenga le vavea wa tai ai mo tatou ia wa
mata foi ona ta pena e mana nga luenga nei le tu lai tolu ya ma lo lava na ma tu fa ma lo atu ma fa talo fatu ya ma lo al nga luenga e ula foi na ma lu talo fai si va nga le nga lu i fafu ile ma lu e me se lava ia le au va nga le au palama ia ole au faufale ia ole au vai ngole au vali fale mai nga mala fa pena ia fa yasi tate lo fa isi vai nga le ia ono ole timu ia ola tu fa fo male malulu ia ai mana to lo sa nga le mu fo ima so longa manuia ia nga renga lo fenga ima to ia e ni fo i malulu ia le tau male timunga male lo wa le tau ia i tulango lo ia ni sila nei wa vale minute te nei le tula lua te masen fo nei fa fianga matal noanga ia wa fo ni mta upu o ni tala tatu te tala noa nei taimi ia nga ina ia mo me o tala fo nei ia nga ia mo tato ia wa fo le tato o mawai le nga te nei atu ia fa pe fo isi o tato o tu Samoa wala ni tala tatu tala noa i mo me o tala fo le tala le ia ni tala fo le ia wa fa le tala le ia e fia tangata uma e whaanongolongo iai ma a whai tala lelele ia e leima sisi fia whaanongolongo iai na paule me o me tala e lelele ia ole vao yo fusu ole vao yo fusu anga ole uli ia me lea ia whai tala lelele ne yaso ia sa uni fo ita pena ma na vai fo inga luenga ia ai toi fa malo atu ya tafea lemi leo wa mafuta mai o Alex itasi ai tama Amelia fa moana ai vai sina leo o ka ma lo lava le mafuta mai o ia ai sai fo ia talo fo tolu ia mafuta mai fo leo se atu fue mate baba lu atu ia wala fo fa wino le tatu tua se ia pa ia lava le tu lai lima ile fia na nei ile ngatai le tatu wala leo le tatu frequency le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia fa befo i lungo le app lua se furfai tu la mai se fo i le Facebook ma le tato YouTube ia tato weva vai ia tato ai fia fa longo mai fia mai mo se unanga fo le fia tanga ta uma ia na mai mo mai se fo na mai mo mai le ma tato ma futa tu a wete alu fu ia unanga fu le na fusu anga me le fa ia wa na paule me mo we pe alu te mata i vaenga va pena ia na lo fia fusu tu ai mo ia e te ri tau uasa fusu ia sola na paua na lo fa dia lo lima i o to fia anga mai fa mai o e le la velo lima ia la na fa ia ingal tina le ai mele ia na ona vole na fa amna tu ma tu lalo ma ia vole le alu i mo meo vanga vole le te mata ia mo elo fia ia mamo waini au mea ngā mani vanga va pena a ue te alu i vanga vuilele i toinga vanga vuilele na olo watu lai whai mai tau fusu mai rungo Facebook ia mai alu watu e ama oe whali ale atu e lau a eto na malo maa losi na ia ia e tere i fusu a yasola na e fia fusu a ia na e whai ina tinare a inga ia le mea ia maa lo lava le mafta mai matalo vatu fo i whionga tanu masa ia tanumasa tongia Luisa tanumasa fa taitere lava ia le mafta mai ia i tatou tua fa fianga ia o so sto inga pese ale la watu ia tatou noa ia stem foi fa atu ni fesili ia awa foi ia le tatou proclame o le yaso ia mane nei foi uri ia mo tatou fia o tatou fa mai pe tero msu meu o lunga nei na o fia ia le si fanga la mo Wellington se fu 10 minute ua te nei le tulai lua le tautua le nei le si fonga le laumoi Wellington e le tatou lala e le tatou ofisa autu le numero 5 se fulmanatasi man Kevin Avenue Porirua le olo iei le tatou ofisa fasa lau ia utele i toe tua tu lunga pole altu lango ilo e le tau teimine al teimine na usawai ia mana ia foi alva ia tu le mata le la ia ai pe ona mai foi tatou telefone nei uli ia le na mai Savelina ia e steimi ole a lolo wa foi le tau ia ma ole tu langa foi nai pe ona mai le va ai tau ma le tulanga le ai le tau le si duas fu fai tu la o le a papa fai tiri emo wila e le ngata le motu i matu nei lo ye tatu Wellington ia fa pe fo le motu i saute o le mele lo no winga o New Zealand to le la lo wa le tau ia e le si duas fu fai tu la le lo lo mai nei emo fo i wila pe ona ama ia le vai tau ia mo e tatu le pa wale tu lang fo le ia mo e tatu le sa ngale mu ia va ai fo ina fa nau
ia ili misi fo itono fale ia ma vaenga a paka lau ta vale le weekend pole va fa ingol va yaso ina di te fu wa fia lau ta vale se la au vole au te paka ina ta ta vale la lola au ia mol ne va yaso le hulo vale tau te wa ngau ane se la au ia fa ina ta vale ia male so fu manu yo ta tu ainga se fu tonu minute ua te nei le tula lua o le tau tua si fonga la mo ia le fa va tu le fa tu ama sau tua ia si so le angele eliva o leva tele nei tonu si so le mo le fa inga le tato a o tu tonu ia to mai fa malo angele ya malo la vole ma tu melta to proclame ya le la fa o tu fa fianga pese ia te info ia va tu nei fesiri tato we vai o fesiri taua ile university fo ile nga o fesiri tau yo to so ifu mo ma to bola ya le a tato tata noi ni oli ya ma le fa ingo le yaso nei ia le la a fa solo ia le semi-finals o le Super Cup ya le amatana nei ta aloi le Crusaders ia ma le au le Chiefs ia o tai au le Blues ia ma le au le mai o i Canberra le Brumbies ta longa nai le so tai au ia le la tato io voleva fia siva nga le o Amelia ma to tele ne ia ai tu ne lunga fa ngal tato Lau te ilo le leia tua tangata e lau si. Lau te ilo le leia tua i mai vai. Se baila a wonga, se sifa mai lo
Ia nei pesena e te fa te ro malili. Ia e fa te ro malili le malulu le wei tātou nei New Zealand. Le fangu juice mai le sunga ia siope siope tui maseve ioe mana tu le pese le fatu a saua i tu le pese phone pese le al sunga ia siope ia o le sunga siope ia o fai langi fo longa ia le fo ia lo le tatu tino ia e tali ni fo i musika ma fa fianga ma pese ia pe o taimi na saua i tu na pese le ia na o leo te mana tua o le tātou le tiona mua i tā le pese lea le sunga siope ona o ia sa au mai le pese lea sa ia sen mai le pese lea ia mawhaatanga i le tātou le tio ona tā le pese lea a le fangu tius ia le ala ua mana tua i fo i le fo i uso le sunga siope ia i le pese lea ia i le tūlanga pe ona i le fo i ia i le nei fo i vai taimi o le tausanga ia
Ua lus for tolu minuto te nei le tu lai lua. Ia ai mane fo ia se fai fo se swing o tato proklame. O le la fai tato fesidi. O le la talatu le leina. E fai mai lau fesidi. Ia e te e fai mai lau fesili tatalo i tuona e tangole ona talwai tasi le leina e faonga. Ia le la tala tato leina te vala mai e fai lau fesidi. Ia ona e tangole tau mai te au le tali i tua. Ia ona wa e mai le tato wa tunu fo le tali lau fesidi. O le tato fai ngā fesidi. Tau te le fesili le tuspa ia. Le ai, ta tia le tuspa ia ia. Au tau te o ia i langa e fuilele ia. Olo ia ia le au fai ngā luenga pa ia le tu o le lātou lea ma ta fai oi. Tato o le potu salalau. Fesili o le potu salalau. O tau te o i le fesili o le tuspa ia. Ia ona e fuilele e fai ngātāra vaenga na. Ia ona fai tato fesili. E le whapela o fai atu ona whapela e le o malama tuspa ia. Le ai. Ona e se fo ia vaenga fuilele e ti fi naunga fo i. Ia i tūlanga pe ona i fo i le tuspa ia le teimin nei. Ia e taatia fesili o le tuspa ia. Au e te o iai. E tātou, fai tātou fesili le potu sala lau teimin nei. O le ale fesili te fia fesili ima ia manatua. Ia sa o lau tari e mai. Ia, le alau le atala le tātou leina. Ia, tālo le tolu ia whatasi me fo i le sa tu fo fiso. Ia ma te vava alua atu. Ia wal tātou tau tu o le nei fo ia uli. Ia awa luas for 5 minuta te ai nei le lua. Ia o la ofisili la o la fa mo la ofisili ai se longa te vidi mai fatu afa tu ofisili ati oi tu sala wa ule la mo tu ofisili ia ona tala lo le ta ia elna mana ia no winga ai vidi mai fa la ofisili ia ona tu ule lunga o la ofisili o e te fa la ofisili lunga le tata ulena ia fa fonga me foi le tu le fa ngalo ofisili ia ona Welele ona ere tu wala o ilunga le leina. Na ona fai ala ofisili ia ona yalule ai fa vanol tata o leina mai la utali ofisili. Ai ona tau manea te o le tali o la ofisili. Ia o le tangata o le ama waina le la tali o la ofisili ia ona ufa pea tu le ia lea ua maua le tatu tali. Ai fa vanol tata o leina e folele mo ila tau e folele manei sina fa te o le auli. Ia manei foi le ofisili fa tau fa ola foi le ia le. Wa istangata o fa pea sole. Halu nei aso moe sole. Ya ta o tu lola man fesidi. Ya to langa mai lo fesidi tu ai aso. Ya o tata proklame na. Ya o le la tama amata. E te vid ele fa tu la fesidi temi nei. Se longa te vid mai fa to fa tu fesidi. A ta o me ale tali lo fesidi se o fa tu. Ya le ai se to tam fa mai. Fa penal fa nga. Tolva lima lu fatas. Ya le la fa solo fa fianga ve pese. Ia o le ua luas fulon minute ua te ai nei le tu la a mo a fa pe sa o lau tali. Ia ona tātu fui leo se pese mana ia mo e ale na. Fai se swing o nei auli o le malulu a. Mana ia fui nei fai o tātu fesiri. Si fa te ia fui ia tono a inga o fai ngā luenga i la tōlo mafuta mai. Nei ta mā mātua ma nei tina mātua. Ia, mana ia fui te minei e. Pule asa ufesiri wa lewa na inofo ma oe. Ia e mana e fo fa leo mai lunga le tātou programe. Ia tātou eva i fo i leo ni ma le tātou atinu. Ia fa te i fo i malulu, se leo malulu ane mea sole. Ia oe. Luas fulano minute o te ai nei le tu lai lua te fonga la moe Wellington e. Ia vatu fianga rei. Ia le la fatari atu ia le tātou te vala au mai ai. Ia na fatu a fai atu leo le fesiri. E le fai atu le fesiri le taimi nei. Fatu a fai atu le fesiri. Ia pe a o le taimi te vala au mai ai. Si fonga la mo Wellington to e fatala fatu le taimi ma lo lava le mafta mai le puni ala va 2 minuto te nei le tu la dua ya tolva lima ro fatas te bara mai ai ya ona fai tu le city Pati peso na
Ia to fa o tu tatu pesena ia no le wa matana vala mai ia tatu au fai fesiri ma le tatu au tari fesiri. Fa tal fa tu vala ma no se fua. Wa ko inga vidia kala kala so te mea mo fai mai fesiri. Ai do ka fa po fa la ma tengo be. Ja, fai so fesiri lupe matila. Sau ngoa mai la fesili po da sau fesili ia o le fesili fai ngo fie o le fesili ha o le fesili fai ngo utele mana fai ni fesili fai nga ta vo lele ia mana ia fai o fesili fai ngo fie vo lele o le fesili lupe matila o ai le nu o Samoa na le tolu matai tus o ai le nu o Samoa na le tolu matai tus so ama nu o ko lua o eva o fea eva ia tasi eva ei masaisi ei masaisi nu ia ko ke longa pa wa ru de wo mai ka ni kan ia mana ia tu tong fai mai la mana ia tasi eva ei lisi nu fi fai sa fisi de motsila ya por sa vai sa va ila le utatu wo yai sa vai ia o idea la nga makau dia foi ngo khanga sa ya nga ma ya yo tatu va ila Samoa tatu va ila Samoa tangata nei na soifua isa va ia le lonu sa ya le o mo mai sina ya ana maloi o iva ma vai tu so a eva ma iva sorry so ya iva te ta mino tu ai lunga pe alu fasale le angali ana tele lo alu mtsi so te ofo so ya o la fesili lu mtsi la la fa la fesili ona na e musu mele te utua ta umele tali ai te tala le no tatu tunu mana ya le ko na ngo ana ngai le sa fesili ya pa tai mtsi la te lava ya tadia le no te le no wale te le tatu taimi su ele fesili ona vala mai amana tua alo fiongo le mtsila au tau te o le tuspa ia mana ia pot sala lau tatu we vai ne yaud mana ia ya na ta ko e vai langi ai io e tu langi si tatu we vai just ya lo vai tu va te lava ya de ta ko o kula fongo ta ko ia de yo mai ya so wadu ta fai ke foi ia ngo se foi da ngo ngam kat ko na tonua da ku le fiong paiaderi te tele lava ya te fila ilu msi le staini tai vala mai fa se wa na ya na o maua mai lupe matsila o ile i polu o eva ya ale maua mai amelia fa moana ia o iva isa vai mana ia va ile mana ia le tele o le fainga na tatu i fesili fainga o fie foi lele io tau te lo ai ia le va nga ma le va tau te o tuspa ia io e pisai tatu tuspa ia pe tatu o ia tara le no pe isa fa fesili ia ona va la mai ale la va tu pe fa fie nga o pese ia mana ia na tonu io after tele lava ia le mafta mai tatu tunu le o to luas for 1 minute ia ona tale o le tula tolu Sila ia itanga le tine o le vaela ala fa amane ene eta fiti solo tene o so wala vane ie toi ofo ia ufaina e feolo le wele si tatu valau le masalo se fafsili ya talo fa valau talo fa le yo le o te vili atu fa malo atu ya te o lua fa taitina o le fa ya fe au ai ala ona alu malo sili mai sa lungo le fali ia o le fia o atu le lima fa si o lu
Mana ia tele se o Yesu na po ma po. Na e tau foi nei se ata le uli e fa ma foi le fa fia ai e tatou I tono ai nga. Io e wa kale awa ko fa si o lua. Ia si dia le bili aku akala ia. Awar sa wa awar fue ka mai. Bueno. Mana ia. Me na le o bili aku ai ke fa ma lo ku ia o lua. Wa ele ele fi fo ngale sa urunga le e. Oi. Ia wa ai la o le mo fa lo aku le ka kala mai la le kio. E o malanga sa sale o lua si kai mi wa lo. O le vota e vala o mane tina. Io e. Oi sole. Mana ia te. Okay, fie que le ia uruman por calame. Tai tele la. Okay, musu ang ke fu ma wa kuloka di masasa si o. Ora, talo ngo makanga. Ia. Kali leila o lu. Ia. Malo. Ia amawale. Manguia la le kai mi ko lo por calame lo kar fa sia fanga ia lo fa ia lo fa se o stemi ia na ta mo le address ma watu te tango sasa ba wa ale que ara kuinga ia lo va tina ia va tai manguela fia manuia va tai o tatu va ila ia la sasa lo no winga la salua le folo le fale silo matu fa mai ma ue pe ana ile wali ia e fa sala la fa ma il pulu te luas fu 5 minuti ana tale o le tula tolu e sa le astinale e tau fu ina isi ata o le uli ma le fiafi wa ale afa pe na ata ta ya ia e o ina io tau ana ima se ata o le uli po le fiafi ia wala mai ia fa isa ofisili so le tio fori le tele ofisili so le ia sola sole ale tau le se o ofisili ma lo ana ma fta mai fa fta tele lava ia ia na amo wa fia ia ona le si me pito sili ona ta wele soifuanga ma wa fia ia wa ma na ia foi le weekend to duas por 5 minutos ia ta le tu da tolu ia ta pel ta to leina ia se to langa nei lunga lau api fa fili ia sola sole ia ma lo la vole ma fta mai fa o tu fa fia nga pese lewa tau famel tatu wala au e masalo se fisili ya talo fal wala au alo patasi baro so fo manuia ya malo so fo oi fo di sofa alo ese ese de wala malo o fea se vai pa noa o Wellington e po o le motu I matu nei o tatu e o paka lau ta vale alo ese ana twenga luenga se ai o lewa malolo papa sai fo pa malu ya lewa malo pale ia Paula foi o swing o tau ia malo ia wa o eles tangata te loa o te malama le o eles tangata matuale le ofisiti mana nei ofisiti ia eles ofisiti ia se ka fa ko le sidi ata ia man tuara lo ese a umalona failo ofisili ia ona fa no le tatu lina e tangona e tau mai tu e te o tali o ia tangata e sao ia ona e tasil tatu lina le fa nga fa mole ia tai ia ole o manu e lua ia o mo meu senga pau ia wa kula senga pau ia oi kami meri sumu lunga pomori ia foi mai lo senga pau na me wa kami e meri sumu pia lele aku o lisiku ia foi mai lo senga pau ia la kofura ma wa ma le mango ikor mango nei kamole ia le mango ia ana na ma se le lesiku ia
O se le ia kura, ki te mai ka mai ki awoi. O ai le lai frunga ea. O ai le lai frunga ea. Ya. O ia ina le upunga kadi e le sun. Na ma fu ai longa pa da ma mulu da. Oh. Makala o le ala le upo le sumu ka u. Na lai onga ma mulu e se mai mamoa. Ia. Ile vala au le vala au tamiti. Ia, vala au tamiti. Ui. O ai le ko lunga. Ia. Ia nga makala o ko le sumu ka u. Ia. O mulu ro ia. Ka makala le ala pura ka o le sumu. Ia. Mana. Ia lua upu ia. Ia. Mana ia. Ia. Oi so. Mane, mo me ofesiri foi le fa te. Fa tu mana. Ia. Mana ia. Ia, lese le la tala tatou leina. Ia ai le la tango tau mo di tadi. Itu tai mai. Tai, ia tatou ofesiri na le ale upu na tau tala ile isumu na mafuai ona pa u lalo. Ia mana ia. Wala vai le sila salfai. Sila ia itanga le tene le vai la ala. Fa amane ne ta fiti solo tene o so. Wala vane ie toi ofo. Ia ufaina e feolo. Tato o talifisiri, talo falvalau? Talo fatasi, ola fai flora lo fisili. Ui, o le tali o le fisili estama lena mua mai. Ue, mo le tali. O iva. Oi, wa uma iva, le fisili lena uma atu, na fafonga me le fisili estama walo, esere. Ia. Ba ko ai na YouTube, ba Facebook, ia se fai mal Facebook pa mon. O nfolele o senga vao e lua. Ai e vai atu senga vao le tangi mai le isumu lunga le pomoli. Ia felele lo senga vao ia fai mai le isumu. Ia le ala matango fifo le te taupe ile manoa. Ai matango fifo le fa lele oi ia na felele lo le senga vao ma le isumu. A le meu tupu. Fole lo vala au mai tire mata mai le isumu ma senga vao ia lua. Ole na vala au mai ile sumu woi o le ala me le ane ai na afolele ole wingo fesidi ole ala le tali le sumu na fai ina na mafua ona pa ula lo matauria la e tau pere sumu wo ile manoa ole ala le tali le sumu na fai tamai na mafua ona pa ula le sumu wana ola tali wa male sumu ia Oi, tu tão fai mai, sei tão fai mai le sunga lo ese pula le tali. Fa mai lo ese na le lua upu na tau tale le sumu na mafai ona pa u lalo, na pa u ese le mano le sa ta upe. Ia, tu tão fai mai, fa tele lava vala mai. Ia, tai. O to tele la fai fesili. Ia, lo ese tu tão fai mai pole ale tali o ta fesili fa mole. Ia, ai o le tatu fesili na o le ale upu na tau tala ile sumu na mafuai ona pa ulalo. Ai mo na i fesili foi le fatu pu manatu ma fat. O le. Ia ai ele o se fesili foi le tape ye se winga le ai. O la mana ia le fesili. Mama e foi le mana ia foi le tali o fesili le o pe atu tau fai mai le sunga. O se la tatu pese Sila ia itanga le teine o le vai la ala. Fa amane ene e tafi
Whaawianga mai le punia lava ia e saulo me tātou pisi me tātou leina tele lau tali fesiri so le talo fatina. Talo fatasi. Malo se fo. Wa mai ne ia pia. Manuia whaatai. Malo lava tai pokala me matango fie. Whaatai. Ia. Wa ala fo impa ule isu muanga aka pe ufa manga ia ilalo ka makia. Wala ka wala o le sifi ai pa uro ila. O le sifi. Oi sole, toi ti. Sala fa. Ia. Família está mal, toi ti. Koi ki a fo ngei. Malo va dai. Mania le fia. Mania tai lava, tai. Na le lua upun tau tala ili sumu. Io ale ma na io le tali le na tu mai le sunga ya lo ese. Io o le tali ma na io le tali faingo fie, o le faingo fie io le tali. O le tali foi. O le ma na ia fo le mala mai foi tamiti le nalo. Ile tangata le il tangata le anga inunga le foi nunga le ole ia ole tali na tamiti ale sumu na foi tamiti. Ia na mafu ai ona pa ule sumu na matala le mano foi lele. Ia ia fumaya ia ai. Oh, toi titi ai o mai tamasau. Ja, olo tala pelta to leina te wala mai. To tasi le minute ia ona tau tu leo le tali. Ya fai mel fesili ya le tala tatu wa noa e mantua o fesili fo e vole le ma na tatu fa longo ai ma tatu mo ai fo ini tatu waenga taua ia le ni fesili fo e alua ia fo le fai tete fo no le fa fo mai na ma tua ia mi foi la tolo mai mo mai lunga tato Facebook mo lunga tato YouTube ia tato we vai o le faitonga fit e to titi se vai ma na io tali ma na io tele tali o mai ia o la le tali le te vai tu ai o le faitonga fit ia ia o le tali le tali tonu ale o mo mai le sunga ia mau le lei ma le fanga. O le tali la le isu muna mafuai ona pa u lalo pa u ese male manoa. Wala o mita oina le ana ilunga. A famele isu mu. Ia o le taimi ana matala ile nguto le isu mu le male manoa pa u lo ilalo. O le tali sa na le sunga ia mau le male fanga sole ese le papoto. Longo fial tanga fule sa to anga ila onga ya sola. Le sa o tat al vaenga le ia tusa ia o le tali sao na mai le sunga alo ese io ia o le tali na le fesili ina ua toe se fulu lua minute o le tali o le tula tolu ia le pesa nei ia tai natu ia mo le sunga ia o ile na sao malan tali mau le mai fanga io ia pesa nei ia tano e foi no foi o tangata sao lan tali tatu pesa mo ia ia tala tatu leina fia fai mai sau fesili ia tale tirele ava no fesili ia o ngā mataua ia he o fesili foi dele vau ai fusu anga ma ia fesili taua i lunga o le ea ia foi fesili foi ngata i tu o fale o ma te foi fai ia tala sua ma non fa manato tu per tatu o fai fesili ia le wele stato valau talo valau Alofa. Ma non sei fuori. Ma non sei fuori, alla fai quello l'officina. Ja, fai me l'officina. Oi fai sua fa. Sei un macalmo di muliato. Ja, fai me l'officina. Ja. E fia attaccare la qui sa vai i un polo. E fia apatale pe alele atu sa vai e tau i polo. Ia. Ojole. Ja, ma nei no visiti, ja. Ja, o tato lena na, ja, welele fatali mai sei tau malitari, ja. O ngate dole kasi. Ja. Ja, waftai le ja, tarapel tato lena pe fa fulima maila. Ja. Ma lo waftai. Ja, to eta.
Le la tala tatou leina a tai lava wala mai. Ia, tai. Na e fia apatale pe alele mai sava e alu polo. Te loa pole pe ale se pe fo ile e teva mai o ile aingo to lu po se pe fo ile wale la va fa au o aingo to lu sava. Ia lewa sola u pot ya. To es 4 minutos na tale o le tu la tolu si tatu pesele talo fai o fo ile na sa o mai lana ya. Le lei ma le fanga ya pesel nei tai na tu mo le sunga le ma le fanga le na sa o ma lan tali ava ya ta tu sa o le tali e ya se mela popole kini ai ta tala ia o lo vatuai ya pesel nei ya mo le na sa o lan tali no Lo tala pel tato reina te vala mai ai. Tu tatu pesel na ia ona le tatu wala au pesi fisili ia talo fal wala au tasi ia wa le na sai ko le fisili ko pa mo le la ka o kia ore kali ia le lei fa tai tele lava tai on sai mai tai ia fa tu tatu pese ia si ta umal tat fa tu tatu pese na le o tampo vel tatu fisili le talo fal wala au ya se fo mo ya kas ma lo se fo mo tsila vai ya o fisili fa ngo fia le ka ke lunga le lenga ya o ile sunga ile fo ma ile anga fa ka ngoa e sunga ya la wango ile ka ko por kalamber vaya so yon kuaku fa mor ya ile fo ma fo ma ya le lei pa te lava sila tai wala mai fua na tato leina na ya oile ya le sunga ya tamari fo ile tunu ule sa fa tanu atu tato program le fionga la wano ya ile vaso tua o le swafa le mana oi al tato fa sili
le fionga le matsila ia fa pel tatou pese ia si pese le fa te ele malulu ale o tong fa mel tatou valau talo fol valau Malo soifua. Malo soifua tina. Ia, oi foi. O dokta sata lupe matasila. Au salilo. Waiaba. Ia. Fa ftai tele la na tonu a o maua. Le o maua matina le ia fa sila le ngani matsila. Okay. Ia fa ftai tele la tina. Te tele la vala mai. Isa fisili. Isa fisili. Ele sa fisili o kele ready. Wala o kali ngana na pole o ke lole. Ia mana ia. Le tele. Te tele la. Ia vat. Ia fa se fu. Ia fa se fu. Ave le mana io tatu taringa fisili. Ole mata watu I nai tamama nai tina ia vala mai. E la ia umai tono ai ngai tono fale. La so so ani ani le tamale fisili. O ia le tali. Ave mana ia. Ja, mana ia tele. Ia ole na. Dokta le au sali lo sata mo yava. Le safa no tato proclame ia tulo fo ia isi ona swafa ia ai ole na ia ole halo tato tino. Ia le wili tato wala wa sole wa pisi mil tato lina sole. Wa tuwaila o mia wa. O matua pisi mil tato lina talo fal wala. Ma lo se fo kasi sale ia oi wo kwaila o. Ja, fantai. Ja. Ja, okay, sia kali aku kali sitinanga le fa me pe sia pa kali pe. Ja, fia. O ke longa le lua longa pe ai. Lua pata ai o porua. Poru kasi o sa vai o sa vai pe. Pese pe ana teva mai wone le wa. Mo tinga ina o ai ngor tolu. Ai sa pesidi. Ya la pa ai. Le ai o le silia a lupe makasila o dokta fia mga ya. Ja. Lo dokta le asali lo moya go. Ja, le na tonua. Mana ya. Ja. Wa e se reward on. Ja, le mo mio pese fa moi loto. Fa kangi loko. Ba tai tele la. Ngoka. Tai la vale mafta mai. Ja, lo fatu. Ja. Fatu. Mana ya tele. Yo, ia ole na. Ole ua to 2 minute yo na tale ole tolu. Ma lo sole va to le to tele tato tunu le wa mafuta mai lungo le tato Facebook, ma lungo le tato YouTube. Ia mi se fo ia tono ainga, ia lo mafuta. Ia ofita wile le fo. Ia le taimi ole tau. Ia le wile tau fu ona so ona to fe wa i fo le wa malulu ma se la wala jimunga ma. E ma na ia le ki fa le tele o la le ti o tono le fale. Ia po tono lo mota ma lawa. Ia matua pe tu lo le tato Facebook po le YouTube lungo o le TV. Ia mata mai lo ia. Ia po tato tani nga. Si le to tasi minute ia ona tale o le tula o fa watu fa fianga nei. Ia mo le sunga ia kin ai tala ia. Ia. Tau nei mo nga.
Gentlemen, here is 4 tons of raw techno power. Here is Ya, malo fatai le fa fombele tunu le o tatonu le tula tolu tasiri minute te ene le tolu le o ele tatu vala ole tamu fai mai ya fenga tate le vala umil tatu tino tatu poklam talo fal vala. Talofa. Malor se fua. Malor se fua. Tai. Ya. Oi. Ya. Sauno fasili. Kelika ko makanga. Ya o nga ka vai o fa vai so o ya. Ya. Ko fa afia pa ko a. Ole ale upu fa sa mo e avele fa vai so. Fa vai so. Mole. I ile upu fa sa mo sa ua e avele fa vai so. Ole ale le upu fa sa mo e avele le il melo fa vai so. Fa ko fa so o ele yo ese a. Fa mole. Mana ia tele. Ya, te fatani mai la ta mai te ola utali pe a finngaro yai. Ya, fatani mai lungo tatu reina. Ya, o tatu fa fasili na. Mana ia tele fasili stinale. Ole ale upu fa sa mo ave pe a le upu pe a fa vai so. Fa vai le taimi, fa vai le taimi. Mana ia. Ya, tatu e vai. Ya, tatu fa fasili na mana ia foi si fasili stinale le vo uma ta uma tinale tali o le fasili ia e tasi ale upu len ta uma tina o le ale upu fa sa mo ave to inga vai volele fa ma vai so uma fa to fa ia tal no ya to fa to fa to tal no ya to fa to fa a misel vai volele leo e avin la to yo mo meo wa fa ingo I yala la fanga e fa tali ase va tu pe fa to al wa fa to fa ya le ala uta umel tali tina mana ya tele fa to fa no fole le upu le sole yo mana ya le upu na le upu fa sa mo e ave mo le tinga va fole le fa to fa so ya so foi yo no fo ya so foi yo to fa so foi mana ya dimo minuto tene le tura cholu
Tamai fai mel tātou wala au. Ia, fatala fatu le wala au. Talofa. Talofa tina? Malore soifua. Tai lava le sai mai. Kusola o la o pa opunga ye ole. Ia, le atu model nei tu, ia fa soifua ia mai Manuel e fiafi. Ja. Ia. Ia. Fa soifua ia. Ia, fa soifua ia Manuel e fiafi. Ia, le fa tai tina. Tai. Ia. Mana ia fo tau fai mai tina ne alo talpel tātou lina. O le hale upa Samoa e ave i le tūlanga volele o le whātua whāso. Ia whātua whā, toi nofo ia, toi whātua whā. Nofo ia, e li avatua se tupe le tangata lina malanga. Ila na mole na la tuma ia, volele le alalfanga, ia toi whātua whā. Se ona e vatu tupe whātua adu, whātua whā mo iro. Ia, ona, o lea umanta umai fo il tinala na tali. E sere maana ia. Ia. Ia whaamanatua tupu i rātou ia, he na ulitua lalo ha, na whaamanatua tupu i rātou ia, comments mai lungo o tātou tali, i lungo tātou Facebook. Ia, e fo lele, mana ia tātou e eva whapena, ma tātou tali e, ia, mana, au mai ia. Au, si, vatu o tusa, so ne. Mana ia, vare upo tusa, fala, ia, ia, mana ia, tasi le upu lena tau malitinale, ia le famai tu sa au maia o le su e mea e mana ia na upu ia ia ai mo valu minuto te nei le tu la e tolu to ti ia mo no ta o don Ola whafonga pele tau tuan si whonga la mua maa na whawhia whianga ni taimi fo tātou proklame ia o tātou whainga whesiri o ni o ia maalie whamai ana maloi maalie ia asamo maalie tira nei upu ia asamo ia o le maalie toi ngā mea vole maalie ia aile o tātou tali na lea la o le tali sa o la le ua tali me le tangata lea o niu lofi ia seto kalolo o le tali o le felati lati. Le talisa ona tātou fisidi, maana ia tēn. Ia, o le nā, mo i lātou alui. Ia, malo ale eva, tātou a mawar fia ma le eva le lei, ia ma faitala maana ia, ia o le talisa o le nā le fesiri le na tau fai meisti nā le lewa tali mai le sunga ia niu lofi ia seto kalolo. O le winga o le upu, o le upu fasa moe ave li toi ngā vaenga welele o le whātua whāso o. Ia, o le felati. Mana ia. Se fultasi minute o te enei le tulai tolu whawhianga le taimi, ia, maa lola vale eva mai le tātou atu nuu. Ia, e furu manatu na ua tele fo ina maa namanga luenga le to tele i le tulai tolu. Nga i fo i to tele i a inga ia misil vaenga le sanga lulue ia onisi na wa nga ia tu fo ia wa fo le pikino nei fana wa onga ile wa pisi la wa le taimi nei wa taimi nei ma sai na pisi ia wa le tatou ni sile nei ia o le taimi tu ua ia onga ma nava manga luenga ia na ona fa manatu tu pea ia le saunga le mulunga o wala le mase se e fo i timunga wa fie tatou ia ai ma lo lava
ia le mafuta mai le tātua tunu, ia vatalawati a Cecilia, Miss Cole Parametric, ia vape foi ana maloi, ia le sunga alu ese, fai fesiri whingatare o alu ese, ia Howard alatise, malo lava, ia tātou ai loa fo ia tala noi lunga le ia. Se fito ai loa o e ilau tala noi lunga le ea, malunga o le tātou Facebook, mo le YouTube, ia whaftai foi le sunga ia niu lofi ia seto kalolo, ia ua maua tātou tali, ia whapea foi ia le sunga, whatalawat foi le sunga sulu, le leu, vi leu, ia ma le sunga tamaitai, po le whalatua ia tusa, Isaia, tuale, Kasiano, ma ne tali tusa. Tega me, au mai, ia na, au mai a sau ipu me ai. Se fulu minuto te nei le tolu, ia o tātou whaafiafianga, ia e mon atu fo le tei, mano lava, whatai foi, ia Erika Moelo mafuta mai Samoa, ia mano lava, ia le whaatasi mai le tei mi o le auli, ia amu ia oe, whaalifu ulu, ia so se mea i Samoa na ua e ta alo ana le tei mi, ia amu ia fo e te reo malulu ina, o le u malulu tātou nei New Zealand. Matalo foi le se a male si faa, ia e fu uma naval te maloa, ia, nai whawhiawhianga le taimi, pese fo i, mane fo i mon atu nei, pese nga ia, ia ua fo i lātou sa ngā lulue i le nei aso a toa i le mā lulu fo i, ia o le tau i New Zealand nei mariti munga, ia mese fo i lātou, e tānya le fo i nei pese mo i lātou le wanga i atu le sifi pō, mese lātou a mata fo i le tū lātolu, ia i tono whalewhai ngā luenga, ma futa mai le tātou tau tua nei, a le si ufonga o le lau mua Wellingtone. I tai walilia. Ina ua whaalongo i le fia lo wai ngai aita. Se o se a whananiko leo pepele mafuta mai Australia, ia manuia for the weekend, manuia for ngā ruenga uso, ia alo whātu mo e mana inga.
Le fafianga mai le la oso I tai walilia ia ona I pese fo I mane fo I moli atu le taimi ia toi fa malo atu ia la tau sanga lulu le yaso ia me se fo I la tau le wa amata fo ia la tau sifi le nei fiafi ia se pa ia taimi o le fiafi na nei fa malo lava ia le fa fo mai fa fa tu le suna sone petelo so si Tyrell ia bevo ia le to tele le tatu tinu me se la fo ia ila tolo mafuta mai ia I tono ainga le nei taimi o le tatu tautua ale si fongo le lau mua ia I Wellington ia ai la vatupena I fa fianga pese ia ta le fa o telefon matala mai Samoa ia ona fa mai atuele le tatu proklame le tulai lima lona winga uma le tatu maftanga le to tolu fa lima ia mai a foi le to lua tula ia pe to tasili tula ma minute fase fulu le to le tatu proklame ia ona tatu fa mai foi le mo le yaso ma le foi yaso ia e malo lava fa fo mai ia ai mo e foi manatu na wa ta pena foi da kuka ia wa foi ia ngase seina o tau maftanga ainga I le fiafia na nei ia awale nei whanau matua ia ai malo lava le mafta mai o le ale kuka o aso malulua ia e pe o le kuka mana ia le aso malulua le supo alu e pateta tamato ia o kapisi ia vili mai lo mal tangata le vili mai ia si tata do pese
taina papitole si pesele nei mo se urungari o Ya, mana fo ile tatu le pesele ya wala fatu ai fo ya mo na yu la tu le tu fa tasia ile sakramento fa pong ile so ta ya ma le neva yaso por fa ingon neva yaso ya mo ni te le lava to wa sofia ya fa ma dia le tu ai nga fo ya po ma ftanga fo i to fa fo ya oni anniversaries ya ale tatu tunu ya mai sai ya mo ila tu le tu fa tasia le sakramento fa pong i le aso ata ya fa mani le tu ai nga fo ya ma ia lo fa le siles ya na ya ma mama le lo fa pe o le upana le fo le man tu le temi ne le jeri le masen ya mama le lo fa ya al pese ne ya taina tu ya mo la tu yo le a fa pa ina ya il sakramento fa po ponga ile aso ata ya manu yo tu wa so fia ma ya fa mani le tu ai nga fo taina papitole si pesele le tele oso sale ai so uma salo salo oi ai se taimi oi ai se aso olo oso i bua pea olo ua tua olo na finangalo ia o pa amumua oi la valena de tofia ita malo le ole masino le mana na ia o pungaola Tama pau pau sa o sa ilia ipea bo elo au tu umaya lo lima la pele ya ita ole alo pau amoni wa pati no ina o a una mambo le pele ea wana o lo ufatu ina taya ile talalele le fili ta ma pai ia masei olea no famoli e loa ia sopa apele o hoi ai ni pa apita uli e alia i mai se taimi muli muli ia no fouta i ai ma ia sauni olea lo pau amoni usili lea ona taua maona o itaua tu mawile tatalo male fa atua tua e le tamae fa amanuia mai ilonga ainga le nei ua fai le nei pea mai nga le fili tama pai ia masei a olea no famoni e loia sopa apenei o ia ioni pa apita uli e alia i mai se taimi muli muli ia no fouta i ai ma ia sauni olea lo pau amoni usili lea ona taua ole na po ia lo pau au maona o ita
le tatalo ma le whaatua tua tu mai a lou lima la upele ya ita o le alopa ua moli ua patino ina o a ulava moe o e lava moa le pene ea wana o oe e lo patu e le tamae fa manuia mai i lo maaina le nei ua fai le nei penainga wo sia ma oe le tama ia tau tai mai le taimi o pai ngata ia tau tai mai le taimi o pai ngata. Ia na tena ri tautua ia mo le pese ia fai poiponga ia wolo fatu ai foi ma fa mani atu pe ona fai atu le tala i taimi o fano ia fa mani atu ai ia ila tau o le a fai poipotai ao ia manuia lava ia ainga fou ia matautua nā matatou ia a fa pe tele tau o le fai poiponga po le ainga le fai poiponga se o le o iai o le o iai pe a le se tusi fala auria al mele te ia o fai fa fio o i tono fale i le mele fai ia tau maftanga o le ainga le fai poiponga ia se tu pe na tangata la en fai lan tusi fala auria ma tangata la na auria al mele o le te ia si ainga la e fai poiponga le fa tu o pe ia fa le ainga ma ainga le fai poiponga tu fai mani ia o tu fai o mo foi le wa sui tau ia ai mo ila tau ia na tau fai mai tatou por kalame o fesili matali e mo le atu fa aftai tele ia le manatu sa fa fifin foi ma futa foi tatou tino i tatou tali ma fesili ia o e mo ila tatou te tali ia foi ana i fesili na nga ma na i fesili ia foi le fa tu pu manatu ma foi le ma fa tu pu langona ia awa fo ile fa fonga mai el tatu atinu ia I fe ana I matu o lo fia ma tali mai ia ma fa fonga mai ia ma mai el tatu tu o le fo ia uli ia ole angangal na o tatu tu nei mal proclame ia mai se si fonga la mua ia mo e tatu umalava ile ngata I tono ainga mai se fo tono fa fainga luenga ia le fia ia ile aso mana aso mai lava nai matu o lo fe ngai ma il tino ia nga fo I nai mai ngata tali ai ia mo fuisi fasiringa malo sia ila tou e ula bana nai wa folele wa ai mo more kuka I tuare kuka fato a vatu ele lo tau maftanga ia le se me o ia na to fuisi kuka ia tau maftanga ia le lei ia wa fo ila u tau maftanga o le uli ta au mane fiafi ia ai malo lava ia le fatasi mai tatou proclame ia officialia pe ona vatu ia tau mamawa tatou mo le faale male nganu ia pe vatu tatou officiali fa pe tatou proclame fa pe tatou tal no pe ma vatu tatou fa ma folel fa tatou officiali ia il pot sala lau ma fa faingo fia tatou officiali ai tau mamawa tatou mai le fa pe e tatou te folele le amana ia officiali tau le tuspa ia male nganu ia ai wa e fu isto fa tatou tu nei ia mana ia tatou alo ese ma vaenga ia olo ia fa ia ila tau e patino tonu ia vaenga ia mai se la fo ia au na le tuo fa ila un tala le ia ila tau na wa fo le wa lava le to mai male fa u ina fo ile upole tua maram lama te fo ito inga vaenga fa pena ia mai se fo ia tupu mai ole tunu fa ila unga ma ila tau o nafa mawaenga ia o le anganu ia tatou tau alo ese mawaenga pena ia ona ele mo ese fuilele se fia ma se fela fani taimi fai tatou fesili fa pena wa ese ai ma ese ale tunu po la le upu io Samoa ia o le IVV ia ai mana ia nei fesili tatou tari ai mo fia mo foi nai mea nga fuilele ia ini fesili nis ia au tau te o ile nganu
ia i mamau tele tato wo ile nganu ia ona mo wai loni me vo le te awa ele o sales ia na wal to ngamia na mo anu lu ala nganu te awa ia ele o saunga luenga na fa ele o sales io awa fu ia ni ftau la me te luas fu 5 minuti ona tale o le fa va tu tato telefona tala mai Samoa ia ona tato we va fo ile na taimi fo e mai ai ia tato telefona tala mai Samoa se i pa ile tu la 5 ia fa manu atu proklame tu pulanga tala vo wole fa tonu ina la uto proklame le tu la 5 pe ona masani ai ia ole a nga luet pel tato fa nga luenga se i pa ile tu la 5 ia ona mai ele o tato tu o ne yaso ia ai malo lava le mafta mai ia i tato fa fianga nei taimi malo foi ia le mai mo mai ia ina matua o fa mai mo mai pe ma fa fo mai tonu ainga tonu mo tanga singa se a mai se mo to tanga tama tua ia tanga tai e fitu tonu nga luenga yo yo fia mai o esa le si mar trofa ma pu ma le lautina lau de lei fia mai o sa sa nga mani le lei so ya esta u pele yo se ponga tifa o nei mautana u asala la fai mai o sale le silema fa fa
tau fifa o Sofia ia malipese ua whaingoina tu yo au tafa ia pe ao mai whaingata ma fita o le soifuanga nei ia o lona ia o tatou wofo ie le tau le mai mau i tatou taimi ia ai pe a mo tatou puapuanga ia na o siu tama ma siu tina ma nei wa inga tu yo au tafa taimi mo ai o puapuanga a whanau a tupulanga ia e fia e whalongo tā, ma whai asol ta māmal tina, e fia e alu o le mea iai, ia le wō, ia ma wō tau tā whao, e maualo ai puapuanga, ma i le o le ato a wō, ia ai atu lo siau ta māma, siau tina, malu a inga, o uso mau tua whawhine, o tua ngane, ia tutu iau au tafa, ele le ia lal tu au tafa, la e te saonga le mū, vo le laena, ona tau fia, vo le o se mea, vo le o lae, o atu le te alimela le o atu le e folele FML4 mai
ele au nga istong fiti wa ina le fainga taun me ia na tupulanga taravou ia mana tua se le taua le usta nei teimi fo i ole maave o le alo le soifuaga nei ma le talutalu fou le o tupulanga ia faitete a le tulaga faapena pe ona iai le taimi ona iai tatou ioe manatua ia aoga le tuʻalalo ma le fautua o le tamā ma le tinā iā tatou fanau ia afai lo le faefolele o le fiapoto seʻi tulou ma le manatu faamaualuga o le tama ma le teine e pei lea manaʻia le fautuaga le tamā ma le tinā ia e le ia seisi vaega foi lele o iai ia na o puapuaga e o iai ia ua vatu saʻutala ia ona upu le pese tu iou au tafa ia ona e fesili lea o ia tu iou au tafa ia mo tatou foʻi matua tagata matua o ia tu iou au tafa ia e tuasi au toʻalua iou au tafa iua ina e faaloga taisitiana le tinā o seau fanau ia po le tamā o seau fanau ia e pauana o le tagata e tutu iou au tafa pauana o le tagata e tutu iou au tafa pe ao i puapuaga ia na o le tinā o seau fanau ia po le tamā foʻi seau fanau ia oe mana ia sao ia vai le faasao ia o le usea ia malo lava faataitele lava le mafuta mai le tatou atunuu lea ua toe 12 minute toe 10 tasi ia ona tālea o le fā ia ae fai mai lo ma le tama o pauga taʻilogo i pule ia fai faaleleina mea o upu ai masanina tatou faalogo ia sola ia uma le taimi nei ia sola o talaʻitiiti e vaai mai loa lo tinā po lo tama o puani mea foi lele lai e foi lele e loke e lote tonu le sefe fa mai sole se vai foi na me ta ei se fai fa le na me e mi se la fa pe lo man na wele e tina ia le tanga lava foi lele e o tu lo mata to ia la iti sa ve u solo pesa e u solo fa mai lo man lo matua sole fai fa le na me o te tu lo ilunga le tamai titi a fu sa lima ya na tai longo ipule fai fa le na me ia fai fa le na me o nei afiafi yo e fa ma popo le leima a le fa anga suina ia vai nga fa pena fai fa le na me mo vai se me tai yo e Ishi ole
sasa ia malete-lete. Pasoli ai sa taniolo, fau masolo i le lalolangi. Siva ta amilo milo fa alalo lalo ai lo toto. Fai fa alele na me sunga. Fai fa alele na me sole. Fai fa alele na me sunga. Fai fa alele na me sole. Fai fa alele na me sunga. Na fai fa le na mea ia I te fo ua ma vai fa le ia ma se I palu fa le na fa la mata o le kuka ia I nei fo I tau patu patu. Mua fo ina siva. Ia ai le matua palu le fa la mata ia le lei ia I te fo ua velane ia e pe o lapo a puka ko pai le fa pe o le siki u fo le mamoe. Ia tau fa ona matua fa le le paluino fa la mata. Ia fa pe te siva e tau patu lau le palunga lau fala mata ia le mena ia fa le palunga lau fala mata fa le kuko le fiafi ia o fa tali fo le mana matu le tamau le ainga ia po tina le ainga misi fo ina fa nau ia o le ua malolo mai ia la tua onga le leva yaso so le te fa la utala fa ia to le faingo o fo le ele au lango le Queensland le Maroons Australia Queensland so wa uia te au le te lango ina au le New South Wales so le vai le taimi na fai ina sia mato au so le vai le faingo o le vaenga le Queensland so le wo pe ia tangata na fana na Queensland ya le wa manu Queensland ta lango mua se ole me amata sole ale mele ye sole pe atu te malo le polo langi le mele sa ye sole na malo al tano mo sole vai fe e sole ma fai ata ita sole vai le fainga o le vai ngale al Queensland sole wo pe ya tanga tana fana na Queensland sole male mai go Maroons number 1 ya au fo le wale manuel mato au ni South Wales ya il talonga ya ile ya so nei ya ai se le ole mua so se tu unga welele pa o sul tanga ya amata o mua ya umane tu unga ya lale fai mai tu me foi nana ya ole fato amata le fato tasil e tolu ta longa le fa pe tasil ta long ya ta to blues ya fa malosi mai malo si mai tato au le talonga na lua ma talonga na tonu ya ai ole o to e 5 minute ya ona tale ole tu la fa tale fa ya ona vaturo le o tato telefo tala mai Samoa tato we va ya tala tato rina afa lo le fa tala tato leina fai mai lo si ko talonga le Crusaders ya male Chiefs le fia na nei ya ma talonga le va le Blues ia male Brumbies ia ile tayao sto nai tayao le fiafi tayao afala le fa tala tato leina ia fai mai lau sikoa ia ai malo lava si ai atu atu tali mai mal to fia mai si o foi le mana o ai se tauna ne sfulu lu tato tu pangalea ia mai al tatu tu ali tu nai ole mele o ilo malo si pe ole malo si koliat na fa pe tau sfulu lu na nei tatu tu ia matua alu le atu al tatu maftang ia le la tatu pesele ia ona vatu le o tatu telefo ia matala mai Samoa ia matatu we va tu ila fu itali lima ia malo lava ia o to ia Maroons ia ngatai na tatou mo umao to market fai fu itala ta me dia sola tau market taimi nei tai hao man to mai ia tau mate ia
Toi whaatalo whaatol whapoponga o talafou ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le aso. O lo o iei pea ni lapata inga o tūlanga lolo wa o le tau e iei wila mawhai titili whaapea mati munga masavili maalolosi. Mo vaenga o le motu i mātū, ma o lo iei fo ini valo anga le ono iaio ni asio sio i Wellingtone. O ana nafi na fie kapiti, i se asio sio le na whaale ngai naini pisinisi mani whale o ni a inga. Satu ina to le ofisa wa ai tau ni lapata inga o tūlanga lolo wa nei o le tau. Mo horo whenua, Kapiti Coast, Palmerston North, ma mana watu i le tae awana le la. Sata wai malapata inga o savili malolosi. Ma ia tūlanga o ngaonga o le tau, e ngā wiai la au whaale ngai nei tau walunga o whale, ma whai nei fo i wheo inga ta vale. Sata ua le Met Service, o ia tūlanga lolo wa o le tau le asa wai mati munga mamafa. O savili tō whaatau e whaale ngai nei mea tō tino, ma le ono iai o ni asio sio. E silia ma le 2 biliona tā laulo nofo ai tāla fo i tangata ni usile maula lalo tupe mawale matanga luengo le atina enga wanga fsotai. A o whaawa wai o na o lātou no mai ni tupe e tausi ai a inga. O whaamamonga pitola tamai na whaaliele 2.10 biliona tā la o lo nofo ai tāla fo i tangata benefiti ile MST 2 miliona tā la o sili mamau atuai. Nailo le taimi lava le nei il tau sanga taluai. I le pake tipo le tala whaatitau au tuol tupele nei tau sanga. Sato ina atuai e le malo i tangata e ta isfulu valu tau sanga le mātutua malungato. O i lātou e le silia mal ta ifitu sfulu afe tā la lātou tupe maua malalo ifo. Le ta itolu se lau 5 sfulu tā live sosani i ai i le tau ngatao le tau le soifuanga peitai. E le o mawhaio na ofi i tangata benefiti. Ma i lātou lo maule supa ani weta, ona ole o lātou tauli maina le tupe fsosani i pili mo le eltisel tau malulu. Na si itia fo i benefiti ma penisiona i le asomo mua a perila. I se fisili talua i ne isa whaatau tai le One News Canter, na ilo aia lata i le lua vai tolo tangata ni usila, po le ono tolu basene, na o lātou ta ua e elo lātou talitonunga e tatau na maofo i tangata penisiona, ma benefiti, le vai ngā tupe le fsosani i tangata mo le tau o le soifuanga. Na whaalia le so upo le Green, Ricardo Menendez March, e manino lava e le o ngā whatia e tangata benefiti o na whaamalieina, le tau o loa ia matua mo mieina lava mo le tausinga o lātou soifuanga. Sa whaalia le pepo le so, sa malanga mai kala i stete matoi foi, ni fo mai e whaia ta o tonga o tamaiti i le vaenga pito i lalo le motu i mātū. Peo na whaamaoni ale pulenga whaafalma i whaitomalo a Canterbury, na ta ua le pulenga whaafalma i a Wellingtone porirua makapiti, le to o ngao la lato o whainga luenga o fo mai, e whaia ta o tonga talo mai le masino o Novema. Ma e tu sa male lua te si male wha lato fo mai ngā lulu e tu mau i taimi e mo o miai le to o wha. O le whale mai Wellingtone, o se tase o whale mai le atunu o, e ato i ele 5 e whaia i ta o tonga whaapitoa mo tamaiti mai lava i Hawke's Bay ne le Soni ma Marlborough. O libatia fo i whaapio le vaia sonei, na tu ina atua i e tau si soifua le whale mai. Se whaalinga aloa i ele pūlenga, ina i e tauwhia mo se taimi le pola kalame o ta o tonga ua whaatolanga ina mo tangata mātutua, talua ili le saunga le mo ona ole le lava o le au whainga luenga. O pasielo na whaitanga mo mo le palemene, se vaenga mo mo le to la fono le o whaatolanga mo le toi lau liliunga, a le malo i le pola kalame o suava i ele atunu. E iei suava i tau mawha ni usila, o le pulenga o suava i sa whaonga aina, ma suava i e tawhi mai ti munga, ma lolonga, ma o le atu ina atu nei lea vaenga o to la fono, i a au ni wha potopotonga fou se wha mo le suava i, ai le o pulenga anu o iono se fulfitu. O le pili o le Water Services Entities, o se vaenga o to la fono le o wha atu ina i a wha potopotonga e wha. Na sauno le minsta mo whainga malo la itina na ia mahuta, o lo lātou whaatinoina ni whaiunga e whaamautino ai le saunga le mua tangata uma, ma ia maua le suava i ngā whatia, ma au nanga o suava i tau mawhai o na whaatou maulo na le lei ma wha wau pea, whaatasi ma au nanga, o suava i mai ti munga malolonga ma au nanga mo suava i leanga, i e whaamalia i nei mana onga, o loo iei mo le pui ngō le sio manga, ma i sivaenga tā ua. E to luas fulfitu i se tangata fau o malili o COVID-19, ma le to fitu a feiva se lau luas fulfitu, tangata fau na whaamauni le virusi to tono New Zealand, pe ona iei whaamaunga le asoana nafi, e tu saima se ripoti al matanga lwenga o soifua maloloina, i se pepa o whaamatalanga,
na ta waia le matanga luenga e tolu se lau iwa sifulu tolu tangata o loo tau fia i whale mai ma le vairusi. E au fia li to sifulu lua i te tono potu mo ngā se ti ngā ina o i la tau ia na mali liu. E au fia li to iwa i au Kilani, to tolu i Waikato, tasi i Lakes, to tasi Taranaki, to tasi Mid Central, to o 5 mai le to malo Wellingtone, tasi i Nilisone i Marlborough, to o 5 Canterbury, ma le to lua li to malo i Sauti, wa atoa ne ia le to awhi lua se lau iwa sifulwha, o tangata ua mali liu COVID sifuluiwa, i to tono o New Zealand. Sa mawai reporta le ni usape whaapea, ua mawai leo se tangata o lea ua masalomia, ile maliu le tina matua i onehanga Maria Brown, fitu tausanga le matua, na mawatu ua maliu lo na fale i onehanga, petu sole itu lai se fulu ile tau lea so sa 5 Iuni, na taue se suelo ofisa leo i au Kilani, ua whaamaoni e leo o le ua yese tangata ua maua, mai le o mawhai na whailo le taiminei, le no whangolo iai po nisi fo i whaamatala i winga i lea tangata, mai le o iai fo i solato manatu, e ono whaamanu o lia lea tangata nisi o lea tunu, o lo whaawau pia su enga le mata upu, mai le isi tangata ese o lo sa i leo i le taiminei. E to o se fulu ni tangata na loka ina leo ina ua mawaile tele ni whalau whaasaina o le methamphetamine, o ni pauta o ona whaasaina mani tino i tupe, mai ni so enga te tele na whaie lea solulu i Waikato ma Wellingtone, na mawaile leo le whaaselau tolu 15 kalama o le meth, o le whaaselau 15 awhetala, mani vaenga i whaonga ina le ngau singa o le methamphetamine, mai so enga i Waikato ma Wellingtone, e to saima se pepo whaamatalanga a leo. E to ofitu ali i matamaitai e to tolu, e le walu ta ilua sifulfa ma le ta ilima sifulfitu tau sanga le mātutua, na tūla il wha msinonga wha ito malo Wellingtone i le asoana nafi. E ta alonga, sa te talaina ni ali i longa le ta alonga ta Apollo Dustin Johnson, ma Phil Mickelson i le aso le ta amlusanga, le wha atupeina e Saudi Arabia, mai le ileva ai wha laulua le ta amlusanga le PGA Tour, o tangata ta Apollo ia maasani o na iai i la lātou ta amlusanga, o le aleto e taliaina le PGA to salawa pe ua wha amawai, na ta ue se tasi o le ta amlusanga fau, Graham McDowell, na wha amawai ma le ta amlusanga o le PGA Tour, tolu se 10 minute a o le amata o na tai le Live Golf Tour, ma ua le toi anga waa i le PGA Tour. A oisi, ua wha amalolo le to mau e pe o Mickelson, e whamiliona ta lale manu malo o le Live Golf, na whaalia Mickelson, e le fiatal noe wingal ta amlusanga le PGA, e le taimi o lea ta aila na ta amlusanga mua, talo mai le whamasi na utua nai, e na o na ia whaamaonia e whaapea, o le ata alo i vaenga umai valo le ta amlusanga o le Live, e au fia ta amlusanga e 5 e whaia le United States. O le vai aso fau e whaataunu ua i le US Open, po le ta amlusanga ta Apollo le United States, ma ua whaalia le pūlenga e mawhai e tangata o loo anga wa o na tau wā i lea ta amilo sanga. Tala whauia male si ufonga le lau mua mo le nei wahenga o le awa uli. O te toi whaatala whātolo tātou tino o, e le whai ungo le neiva yaso si mai el whaafonga o tala fauia mai Samoa. O loo whaasolo solo pe ona tu whaatasia po le kalame o talo mua fio anga mai tu malo taitasi, e pei o le manulau tia le whainga malo ina ia lava tau mafa mo le atino o atoma ainga, e tali atu e tūlanga whainga tāwa i eile larolangi, e mai se le tawa o loa mai whafo, ma le soi fuanga malolo ina, e ala e tau mafa paleni. O le vai aso nei na tu whaatasia e le talo mua le fio anga o whale lau niutai, e la lātou sini au tū a le aini whaatu anga ua lea i foi se ola. O fuo whaatu anga u whaamanu e nei lau ele ma ainga te itasi o whale lau niutai, e ei le talo o le koko, o le ufi, ta amu, au whai ma le tele o whala au whaisua o whala au tau mawhamata, le na whaafitai e le songa le whaifi au ia tā vita ka peli le whainga malo, e tawa latu le matanga luenga o whaato anga mwhainga whaiva, e le lango sue le bol kalame ua manu i ai.
Le whionga le minstau whātu angam whainga whaiva, le whionga la ule le mali tō leo te pola te vau Forse Schmidt, na whai masui o le maloi whaaftai le whio anga, e lo lātou whaawa wina o le atina e na wā o le manuia lea, o i lātou lava mō lātou ainga, mā lātou whānau le lo manai. Na whamea lo whātu le mtanga ruenga nisi o mea whainga ruenga, e whaasoa soa i le au whai whaatu anga sa whaatasi le Port Kalame, wa te sei ma whaamilinga SS o la au te tō, e una ia atili ai le au whai whaatu anga, e ngalue ina lau ele ele. Na whai ule taramua a whale lau niutai, lo lātou wofo i nātu leo nisi o fua o lātou whaele leanga, e ne no whanga o te māmatina mātutua e mapui i whanga lele. E le talo le tupe na whaata atia mo le lua whelua se fulu maltasi, na manino ai le o atu i le onu sa lau milio na tā la, tupe na maue sa moe tupe la fo mai, e ona tangata whai ngā ruenga whaawai teimi New Zealand ma au se tā lia. Ai o le vai aso nei o malanga muli e lua, mo le au whai ngā ruenga whaawai teimi, e au se tā lia ma New Zealand, o na tāpunia le tu maulo leo ia wanoa, ai sei toi ilo le kāpeneta ai ainga, e whaalelei a tili ai le tūlanga wā whaina ai ia wanoa ngā ruenga, e nisi sa malanga tuai. O le temi nei wasilia ele valu wafe o tātu te ngata Samoa, wa maua wanoa ngā ruenga ia ngā ruenga whaawai teimi e au se tā lia ma New Zealand. Peitai o lo te ene se tasi o te mali o le antunuu, na manuia le telo anta penanga mo alo ma whanau o le antunuu, na malanga ia wanoa ngā ruenga, le whionga tuatanga loa JUN and Dale. Sa te tau ona sila le whainga malo, sa te tau ona wha awau pēle Port Kalame o na ito a tele atu tangata wha maoni, na ilo i lātou to ai titi, o ro lātou so lia ia ingo ia wanoa ngā ruenga ma tau wale aile atu nuu. Ai nā te langulango ina, le ilo le kāpeneta o nisi whainga tāla whengai, e tau fiaile toi tū lai mai o tūlanga mātanga whapea. Ai o le Port Kalame e le te tau o na tau fia. O le Port Kalame ne o toe sila fo iai au se tālia. E na ia whaatu mawina pēa wano mō visa whai ngā ruenga. Mō tangata mai le Pasifika e au fiai ma Samoa, e le iwa māsina ma le tolu tausanga. Pe o na saunoa i eile a fionga te maita i minista o le mai whawha Australia, Penny Wong. O lo tālia se tali mai le fionga le minista o tupe, muli pola ana Rosa Molio, e se mata opu wala ngai le tua ngai. E se mafua anga wa tau fiai te tongi te maita i whaipule to lua, le ua mai a whaatau toi le parlemene, whangase li isa po whangiai, ma li ma le manu alo fatu a upe o na la whaai loa, e o mai le soile i maua lava ni o la te tongi. Peitai o lo malanga le fionga te maita i minista i sa la whai le vai aso nei, ai o tali maila na whai lau tusi, o lo ta pena le pepa i tu i nātu le kāpeneta, e ilo i nai to tongi o te maita i whai pule, e pei o na ta ue litu a ngai. O se su enga le ofiso sulfa inga lata mai nei le whalpui tan malala, wa tu i nātu aisa lātou whautuanga i le pūlenga le whalpui, e na ia toi sila i tūlanga o poto o lo tāo fia ai pango tā, wa whaisi to a tele ma fe o mai tangata le poto e tasi, ma wale tau se si ai tūlanga mai ai ngole wha mai, o le nonofo malite tū vā, molo lātou saunga le mū mai le wha mai. O le wha le tonu na mā wele ripoti, ona o le tuai ma tāo fia o le wha ngaso longa o ma tā opo i lātou nei le wha amsinonga, mai teimi o le wawao le koviti. O se tasi vaenga na maua su enga a le ofiso sulfa inga, e le o lava le wha ngaso longa o siaki whatsoi formalolo ina mōpangu tā, e le a fia i leo i lātou le siamo le koviti pele ai foi. E na whaftaia foi e le ofiso sulfa inga le au whainga ruenga le whalpui, e lo lātou whaatulanga ina leo se no whangai whaanofo i sea i lātou a maua le wha mai, wha a wau siaki mo le au whainga ruenga, ma te tala le tu mau i tua nisi o pangta ua o atu le 5,5 o tausanga, ai o lo iai fo ino lātou ngase tu mau. Wa fautu aina fo ilo ofiso sulfa inga le pūlenga o le whalpui ma le mtanga luenga o leo whaatasi fo i malo ia, e na ia vabele wha ngaso longo ma ta opo e te tala i tua le to telo i lātou, e whaatali ai le aso o lātou whamasinonga,
ma tu I titi ai le nofo putu e te tonu o potu taitasi. O a tātou talafobia mai Samoa manuia le whai unga neva yaso ilo tātou o tunu o whasoi foia. Musika le fiafi mai le sunga aswa Felice Mikaele ina ua mai atuaili tu fasa lawino tātou telefou ma tala mai sa mo le nei yaso mai se foi o le nei vai yaso
Ia, to e whaafunga iai ia i le July fitu, i July valu le asonga fua le vea sa faupe au lia i le lofa o le tua, ia tātou telefou matala mai Samoa. Wa sa vali mal tātou taimi lua sa fulua minuti o te ene le July fa, wa tātou iei fo i le toi July muli o le tautua le si fonga le laumua, ia mo le nei fo yaso ma le fo i yaso, ia malo le fa malo rosi, malo le ngā lulue, la tau sa whenga i mga luenga, me se fo i fa malo atu nei whanau, ia sa whenga i ma onga o le nei yaso, ia me se fo i fa malo fa pitoa atu le tapo inga nei mātua mātua, ia i tonu a inga o mauta ngase ma mauta ngata mātua, ia me se lo fo i au fai ngā luenga tofia le tua o fai launga le tala lei, sa tapo ia fo i le alo faiva, ia o a inga whanau, ia me se fo i le tātou o tino i ngā luenga o le nei yaso, ma lo le tapo ai, ma aftai fo i no fo te talo. E se watu nei whasiri silanga ia na tātou e vai fo i lea, ia tala fo i tātou leina, ia awa fo i ia lausi koa, ta alonga le fia nā nei, ale supa la kapi lea ua, a tātou ia i ta alonga e lua i te toi o semi-finals. Au le whasiri silanga mua le nei, o lea ua sina le ngalu, ua sau fia lele fo i le manu na i utu fiu. Longo fo i tino matangi le lei, awa lea ua fai tau aso le tātou wha moe ma le fionga le tamaitai pāle mia o le malo Samoa, i lo tātou lau mua. E whaasile sila atu ai e whaapea, o le tai ao, o le whailo inga, ma le whesanga, whesila whainga, ma le ulua i tamaitai pāle mia o Samoa, le fionga fia me Naomi mata afa, ma le mamalu o Samoa, i le lau mua i Wellingtone. Whaia le aso se full ma le wha, o le nungan vai aso fau, i le tūlai whai le a fiafi, i le Ioane Vito Center, se fulu malilua Ferguson Street i Newtown i Wellingtone. Ia e la e mai, ia la e tala whea ngai mo le wha moe, ia o na usila fia umele tātou watinu, ia la e tau o na la e iai. O le nei porokalame na tu whaatasia e le wha la putonga a le wha sinomanga ma tupulanga, ma le langolango o le Family Center, le Samoan Advisory Council Whangasa, o le matanga luenga katoliko Samoa i Wellingtone, o le whaautanga, ia ma le maaftanga whaifi au i Wellingtone. E whaafetaia le langolango sua, a le matanga luenga motu o le Pasifika, ia o le taitaifono, o le komiti whaafoe, tau vau ne le sone, ne le soni, ia o le suita itai, ia o le siu ngau whao, sui ngau whao, ia Paula Masoe, o le RSVP, ia o tawhao i malo, Lodine Parsin. Ia mo nisi whamtalanga, ia na wala aule le telefoni lea, pe text iai, ia pe e fia sila fia, ia tūlanga i elfa moe, ia il vasa fau. Text le numero lea, pe te wala au iai, o le orua tasi, lua valulua, tasi lua ono. Orua tasi, lua valulua, tasi lua ono. Numero na, whamawane, whaftai. O le isi tātou whaasilanga nei whaasilanga le Samoan Assemblies of God Bible College i New Zealand. I le awa ma le whaaloalo e whaatuloa tuai i paia o le au whaafonga. A o le nei whaasilesilanga e whaatautonu lava mo lātou uma e fia ulu whale mai i le aonga whaale tusi paia a le Samoan Assemblies of God i New Zealand. I lona la lai loa hati Wellingtone. Wa amataina nei o na whaia le stala i mo le tausanga mua, tausanga lua, ma le tausanga tolu. Whaia le sauninga i le asa nei, le aso se fulu ma le lua iuni, i le se fulu i le tai au, o na soa i lea ma le whaamamala maina o nisi o vaenga mo le nei foi tausanga wha le aonga. I amataina vasenga i le aso ngafua, le aso se fulu ma le tolo iuni, mai le afale ono i le afiafi, e o atu le afale iva i le afiafi, o le nofuanga i whaiai, o le hall le Samoan Assembly of God Church i Wingate i Lower Hutt. I le tuatusi, tolu se lau tolu se fulu maritasi Oxford Terrace i Wingate i Lower Hutt. Mo nisi whamatalanga wha mole wha sota i mai le Wellington Coordinator, le sunga ya ita mai walo i le olualua, tolu se lau, wha tolu ono, olualua, tolu o, wha tolu ono, ia pole sunga le toina, Reverend Faua Talo ina, i le olua fitu, iva fitu valu tolu, olua fitu, iva fitu valu tolu whaaftai, lo sainia e le pule aonga, ma le komiti whaafoe, whaaftai. Ia, o na inisi nao whaasile silanga nei taimi, ia wala foi le silifia le atunua mesi tātua lo au mau nei Wellington, i manatua le whaamoe moe na
ia ole il verso fou ia il aso se fulona winga ole aso se fulfale tu mai ia lona winga ole aso lua ole vai aso fou ia il fa mo buena ele aso se fulfa sulfa uni il fa le fiafi o luas fulfitu minuti o te nei le fa le si fonga lo mo Wellington ia tatu mafuta pe il tatu proclame ole a foi fatini le tatu ia ia si tatu la tatu peselea ia si utango atu foi le sia ki atu ia vaenga le ia awa foi ia tatu fa momonga o le tatu o score fa un vayaso talonga le Crusaders ia male Chiefs le fa le fia na nei ia male talonga taia o le Blues ia male Brumbies ia 2 minuti o te nei le tula fa ia watu nei fa fia ia ia pesa fa ano file moile fiafi ia awa amata foi ona tatu va ia tu foi ia o le tulanga pe ona ile tau Jamie nei
Sile va ta me sone male pese ya ole alingo le pese le ta sile o manta yo ole e fa va une lofa au ya o feta ile yo na pese fa le fa no file muile fiafi ya ma fa ma lu tal no ai maltina le ainga fi siri ai pe a mai nga wenga le yaso ya ma fi siri fo yo tama le ainga ya mai lo waso le yaso ya atal no ya le fa pena ma e fa long mai mai tato tua ya le o to el was for 15 minutos ona mai le ya na wata latu tato leina e fia vala mai fa mela usiko ta long mo le fa na le blues ma le Highlanders Highlanders sorry Highlanders ole o isto no o le blues ma le Chiefs ya fa pe fo ya le sorry le Crusaders ma le Chiefs le fia na nei ya o le bluus ma le Brumbies i le aso ata o le fia tai au ya ai mafuta mai tata fa fianga au tu tio ese yo o te ilo le ya popo atu tu i pese ia i te ilo le ya pese tu te fia te fa pene ya ai tata mafuta pel ni tai ya au tu tio ese le tai tata tai ya le la au we tu nei fa fianga ia ya awala fo il fa fo mai el tata tu ya o le si pese mana ya le ai ya ngai kuko le fia o sa o miti tu ile frai tu tura la u a tu fa tu mu o le pas ile tu atile o chengacha ai over aya o se tene mata ata Chaunu ia pia ua ono fuiona au chafa Pele o oelea na o miti ai Wa o sau paias ai e sila mai A o sau jali mai Ete Maria A e io e mai o te si io e masha pasha pai O tau mate o ai o sile apo Ilana atsofa afafa Male pulo cowboy Tala no amai Utsele masani ai Pei lava let sangata Lea sa o miti ai Pele o oelea na o miti ai Wa o sau paias Sila mai A o sau jali mai Ete Maria A e io e mai O te si io e masha pasha pai ole ua tong fai melja tu vala au mo lea e fatal fatu o ya tale mai fa mole lava ya ne tong fai melja tu vala au fatal fatu vala au te tele lava non sei mai Malo ngau prenga tas oi Ronnie ya malo Ola skoa ya Kusaila e fast food tolu ya le chief Lua fitu le Chiefs ya
Ia. O le blues. O le blues tolse fulu. Tolse fulu. A le pampi se suvalu. Se fulu valu. Sol. Ia. E fei lau sikoa Ronnie. Si sikoa sekanga sa face fight. Wala le tulanga sa alo le awal tonu i Samoa. Ko i kai ala vai. Ia. Kai fa mau popo. Ia, malo, ia, fa te lava Ronnie. Ia, vatu mo lua fa se ko. Ai vai. Ia, sao ia tangata. Sao mel tulanga sa ia la vai. Ia, ai. Ole o te luas fulu minute ia ona tale ole tula lima ia tara pilta to lina te vala o mai ai ai fia vala o mai fai mela usko ia vala o mai sko na nei mo sko ta ia ia fai mai wa isau mai challenge wa mai o la valea o walo fa ia are the one I had a dream about that night. Oh, Lavalea, oh, me, find my way out, my challenge, who am I? Oh, Lavalea. Teine Samoa. Siva mai ua oba oe ila uva ai. A e siva mai ua oba oe ila uva ai. La utene Samoa e lo usei fua mata. Wale olelea ola uteine ole manamea. Wale olelea ola uteine ole
asa amai e miliona oe ila uwa ai. A esa asa amai e miliona oe ila uwa ai. La o teine Samoa e o loku sei fua matala e wale olelea wale olelea la o teine ole mana mea wale olelea wale olelea la o teine ole mana mea. Ala utene Samoa ina ua toe se fulona minuti ona tale o le tūlai lima. Ia mana e fo ele vatu se whaamana tuli nei fo i teimi o le fiafi ona o le tua tātou le pongi sā tātou i New Zealand nei. Ia pei ona mai fo i tātou telefou ma vatu le teimi o whano. Ia tūlanga pei ona i fo i le tau. Ia i tātou i le ngata i le motu i mātou nei. Ia lena mai tātou telefou. Ia e pei ona tāpenina Savelina. Ia o le aiaini ma i fo i lele ni asio ma i nei Wellington. Ia ai mese fo i o nisi o vaenga. Ia i le whaiungone nei vaiaso pei ona mai le vai tau. Ia tau fo i ona tāpena ia i tātou le whaiungone vaiaso a matatu le fiafia nā nei. Ia malolosi fo i le tofa tau ia mai se o timunga ma savili. Ia i le wheo ia i le tātou watunu. Ia mai se ia vaenga i o le asio. Wai tatere i vaia i nei Wellington. Taru on tatau i te Wellington. Wai se asio. Ia alea mai tau atu. Pei ona mai telefou. Ia o le fo lele ua walo i foi ma mai foi el vai tau ia ona ini ma ni asio ia i tātou laumo nei Wellington ia tāpena iai ia maota malawa ia mai se foi o vaenga tu waita avale ia i le ngau ia o la au ia mai se foi ia mane foi foi lele le ia le tupuane ia vaenga whapea ia au wa sauni uma tātou i le whai ungora vaiaso ia lolo wai o le tau ia ma le mase se e foi o lunga le awala ina na famna tu pe vai va pena ia toe a pe ane le pawa wa fa pe wa tele ia le il matangi ma lolo wa le tau ia ala le sauni tatu le ia le tupu ana vai va pena ia ala wa sauni uma ia misela fo ia ai ngolo ia nei ma tua o le vai fo le pe on fa longo mai fo le tau tua le sa tu fu le tau nei la io ta uai vai ngo tua o ia sa le ia me fo le tau fo ona tau tuana ma tātou e mai se ala tau le masai na fia i wha ingo vaiaso. Ia tau tuana nei a inga nālo i ai ia nei matua tausi nei mātua mātua. Ia e fuilele le longo maari e fo i le pisa o se i tūlou. Ia anai whaata o tolia nei mātua i tonu a inga ia ono ngase. Ia tau fo i ona ia i fo i le ava ma le whaaloalo ia tātou. Ia i mai se la fo i tūlanga pe ona i fo i ia mo meo fianga i pāti ia inga i whaiunga vaiaso ia tautuana ane nei mātuana o lo whaata o tolia i tono a inga ia le pa o i fwoi o la au ma ia mana ia le tautuana ia vahenga whapena ia na o sila fia ume tātou e tau le whai atu ia na ua sila fia ume tātou me taun whai tau fwoi na whaaloalo mamana ia nei mātua o lo whaata o tolia ia i tono a inga le fo taimi o le malulu ma le lolo wa le tau o le ua toe 12 minute ia ona tale o le tula lima tale lima ia ona tatu fa ma vai fo ile mo le ne yaso ia a me se fo i o le nei vai yaso ia i le tau tua si fonga le laumo e Wellington ia fai mai sa lue ia lue le teni savai ma le lue le teni upolu ma le lue le teni tutuila ma le lue le teni Hawaii ma le lue le teni Amerika ia a testa la lue le teni savai ia lue me tatu vesera.
mea waluma a Io e o nganga ai malo sila fia so le fiku fale sa Welcome to Mangu Wai leilo a eva E sidi ai le ku ia he This is still sila Samoa Aku ai le sao O Aotearoa Sau Sauna e alu E ua umata Maua taita si maleno fuanga Solo ta Baioa Solo pa Manambo aulele Awe natayala Awe si umo Papema si papa Solo ta Baioa Solo pa Manambo aulele Awe natayala Awe si umo Papema si papa Awe natayala Awe si umo Papema si papa Solo ia mai le sunga ia Mr. T io ia to tele la solo ia mafuta mai le taimi ia o solo le lei ia ma solo fa le ia le ai solo le lei o ma solo ia na ma na vo ia na fa fia na ne taimi le fia ia le tau fa mai atoy mal tatu tau tu ne taimi mo le toy le fa tele lava ia ile pa io le tatu watu no ma au fa fonga ia e tu sai o le talia pea o le tātou au nanga ali si ufonga lau mua i tono maota malawa e le ngata i tono maota malawa e whapea fo i tono a inga a i tono ngā luenga ia malunga fo i o tātou upenga ta whailangi e mamole a toile ngā whaafetai tere lava ia ona o le talia o le tātou au nanga ia i tono a inga e meisi fo i tono maota ngase ma tono ngā luenga ia e le manatu sa fa mali ina lau fa fonga mai malau mai mo mai le tatu tau tua i polo klame tu ina tu mai la vai tu lai fitu le tau na la se ia pa ia mai le taimi ia e pangalea ia e le asala fo i se faiva ma se mau ma tu te fa malu watu a fa pe ua fa o le talo finangalo ia ona oni polo klame fo i male aunanga le ofenga luenga o le tau tamari lau fa fonga malau mai mo mai ia na mata wasu atu vai malo i puenga fa mangalo ni lehu mas ni se ora fa inga luenga ia tu sai o le tautua ia ai ia manuia lava fu fanga o toe ia o le nei foi vai aso ia malanga ia tu sapati i le salo lu mana nei ia mata tu na sa ngale mu le lo wai o le tau le fa unga le vai aso ia manuia le nei afia fil tatu watu so se va engo le lo langi lo e mafuta mai ai alo fatere atu tatu tu nei mai le fionga le pule ia mai au fainga luenga le si fonga le mo i Wellington nei lona la ia polo na ofisa au tu i man Kevin i porirua lima se fun matasi ma tu te fato fa so ifua ia le mamalu o le tatu tu ia le la tatu fa mavai le peselea mai le sunga aswa Felice Mikaele ia o le mavaenga tavita mai ona tana au mai le mavaenga na tatu mavai ai so ifua ia ma ia manuia le tatu tu